Ile suafa manu malo le tatu le ifa o le Yesu Keriso. Fatalofa tuai male nganga fa alo le male fo mai o le atinu i fa nunga le lei. Le lei fo itaya fo le nei aso fo ia fo ai lo tu so fu maso mata wola. E ala le tautua la wala leo le si fonga le lamu e Wellingtone. Tasi ono te si male tasi fa moe fa pe fo ilungo tatu penga te failangi. Good morning ki ora ta alfalava. O le si fonga neo lamu e Wellingtone o toi amtaria fo ilana tautua le nei aso. O le astofi le nei se fu male iva o le masina o te sema lua fe lua se fun ma le fa. O le maia o le tātou sauninga lotu, o le ataita i lea le sunga i le whawhengainga, pasta sione leasi, e ka le sia whaapuptonga a le atua Sāmoa, Johnsonville i New Zealand, i Wellington. Usi maia le whaafonga. A tātou tāpua i atu i le atua i le nei aso fau. Ala whai maia i le nei tae ao manuia Sāmoa. E o tātou atu whātasi māu. E si i le tātou taulanga o si luma o le nofo arima malu o le tātou atua. E ala i le tātou tāpua inga whale a inga i le nei aso fau. I le suafa ma malu o le atua le tamā. E alo ma le nganga pa ia. Tātou te amata ina i le nei tāpua inga. E tupu ola ola le tangata mi o tonu e pei o le pama. E tupu tele e pei o le arasi le panona. O e wato ina i le fale o Iova. E tupu ola ola i la tau i lo toa. O lo lato watua. Lato talo. Lo matou tamae o i le langi. O le atua mamana. O le atua fai vabenga lava lau fio. Ia tu mau pea lo vi inga e whaababau. Ma ia sanga whaamanuina pea lo suafa siri siri ese. Lea ua whaalia lo walofa whaamaoni tama. Ina ua e toe taita i manuia mai lo mato wola i le nei aso fau. Anganga pa i ae. Lingi maia lau whao unga mana. Ina ia pa ia ma mamalua i la mato tapua inga a whaia nei. Amanuia e lau upo le a mātou whaalongolongo i ai. Ona o lau suafa Yesu Keriso ua mātou tatalo tuai nei. Amene. O le tusi whiriwhiria o le nei tae au. Ma wai foi nai mawhauwhanga o le nei aso e tai alai nai foi tātou. O mai le tusi a mareko i lona mta upu mua mua. Ia whaita wina le whai upo e sifun ma le whaa. Ma le whai upo e sifuru ma le lima. A whonga maia i a whionga pa ia alo tātou atua. Ua tuina atu i o ane i le whale pui pui. Ona maliu atu leo Yesu i Galileia. Ua tala i atua i le tala le lei le manlo le atua ua whape atu. Ua o mai ona po. Ua lata le ta mai le manlo le atua. Ina salamo ia matali tonu i le tala le lei. O le autua mawhauwhaunga o le nei aso e whapea. Ia tātou talia leo o mai o le malo le atua. O le ki atoa le nei o le nganuenga wha misionare ke riso. A o iai o ia i le lalo langi nei. O le whaataunu uina o le fina ngalo lona tama. Na uina mai ai o ia e ala i le tala ina o le malo le atua. O le malo le o le atua. E leo se malo fa le lalo langi nei. O le malo fa le anganga. O le malo e tupu ma pule au au ai ke riso. O le malo e le va aia e mata o tangata. O lo to bua le mau sa faita wina e whapea. Ua tuina atu Ioane i le whale pui pui. O le ngaruenga lea a Ioane le papatiso sa fai. Ele ngata sa ia papatiso atu i tangata i le vai mo le whaamangalo ino anga sala. Ai sa ia alanga fo i upu lava ia e pei ona tā ua. I nā sala mo ia. Awa ua lata mai le malo le atua. O ulua i upu ia o le launga i Ioane le papatiso. Ina ua matala na papatisonga malana tala inga peitai. Ina ua taliu mai e su fo i mai i le whao soina o ia i le vao.
O ulu ai upu fo ia na tatala ila na ngaluenga tālai. Ina salamo ia, awa ua lata mai le malo le atua. O le liutino tangata o le alo le atua, e ala ilona whanau mai. Na ia afio mai e au mai ilona malo i tangata. Ai ole fesili, o ai tonu tangata. O le tali, o i latou o e na talia o ia ma whaatua ilona suafa. Na ia abatu fo i ate i latou le manuia. O le manuia lea, o le malo lona tama. Mai di tātou au tū, ia tātou talia leo o mai o le malo le atua. I nei fo i tau sa whaita wina, ua mori mawina ai sau noanga nei a te viso, mai manino ma malama lele. O le fesili la, pe whape feo na tātou talia leo o mai o le malo le atua ia te i tātou. I le tusia luka sumarfitu, fai upo e lua sifulu ma le lua sumartas. O lo fesilingi ai ele au farasai o le tūlanga lea, na lato whape atu ia Yesu. E o mai a fea le malo le atua. Pa mai Yesu, tau te le whape ane o inei, e tau te whape atu o ila. A pa mai Yesu, o lo i to tonu ia te outou le malo le atua. Mai lua vaenga tā ua o lo wha mamafa Yesu ila na saunoanga. I foi upu sa o whaita wina. Ma o mea nei a tātou muli ta ia ma tātou whaia. O na o mai leo le malo le atua, i to tonu ia te i tātou mua. O le salamo. O le salamo. O lona winga o le fuli o lo tua i le mea sa e whaasanga iai. Awane e toi ba ai iai ma e manatua. Awane e toi ba ai i meleanga sa e whaia. O le tu ina nau o le tino, ma le tu ina nau o mata. Ma le whalia lia o le nei o langa. Mai na apostolo Ioane, o mea ia e le mai le atua, ai mai le lalolangi. O le uia le tangata o le la sanga mua lea. O le whaita toa lea o le ae ufale atuai i le ola fau mai le atua. Ai o se fia ma sili mo oe, o loutalia ina lea, o le o mai o le malo le atua, i to tonu i a te oe. O le afuanga lea o le tangata ua toe whanau fo wina, au noma lea, e le mawhai ona e iloa, ma sao atu i le malo le atua. O le salamo, o le ua i whasitepu mua lea o le wha o le tanga, e ao iso o stangata o na la sia, e whaatino le i whafo i le lotoa o nu ese, i le whata whai taulanga, e osi ai le taulanga, ai te le i sauni, e ulu whale atu i le potu pa ia, ma le mea e sili o na pa ia. O le whata whai taulanga i whafo i le lotoa o nu ese, o ina e whasi ai le manu e osi ai le taulanga, o le ata o le sa taulo na whasia ai tama i mahamoea le atua, na whasia e ave ese anga sala le lalolangi. Wha mai Yesu, ua lata mai le malo le atua. Ai a ui le tangata i le salamo, ona le lata mai leo le malo le atua, ai ua i to tonu i a te oe le malo le atua. Lua, o le talitonu, o mai le tātou tusi whaitau, ua o mai o na pō, ua lata mai le malo le atua, i nā salamo ia, ma talitonu i le tala lelei. O le tātou tali aina o le o mai o le malo le atua, e a whai tātou te talitonu i le tala lelei. E le ngata ina whetalai e su ua o mai o na pō, ua lata mai le malo le atua, whai mai o ia, i nā salamo ia, ma talitonu i le tala lelei. E whanau mai le salamo o le tangata, ina ua talitonu, ma e iai malo loto atoa, e moni ma wha maoni le tala lelei. O le tala lelei, o Yesu ke viso lava lea, le alo pele o le atua, na whanau mai le fale povi pe tele ema, o lona liutino tangata lea,
ina ia talitonu tangata uma ia te ia. O le talitonu, o le tali atu o lo loto fuatia ifo ia te oe, ma e a mene ai i se mea wa e whaalongo ai, pe e te wa ai fo i ai e tonu ma whaamaoni. Pe sao pe se, e mawhai lava ona e talitonu i ai, e mafua mai i lau whaalongo ma laua ai. Ai tūranga ese le mau o lo tau walunga ai, le talitonunga, ma le o ona i Yesu. Whai mai Yesu, talitonu i le tala le lei, e le o se tala le ana, o le tala o le ola, o le tala o le malo le atua e whaababau. O le whatumutumunga le o le ngaruenga tā lai a Yesu ke miso. Ia talitonu tangata i a te ia, o ia o le alo e toa tasi o le atua. O lona malo e whaababau. Ia talia tangata uma le wha o le tanga ua ia saue au mai. E ala i le loto talitonu. E tau tele ke misiano se ilonga e ba ai ma pai i ai. Ona whato a talitonu lea. Se ilonga e tutupu wha ilonga ma wabenga. Whato a talitonu fo i lea. Whamai Yesu. A mu ia o e le va ai mai. Ai talitonu mai pea. Sāmoa e. O le alofa e tino mai i mea e vaia. A o le whatua tua. E tino mai i mea e le vaia. O le aso ta ofi le nei aso faua au mai e le atua. Tau te soifua ma o wolai. O le tani. Ina ua ia te i tātou lona malo. Tātou te le tau fesilingia lona whamaoni. Malana miotonu. Pe a whai tātou te sala mō matalitonu i le tala le lei o le ori oli. Ua ia saue au mai. O le whi au leu tele leo le kirisimasi. O lo fotua i mai. E le o mea lofa e whi a vea i le whapongai. A o le talia o le malo le atua ua o mai. E ala i le pepe ua whanau mai. Awana i tātou pei o le au wharasaio malalatou fesili i a Yesu. Pe o mai a fea le malo le atua. Whai mai le talipoto ke miso. Awana i tau whapeane o inei. Pe tau te whape atu o ila awa whauta. O i to tonu lava i a te utou le malo le atua. O le whalabe labe. La tau te le o iloa. Ona o le salamo. Ma le talitonu i le tala le lei. Ia tātou talia le o mai o le tala le lei. E ala i le loto salamo. Ma le loto talitonu i le tala le lei. O Yesu, o ia o le keviso. O le alo pele to tasi o le atua. Kua fo ina mai mo le lalolangi atoa. O le a tātou vivi i atu i le atua. E lona vi inga ua saunia.
tātou whai ui le tatalo. Wa mai ala ngā luenga le tangata. Awa mātou tu ina atu le ngā luenga mana lo wa nganga pa ia. E te ngā lue ma feso soani loto ma fina ngalo lau whanau. O lau upu sa lulu ina i le nei aso tama. E a vele o se fatu e pa ui le lei. Ina ia fua ma iai atili. Afta i mea le lei uma ma le au ngā wa e whaia pēr mo lau whanau. E ui lava i so mātou vai ma so mātou whatamala. Awa mātou mauti noa ma le loto talitoni. E te leo tuu la fua ina i mātou i au a aoanga le lei. Afta i la mātou wholanga umi mo le nei tau sanga o le atau whai wiu. E ui lava ina fta ia i mātou i matangi ma whao le ola nei. O mai o le tino, ma mafutanga te ono o le maliu ma le oti. Ai vi ia lo suafa pa ia. O lo o toa file mu, ma solo le lei me uma. Ona o lo whaatasi mai pēr mo i mātou. Whaftai mo lau whao le tanga. Le tongi ola na e saunia i le vao le langi ma le lalolangi. Na tau wai lo walo pele to tasi lunga o le sa taulo. Lea wa mātou sa o loto, ma mātou wolai. E ala ilona toto pa ia na wha malingina. A mātou whato e se atu le li ie, o i mātou lava o tangata leanga ma leanga sala. E le lilo fo i o mātou tangata i lau sila whanga pa ia mai le langi. I mea se ma mea leanga mātou te whaia pēr. O le ala leo le mātou tangi atu ma le loto wha maua lalo tama. Wha mole wha mangalo i mātou. Wha mangalo Sāmoa lo watu nu pele. Wha mangalo lau whanau Kerisiano. Awai fo ua mātou whata mala i o mātou tiute. Ma tō whinga na e walawina ai i mātou i lau whina ngalo. Ta malo whae talia mai ala mātou tatalo. Mai e sauwina i mātou uma. I le toto pa ia o lo walo Jesu ke viso na whamalingi fuaina. Ina ia mātou wola ma sa o loto ai. Angana lei mai la ua fio ta mai fe au manga duenga. O lava singa uma le a whenga iai ma o tangata i le nei aso. Tai tai ma tausi mai la ua fio mo i mātou. Lave ai mai o a lofa i lunga o mātou tangata uma lava i le nei aso. Ma ia malutia pēr i mātou ele mana lave ai. O lou lava nganga pa ia. Whamanuia le tapua inga na i o mātou mātutua. O mātou ta māma tina i to tono o maota malawa. Lau au whai ngā ruenga ngā rua le tala le lei. I la lato ngā ruenga ta talo ma le tapua inga. Ina ia manuia o tangata. Umau pēr lau whaamalo longa mo i latou. Ele ngata i le tino ma le mafau fau. A ia whaasiri sili le anganga. Alofangia lau whaamalo longa mana i se o mai ma mafatia i le tino le nei tama. O whea lava sa mea o tā o oto ane ai. Ia pai atu iai le mana o lau whaamalo longa po ia. E ala i le suafa o Jesu ke viso le ali o le ola. Ai atu o wa au whaamapana whana ia inga whaanonoa i le nei aso. Ona o pelengo mafutanga wa whaamutaina. Ona o le malanga le maliu ma le oti. Pamnuia i si o mātou malo Sāmoa. I ona taitai ma le whainga malo. Ai mai se fo i le nei atu nuo ni sila. Ua mātou whai malo ai. Ia malutia i mātou uma i lo mana lofa. Pamnuia fo i lau fisa whaasala lau nei. Leri pule ma le au whai ngā luenga. Ia manuia ngā luenga le lei uma o lo latou whaia pēr. A wale tau tua ina o mātou tangata Sāmoa. E le ngata i ni usila nei. Ai ua whapea foi i le lalo langi atoa. Toma mai ai o mātou lunga o malava le manuia ma le file mua oe le atua le tamā. Le alofa siri ese o Jesu ke viso lo mātou walii ma lo mātou whaola. Mai a mafutaina pēr i mātou i le mafutanga vāvala lata ma oe nganga po ia.
nei tae au, maso umalaba o i le whavavau, e whavavau lava. Amene. O le nā ua whaafonga le tātou atinu o le sauninga loto le nei tae au, te ia le sunga i le whaafengainga, Pastor Sione Leasi, e ka le sia whaapoptonga a le atua Sāmoa, Johnson Vian Wellington, e mole atuale ngā whaaftei tele lava i lau sunga le whaafengainga, le ngata le tāpeneina o le tātou upfolofolo le nei tae au e tō matawina i fo i ngā ruenga, ma whaivalo filima le awhenga i le atinu o le nei aso, ia e maise fo i o le tātou sauninga loto whaaftei o le nei tae au, Whaftai tā pena, whaamnia fo i le tua le nei aso, ia i fuafuanga mga luenga o le awhenga iai whaftai tele lava. Luas fu 5 minuto te nei le tu lai fito si fongo neo la moe Wellingtone, o le vivinga nei pespesenga o le kilisimasi, ma le kalesia me totisi wesi le Wellingtone, whanga solo atua i leo le tātou poklame o le nei tai au tālo falava. Manuia le kirisimasi Sāmoa, si ufafonga le laumua. Bye.
Santitala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the bavel. Su fongalo mua. Atau le tayao. Tai le alofa maleanga leo le tua wa ia fa popo fo ile soifua la le le tatu wa tunu o nei asa fo ai mai se yo se o le fo ile fa nga luenga e pe ona ile nei tai le o manga lue tu masi o se amari fa valu ia wa fo ile tautu ina lo tau pa ia malau tau malu e ala le tautu ar si fonga la mua ile tasi ono tasi male tasi fa mo ile le tio fa longlongo ia fa pe lungo tatu pinga fa ilangi o le Facebook male tatu YouTube male app le Sāmoa Capital Radio app swafa manu malo la le tatu ri fa ole su keriso i le nei tai o le tatu o fa apele pele o le tatu ngalu lue ma tatu feo ai ma tatu fa tasi le nei aso fa talo fa toi ma le nganga fa alo ile pa ia maulunga le atunu ia mai se fo ia ila to fo lo mafuta mai so se vai ngalo langi ia mai se fo ila to e mala malama le tatu ngana Sāmoa al programa atal tao talo fa tu se o se mari le manga lue talo fa mari. Ya talofa ya toe la uso tasi leita ya ya por uso voi tu tolva ma lo sui fu monuia ma lo foi la uso voi fia manga lo ngon leita ya ya wa ya tu foi fa fa tu tatu office fa sal lau mari ya wa mata foi ona tauto ulu mai nei ti munga ya o e pe fo no ya fo ni yaso ya le va ya tu stain foi va tu tatu talo le tau ya fa tai o lo mo pe tau le fo tau su mai wa sui fo ya la va an leita ya Atala po le usia tu fu po o feo Sāmoa le ma vuta mai leita ya te lo tamana ta ua ia o lai matua fa longo lai matua alunga le lona alunga vo le ia itono le fale ia maki mai na Facebook le leita ya ia ai alo lua ia ale fa tu la lo matua we ia tu la fa yam tangulu fa longo mata ia tangulu ia fa no tu si va nga le fale sole nai wa mata po o tu la ga voi e pisa oi yo la wa ese vuel belo il tato uso la wa Sāmoa ia le wa ta sui mai foi ia tate to lua tu foi liva i taua o tatu aga tu foi male le uso ya Jerry tu tu fa fide foi wa tu lo tatu tu ya wa belita ya ma na ia la valita ya fa te le tatu e fe lo wa leva e foi tate to e leva so to lu po lu fa va ya so ta le fa to tatu nga lu fantas ia fa sta ia swinga la foi lo tatu fa nga luenga e su ela foi ia wa ma na ia fa ma sui le va body ma na ia sui mai le va ia ma na ia foi tu unga tu ese fo yalo vai mai mau sai mai fu lita me le wo ese la ulan lita ya le tatu ya sfia wa foi le wa ya tu le te talo alo mai wa foi le wa ya mata tapu klame atata ale matu ai uma le alu la uma lu le pese le na lu to ne pese sal lo longa was na la te foi ne no mai wa tau na lu tapu ala kusia ona wa ma nei ya le fo le lita ya yo wa tafia pese tu ali pese da salo longa le mai atu ya ai fa ta yo le wa a ma fo ta proclame le tanga lue mari body lita no aso ya oi sole masirol me yo to inga fa pe nei fa mai e fisilia tu lisi urina sole ola tato nga lue nga la fa le yaso fa fen fa tato nga lue fa mai o to inga fa pe nei pe fa timu no na tu sao ai lungo le polo ai tu Kiki fa tu sao ia ai tuli ia pe fala ona ele nei yaso mo nei foi vai taimi
Ia, lea ua telefoni ni malolo tātou proklame. Boli. Ia, ai whaawa upea tātou tautua le malolo. Boli. Ia, le ni fo yaso, ia lela tanga lua se ta hafe atu tātou atunu mari. Whatalofa atu I sunga I whaafengainga. O au na le tua, whailaunga le tala lei, o taitai o kalesia. Whatalofa I tonu ainga. Matua tausi, nei mātua mātua, tu asina sina le atunu o lo mafuta mai ai. Ma whaafonga mai lunga le tātua la leo le tasi ono tesi ma le tasi whaamo. Whatalofo I tono mo tangase ngase, mo tau tangata mātua. O lo mafuta ma mai moa, ma whaafonga mai ai nei o tātua matua tausi foi. O lo tausi e whaapitoa I foi ia no whanga, whatalofa atu. Ma lo le soi fomulia, manatu o lo mo pe foi. O tau le whaasiringa ma losi, tau te mafuta, ma whaafonga mai ai. I le tautua le si fonga lau mua I Wellingtone. I nei le ofisa tātou ofisa o tū lima se furumatasi ma le Kevin I Porirua. O ai lava ua usu le nei tai au e whai ngā luenga, whatalofa atu le nei tai au malo le usu, wha malosi ngā luenga I le oto umi foi. Ia tātou tau nuu foi toia o tai au, tātou anga I foi lea I le vai asu fau, ia ma tātou alu atu e lau foi le kisimasi. Whatalofa atu pia whaapea nai te mafuta mai tono whai ngā luenga le taimi, tono foi o le taavale nai ki mai ai lau le itio, I le tasi ono tesi ma le tasi whaamo, whatalofa atu malo le ala usu malo fo ngā lue ngā mata o le ni tālunga tātou penga te whailangi whaafeiloa I whatalofa atu I le malu ma le paio o le tātou atunu ai mai se I lātou e fia ma muri taipea le nei tautua I lunga o penga te whailangi le si whonga lau mua le tātou Facebook o le YouTube ma le tātou app le Sāmoa Capital Radio app ia na o na whaamanatu atu pea I tātou pokalame fo I ma le tautua le nei aso tufa ma e tango e fo le whaasoa atu lau I tātou Facebook ia te mai moa I nei aso I tātou proklame. O nei ainga fo I wā whea le nei tai au o na ua whaafuasei fo I ona o le vala au pa ia le atua I ainga whaama whanawhanatu le tātou proklame le ata le tai au ma le siwhonga lau mua I ainga loto whaavauvau ma ia ona saipea ma whaatua le atua o le tātou whaama whanawhananga siri le nā. O le whangasaro le tātou proklame a le siwhonga lau mua ma le ata le tau whaafiafianga a le leone sinapen o na whangasaro le leo le tātou proklame. Good morning, kia ora, tālofa lava.
Walo waftai o le talo le tau mo tātou Wellington le yaso pe ona valo ia le vai tau o le famele vai tau e ti munga le yaso mo tātou Wellington ni staimi o le mafa mai a meisela fu le tai au i le tau nei pe ona tu mai e le vai tau fa solo tu le aso tai au le o le atu vai le la ia au ni si taimi fa solo tu le aso na i fa pena fo na au e langi le leile sam le aso fu o le aso fo ona o mai lea i le motu i saute fa solo atu le motu i saute le nei ao e ti munga kala istete pe ona valo ia vai tau ona le sone la e fa pena fo i Queenstown in Vakakol ia matanirin e va ile la e au ni si o taimi o le tata o tunu le nei aso ia pia mo ila to le asau ni malanga e papa fa tiri le so lua se fulu lima le mafanfana o le ea o le vela le fa mawina lua se fulu le valu le ato o le anga ia tu fiti e papa foi tiri le so lua se fulu le fa le mafanfana o le ea vela fa mawina le tolu se fulu le tasi la to ta fa tu i tonga le nei aso ia fa pena fo i papa foi tiri le so lua se fulu lima le mafanfana o le vela le fa mawina lua se fulu le ono o le o te lenga tulanga le ile tau ni sila le nei aso o le tele lava fo i vaenga le tunu ia e langi lei ia e maisela fo i le pito lava i lungo le motu i matu nei le o fia tuai ma au kilani ia fa solo mai ai ina i Waikato ia Whakatane Gispen e langi le sulu matango fia le lai le so ia fa pena fo i le motu i saute e tele lava ina langi le masusule la se i vangana ai ia le pito mai lava i lungo le motu i matu i saute lea ia i le vaenga le Picton ma Blenheim e ti munga le so e fa pena fo i tusala le ma Wellington e to uluai ti munga o le manuru Wellington le taio nei se fulu ma le fa le mafanafana e se fulu ma le lima o le manuru matoi porirua le so ma le taio nei se fulu ma le lima le malulu o le mafanafana le ea se fulu ma le fitu o Lower Hutt se fulu ma le lima le malulu le mafanafana le whaamawina e se fulu ma le valu o i Nui o Mata se fulu ma le fa le malulu le taio nei ma utou se fulu ma le valu le mafanafana o le ea Wellington e lea e whaamawina se fulu lima le mafanafana malulu le taio nei e se fulu ma le fa o le angoto le la i le afiafia na nei mo i nei Wellington i le toi 5 minute le tulai iwa i le afiafia na nei oso ele la le taia toi se fulu ma le 5 minute i le tulai ono e toi oso e ile la mo i tātou nei Wellington o le aangi mai i a Savili mai i saute whaasolo atu ai i mātu i sisifo o le tulanga le ai i le talo le tai mo i la tau le awhango ota manuia lava whai ngā whai vole nei aso ia o le whamanatu maasani lava a tele au i a tofa ai ala haiti i a whai esta o maftanga le to ina malo matua i le so ai o le talo le tai mo Wellington o le whai mai le wa ai tau ia e sua le tai le tau nei le to e se fulu ma le 5 minute le tu la iwa pe le tai le fiafia na nei fe tau le ma le tai me mana vai ngā luenga le te o le tolu luas fulu 2 minute te ai le tolu le fiafia na nei pe ai le tai mo tātou Wellington ona to e sua le te o le iwa le poa na nei ia mo i mātou nei porirua le au whangota ma lo lava porirua e se le tau le lei mo ni mawina le tufo to uia pe ato wa e mai ia whaatai e pe le tai le tau nei mo i tātou i porirua i le toi 5 minute i le tu lai fitu lono winga o le u pe le tai mo tātou i porirua i le so i le tau nei sua le tai le fiafia na nei i le tea o le tu lai tasi e sua i le tai mo porirua ona toi sua le o le tai toi pe le tai ia i le fiafia na nei i le tea o le tu lai fitu ia o le tala na o le tau ma le tala o le tai fua ia o fuafuanga nei aso ia o le fai mato ulu timu ia i tātou ia e se atu se usa Murray ia poli min stau tupe le nei tai au ia au ai la tu i lafo la tu se leni ba lole lo sa fo i tolo be fai o tātou ai ka bis fo e ka le sia bulu i Sāmoa o le malo sur tala du sila le aso ba waile tala fast food iva sene Sāmoa de so tala fast food iva sene Sāmoa o lalo tele rate ta se tala di sile le yaso ba wele valu suruiva ta sede Australia valu suruiva sede Australia
Ya le balosi o le tala New Zealand I America nei aso ma wai le 5 sene 5 sene po Samoa lava ia le aso tasi le tala New Zealand ma wai le tala fast fulu sene ya ma le alo asiasi pe inisio fale tupe o la foi tatou tupe ya pe te asiasi foi lugo pega te failagi ma le foi ala to rate wala foi lo so se le fa taila ka lei fa tailu au ba fola fa tai O whaamurianga o soifua ma aso whanau, o lo ieli tātou i meli masani lava nā, aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Manuia telo tō a soifua e le aso whanau lea ua taunu mai, o le aso whanau ia o le sunga ia si osi, ala vea, o tōru se furu o na tausanga, ia masi o na uso o leo Augustino, ua lua se furu ma le fitu o na tausanga o le la aso whanau ni nei, e aso whanau whaatasi si whanau lea, tōru se furu tamo si osi la vea, o se ona uso ia Augustino wa lua se furu ma le fitu ona tausanga. Ia whaamnia tele lava le atua i o lua aso whanau, ia lina iaso, ia whaamnia ma ia fo i penis tausanga stele ma o lua, ia ma fo i pele malosi, ia warwhianga ia i fi au mga aluenga, ia mei se fo i tausinga o mātua, ia manai whanau. Ola whaangana e mai o lua inga malawa i le ngata i Wellington, New Zealand, Australia, ma Amerika, ia mei se ia Sāmoa, ia whaasilisili ai o lua mātua, sunga ia seve la vea, ma tapu si lia e lena la vea. Manuia tele o lua aso whanau. Ai ole tusi whaitau mo ila tau e fia lava e whaitau tusi pa ia pe ei ma o Murray. Ia mo mai le tusi whaitau le nei tai au le mua Ioane o lona mta upu e 5, a lona whai upu e 3. Mua Ioane, mua Ioane o lona mta upu e 5, a lona whai upu e 3. A wā o le nei lava le atua alofa a wā o le nei lava le alofa i le atua. Ia tātou tausi i ana poloa inga e le mamafa foi ana poloa inga. A wā o le nei lava le alofa i le atua. Ia tātou tausi i ana poloa inga e le mamafa foi ana poloa inga. Manuia tele o tau waso i fua le pesa nei mautou. Happy birthday to you all, dear Manuia. No asafana nene wa e auni. Ata tofa afetai, ole atu alava ia via. E atu ai fa afetai lo alofa winga e. Wa e foa i mai ai nei a sote. Alofa angalo ai ngalo a sosoi fu. Ai au ngalo mola o ai na ai mai sele atua.
se te le alofa anga mo ole e le umayo a inga pele le atu ai whaafetai o alofa winga e se wa e foa i mai ai nei a so te alofa anga lo ai ngayo atu soi fu ai au malo mola lo ai na ai mai se le atua Ia whatalo whātu le leitai au tala mena tupu le tala whaasolpito lo langi tau sanga ua mawai le aso se fulma le iwa o te sema. O le aso i le tau sanga tasi li mawha na whaapaleina i ma avea matupu engelani ia le tupu o Henry le lua ia i le aso. O le tau sanga tasi valu whalua na alo ia i le United States o Amerika le tuto tasi o Hawaii. Toi foi atu tua le tausanga tasi ono whalua o le tangata su e nuu ma le tangata fo laure nei o April Desmond. Ia toa whanisi o lana au waa na tangata waleina se tu lou le tai ao ma whasi o tia ia i nei nusila i le peilea na whaingoina o whare wharangi pei e ni tangata Maori. Whai mai le tala e le ima whai o na taula le waa lea ina o tupu le whaare vlave na lu ese lo ma le vaalea ina ua mali liwa i tangata to whao lana au waa tangata nei o April Tasman. O le tausanga tasi valu fituiva na tuuina atuai i New Zealand nei, na tuuina atuai le ia te tau e pālota ai ali i New Zealand uma e tai lua se fulma le tasi tausanga le mātutua ia pe sili atu foi. E tu salava pe ua umia se fale whaatau pe le ai na so tausanga tasi valu fituiva. O le tausanga tasi valu whātolu na whaamai ai le polokalame o le A&B show i New Zealand nei. Tasi valu whātolu, mo lewa tele. O le sao le tausanga tasi iwa a valu tolu, na ngā oi ai le unua ipu o le lalolangi mo le taimirisanga soka o le FIFA a le lalolangi. Na ngā oia i Brazil mai o mai le taimi nei e le itoe maua lava le ipu lea. O le ipu lea whaingoina o le Julius Rimet Trophy. O le so le tausanga e tasi a lua afes fuluono na o sofa ia le maketi o le Christmasi Peilin ma mali li wai tangata toa se fulma le lua ma le toa tele o tangata na manua. O le so le tausanga e lua afes se fulma le lua na avea ai Park Jeng Hai ma tamaita i Presidente Filifilia mua le malo ko re saute sa whaatautoina o ia i le tofio i le tausanga na soai peitai. A vea o ia o se tamaitai ulua i tamaitai Presidente Filifilia whaatemo kolasi le atinu. Ia na maulia ma whaasalaina i le lua afe se fulma le fitu ma ave ese ailo na tofi. Toi fo ia tu le tausanga tasi iwa fitu valu. O le palemia, o le malo intia le nawa i taimi o Indira Kanti, o le aso na tau fi ai mamaulia ona o whainga pi o le malo intia e a mamaulia i loa lea tamaita i palemia o Indira Kanti. Ia o tala nao mena tupu le tala whaasolpito lo langi toi maua le whaoponga lea soa tai au lea o toi 3 minute o na talo lea o le tu la e valu tala valu whaafonga i tātou telefou ma tala mai Sāmoa. Mari? Se i whaatalo whatu i nisi o le tātou pa au mai moa lea ua whaafonga mai nei taimi mai mo mai. Māleia. Ia o na tātou anga ilo le tātou tala mai Sāmoa. Ma lo whaaftaili mawhata mai. Whaatalo whatu le sunga a malu tafa. Ia o le whaletue a whengau ia isila. Whaatalo wha i le whaletue a se silia ta tuinga mala. Ia o le sunga a whalaniko leo pepe ma lo lava whaaftaili mawhata mai. Whaatalo wha i le whaletue a Lupe Malinowski. Ia o le fionga a whamausili si e nawa kioa. O le sunga ia fetu masina, patalo fatu foi, ia le sunga se filino vaoa,
o te risa ene, pe reise fale tutulu, fatalofa atu le sunga a loma mano, o faltue a Siruru Bolton mai au kilani, tapua I sunga le whawhengainga, tapua I paunga sa wainaya, fatalofa atu le sunga tua tupai, ia faltue a Betty Nansen, mata atu nio, whaaftaile maafta mai mafo Eric, ia ese, le tofine a ese, pousu ese vangai, mafuta mai nai Amrik Sāmoa, ia lela tala pese lea, ia ona solo le matatu tala mai Sāmoa, matala forward si fonga la mua Wellingtone, talofa, talfalava. O te tue whātalo whātulu tātua tunu I le isi wha au poponga le nei o telefou mai Sāmoa o se mei al whaafonga. Wa te tala ni se polo keti ale whale mai wha I tu māloa whai lalo na whaatupe mai ale whale tupe laulangi ia pou po senke te tawhiei a aole mamalu le atunu e auto waane le whale mai o whale le ta ua malvaenga mo le tu mama ma le tele o nisi vaenga wha le leo le whale mai wha I tu māloa. Peita I le sauni ngā lotu na sauni e le whaafengainga o le fio anga. Na ia toe te talo I le fionga le minista. O le ua atoa le tausanga talu o na whaia le whaai unga le minista male ka peneta. E tu I nātu ia fio anga le tausia o ia whale mai. E tu I nātu le selenia I lātou. Le sa aveanga I konkarate sa ngafa mal whaatinui no le ngā ruenga. Peita I o mai le so, ele I aise selenia o maua. Na whamalulu le fionga le minista I lana saunuanga au tū I le fio anga ma le sunga le whaafengainga. Ma ia toe whaamalo si au atu I le pūlengo le whale mai whai lalo ina ia whaatino vaenga uma ua mai a ona pasia. Na mafuli sui usa fono le parlemene lana fol tanga muri o le nito sanga e lango tuai le tula fono tau whaofina fol sia. I le whaavaina leo se restala mo I lato umai whaia lato no ngā tupe I so se whale tupe I le atunu. Sau no le fionga le minista o tupe na I fola sia le tula fono tau whaofi o se tula fono wa levon fe fuli sai lona tulanga umai malu pui ai mai ona lu itau le whaati nonga. Peitai o nisi o fesiri na fesiri ngie sui o le mota e whaamala maatili ai vaenga o le tula fono. E whangatātere lo mafofong lo malamalama. A whai whātino le mea le la whai mai nei. Le avea matulanga e si tia ele ta mao aingo re tunu. A whai e si tia te manatu na singa vaenga ono le tulanga le nei. O la whai o e le long le taimi le nei, le system le lai ei nei. O na iei a latu aseta.
A whape sui lo pasia tu la fono rea. O la tau fo i ana le numela fo i nai tasi. E long fo. Le winga le naro taufi. A whape ala o re tu maua le numela o i la tau e long le system le iai nei. Toi sui le pea pasia tu la fono rea. Tu mau le numela. Fengtala no malamalama. Pe whape feo na si ti alta mau ainga. E ui ro whapea mai e tilo le tūlanga ia whaititia le risk ana winga whaititia le tatongi ai tāla fuleanga se tūlau. E moni, a whai o le na o sina vaenga o tamao ainga whaina si ti ai. O te fia sili fo i lau saunoanga le na whai mai. E fiso soani le nei tangata fo. Ina ia mawhai ei o na mawani no ngā tupi. E whawhewhi ona fiso soani e le tūla whono i tangata fo, o lele i ei tutonu o le. O le register ona lele maua se lo. Te i ua, whaalongolongo mai tuona whaapere a saulo e le stalala na lon lea, lua afe tolu afe, ua whaingofia i loa na maua hava noa. E su e wa ai ele bank po le lei, ona tutonu. Ai longa o le aunga tonu lea o le tato tula fono. E mea tāpena ai ia le policy ma le tūlanga regulations. E tau foi ona tātou tilo. I le tūlanga le consumer protection. Ina ia manino e whai. Ina ia saunga le mu le tangata o lea fu ia latue. Mana o mia se sele. Ia saunga le mu fu le tangata e ona le tupe. Ia o le a whapea ona tu ina mai o lo knowinga e te taua ona iai se tū la fongo in place e pui ai ia le tangata le apo le consumer o le a whapea ona o atu e whatino le longu. Toi sila ili ini tūlanga e sanga pui ai le liki po le liki aku kua o whamakalanga o le ngei kula fongo ia e meise le manukia o wa ele ngaka o le la ai loa umai ka kowi ni ia a o le waku la le fafo ia e ke savali aku ala e fe o ngai mai ia o fia malo i fa le e va ila lo ni i o fia lo la le mo se ile a se ko inga me fa penga ia o le wa ka ko malama fa kai mo le fa malama le fia ngal minska ia ai o le wa nga ko e fa malo si awa ko ia ele ngakala kama kilo i se kulanga bole kui mai fa sala nisi ole a liki ai ngai fa kalanga mangi me fa pe ngai le se ngai ko fa pe ai awa ka nga fa kulanga ila lo kula fongo ni fa sala ngai pui ai ia ngai ka ko ia wa ko lua ko lu ngai fangu ia o ka ia ko iwa e pe yo le kulanga nga le ka ke pole ka ika. O tolu Paul Fontanga Albane mene, sa ia toe usuia e le masino Februari o le tausanga faulua felua se fulma le lima. Ua whaamautu mai e le whiongo le komsena o mtanga luenga o leo, a ua paolongo e tino Filipo, e silia ele lima se lau leo ia ua whaatulanga, e ngā lulue pe tiu te le whaai ungo le nei tausanga, i teimi whaingata nei e tu o lalo i pe lava le malo, i le atunu o, ia tautua nā le tele o whaala me lawe mai le tele o tausanga umawai, na o lava ina mao mawaiso i fua. O le whainu mera pe o na tā ua, e au fiei malala o molmtanga luenga le motu tele sa la whaimanu i tua i upolo, ai o le toa tele o le au ngā lulue, o le atiu te i ofisa pito i sili o na pisi, ia pia matuana i mato. O tala fawia mai Sāmoa, manu ia tele ni aso le tātua tinu, whaasoi foia. Tala flawa le whaapoponga momoa tala fau mai le si ufonga le lang moa mo le nei taia o le asas fulu iwa o te se malua a whelua whaa.
Ua toi whaatuai le taunu o ato le fisosoani mai le vaenga lavia i New Zealand mo tangata o Vanuatu no le mafui e taluai na toi fo i mai le Hercules a le militeli ma le puipui ngā New Zealand e mafuono se lapata inga o se afi na i le fofuanga tulau ele le vaenga fisosoani New Zealand e au fia ele au tinei mua mafo mai whaapea inisinia i le valu tolu se fulu le poana poi Port Villa ma le se fulu tone le mamafa o ni mea whai ngā luenga beita ina ta ue le puipuinga na toi li liu wha malo si le wa aino mea i New Caledonia o no le wha fita hauli o le tai au nei le toi malanga i se isi wa alele e ave le uta ma le pasese ma toi wha au wau e Vanuatu o le tai au nei fo ile ana malanga i nisi wa alele au fie ma se wa afo a le militeli o le a ave le au whai ngā luenga le vai fafo wata se ma se Boeing fitu lima fitu e ave e si ai tu risi o lo poloka i Port Villa i le au nei. Na ta ue Brendan Nally o le Fins. O lo iei umalawa mea whai ngā luenga ma mea mo mia le vaenga la vea e mo i la tau mo aso pia ma le sfulfa e au fiei ma mea whai ngā luenga. E sa ili e tangata i o lo masalomi o lo poloka pe tau mea i la lo so longa o ni fale. O le itu ave e le wha mua o le wha saole o le tele o soifua. Ma o le a wha o ngā ina masini whilelei wha tontono po drones mo sa i linga. E te le lava le sila fio i la tau ia o filfilia. Mo ngā luenga la vea i le ngata i tutono New Zealand wha pia fo ia tono o i whafo. E au fia i masuina fsosani ngā luenga toi wha aleleia mai le mafu i kalai estete. Pei ona sauno le soi o le fence. E fitu tesi ma le tolu le malo si o le mafu e le ana lulu i nai Port Villa i le asolua. Ma o lo iei popolenga o le iai o nisi o tau mia pia i lalo o solonga fale. Na si itia le numero tangata mali liu le to o se fulu wha e le tae au le asolulu. Ai pe to olua se launa tonga fitia ona o manuanga. E to olua ni tangata anu usaina e whaapea o lo o au fia. Ile au mali liu pe ona ta o le ampasa saina ile Reuters. Ua fio o i ainga tangata whai ngā luenga whaavai taimi mai Vanuatu sa ngā lulue i whaato anga i New Zealand o lo poloka nei fiti o nei le itoe amataina whemalanga inga ilo lātou atunu o talo mai le maafui na tā ua e whaapea ono tāpuni a pēr le malai wa alele whaavā malo i Bowerfield sa i au lia le aso to nai. Wa li putia e whaapea nā fo i le tūlanga o lo oa a whi tangata whai ngā luenga whaavai taimi Vanuatu i au se tālia o na Sāmoa mua lava il whaalauloanga le tāpuni ngomalanga mo Vanuatu. Sali potie se tasi o tu stala le leitio New Zealand Pasifika le silia ma le valu se fulu tangata whai ngā luenga whaavai taimi mai New Zealand na tau whaatulanga la tau whalitali malo eno no whai nandi fiti. Sali potie fui e whaapeo le to o teleo i la tau nei e le i maua lavani feso o ta inga mao la tau a inga ma e le o mailoa po o saunga le mo. Ua whautuaina ta mai te ole anga i atu universite ma o ngano whatu malu tau sanga a Sam. Ina ia whaitu pui e te ea tuai le whaama i ole whiwa whai ai. O se whaama e ta atele mai lua i tu ai ngase o ngaonga e tutupu mai ai o le meningitis. O se sia mai a fiei membrane si e kawa ai le whai ai. Whapea ma le septicemia. Po le sao fia o se sia mai le toto. Ma whaaleanga i nai. Talo mai le tau sanga i lo afis fuluiva. E to o tolu se la wonus fulu tangata na fiai ma mali li waile to luas fultasi e to alima e mali li o mai le meningococcal B i tau sanga te tasi e a vele to lua ile nei tau sanga talo mai le tau sanga e lua vis fuluiva e to tolu se la wono se fulufa tangata na fiai ma mali li waile to luas fultasi e to alima e mali li o mai le meningococcal B tau sanga te tasi e a vele to lua ile nei tau sanga o tangata Maori ma Pasifika e pito sili una la matia mai le wha mai to se la wivas lima mai le to tolu se la wono sfulfa sa afiai e pito to tele lava ila to mal ta isfulu lima anga ile ta ilo sfulfa tau sanga le mat tuana afiai ile nei tau sanga na fa alie se tau si soifuana te fai le pol kalame o tuipui o le fa mai o le fiva fai ai le university o Tako e maasani ona si se ma tua matamaitia onga ona e talitono lava nisi o lea ua puipuia ila to ile vale ta siva i vatasi ma le luafe ma le fito na amata se polo kalame pupu umoto i pui e tali e toa i le whaama i pipisi o le meningococcal B le ana a fiele to ono a fe se lau. Mamali le waile to olua se lau ono se fulu e folinga mai e le o lava le mala malamanga o tangata ona o le vaila au na ngao si e lea vai tau. Sa fe sosani e tangata i le taimi o lea whaama ai le whaapea mawele pui ngā mō le o langa a toa pe ona sauno Alicia Talford. O ta mai tia na whai o la tau tui pui le taimi o le whaama i pipisi muli ai nei o le
lea ua i le vaenga o tupulanga talavou, ua pito sili o na la matia, ma ua fautua ina i lātou ina i toi whai o lātou tui pui pui. Watu ina atu se fautuanga le matanga alwenga soifua malolo ina i tamaitia onga ina ia whai o lātou tui pui pui, a o le i ulu fale atu university maisia o onga maululunga. E tai se lau 5 fetala o le amau e tangata ta itasi na sawaina a o laiti i le whale mai o le Lake Alice na tausi e tangata ia ia fianga le mawhauwhau be mawhai fo i ona o lātou talo sangaina se wha masino tu to tasi whai se ilo ilonga mo i lātou ta i to tasi na whai le minista o na whamalema ta upo Erica Stanford le wha sila silanga i le awa uli o le asolulu na wha ilo ai le wha anganga e se le malo se vai ngā tupe o atu i le lua te simaleono valu miliona ta la mo le polo kalame o taui ona o se na whai le whale mai le Lake Alice e te tauna o atu le whai unga o Aparila wa mai ona filifili tangata ta ito tasi le awala e tutongia tuwai le tupe na Sāmoa Stanford o le whai unga le lua whelua 5 e tutongia i e tupe o le atau lima ina fo i e tangata se whaato e senga fau tusia mai le malo e matuata o tino i sāwanga na whea ngai mai e tangata mafisosoni fo i ai ina ia maua au nanga i langolango mafisosoni ai ia lātou. Na maua i loilonga le komisi su e sāwanga i tamaiti lalo le tausinga le malo. E whaapeo le to'otele o tamaiti mai le to'otolu se lau ono sifululua na i le Lake Alice Unit i le vao le tasiva fitulua ma le tasiva fituvalu sa waina. Na matua o fole lo i sele Judith Collins i le amionga se whaamasinonga whaito malo malana paanga na upulea ngai i a vasa mana i a Winston Peters ma isi whaipule o le New Zealand First i se whaatasinga na whaia le Northern Club i aukilani le masina talwai na lipotia le Post sa iei le whaamasino Emma Aitken malana paanga David Collar i se pāti mo whaamasino whaito malo i le kalapo e na ulu whale le iwala uliaina i se whaatasinga na iei le sui pale mia wa vasa mana ia mawhai pulo lana vaenga whaapwhai na lipotia le Post te whaapea na tau mawhai whaamasino Aitken e ulu whale le poto a whaisa saunua ngā wa vasa mana ia na sa ia wala a watu e whaapea pe pelo wa vasa mana ia ai pe whaapea fia fo i ona lātou whaatangaina saunua whaapea na tua ia le pāanga le whaamasino i lona polokaino le awala e uia tua i whafo wa vasa mana ia a o ia tu ua le whaatasinga ma lafo fo i eini upule tala fia ngai na te enaina le pāanga whaamasino Aitken tu ua inga o lona polokaino le sui pale mia whaapea ma upu na lafo e sa ia ta utino i le tala fia ngai le whaia po le lafo ni whaamatalanga i lea whaatasinga na tua ia fo ilo na lafo ina ni whaupunga ia Casey Costello whaapea ma le whailau tusi o le pāti na saunua le lo ia sili wa umana tala noa le whaamasino sili matau i ai le matuali italiaina o le aitu ainga o a mionga mai titauna whaia i ai se ngāio inga. E to tele tangata o whia ngai mawhainga tai tōlanga tau tupe, na te ena ina lātou tālu sanga moni tau mawhaile nei tau sanga, ma o le lapata inga wha lāpa tupatonga o lo tu whaina tau mawha, wāti leo na mawhale a venga ia lātou au onanga, o wha maumonga na wha alaulo i nātu le leite o New Zealand, i lalo le Official Information Act, na wha ali ai o le ono pasene o fisoasoani, mō mana onga wha apitoa, na te ena ina i te tono māsina mō mua iwa le nei tau sanga, wha atusa i le nā o le tolu te simale 5% mo le pili o talawa le tasi i le lua whilua tolu. E ufoina atu le mtanga luenga le atina enga o anga fisota i pole MST. Ni fisoso ani mo tanga tofia ngai mawhainga tāpu o hardship grants. Ini tūlanga mo mia vave a wātau o tau mawha maisi mana onga whaanatinati ma Elena o le tangata o benefite mawhaiona tālo sanga. E ono se fulu food banks po au o nangai whaatau tai le Salvation Army le atunu e tu whaina tau mawha. Na tā ue Sonia Cameron o le pule wa aia le saunga le mo tau mawha mo le Salvation Army. Sa whaawaona lātou talieina isi tangata na le manuia lātou tālo sanga mo fisosani mo wai tau mawha. Na whaalia Cameron wa le talieina le malo tangata e tālo sanga mo tau mawha ai ua tutuli atu i whaalapo tuputonga o lo o whaasoasoa ina pusa mea ai o lea foi ua le toi whaatupeina il malo ne i whaalapo tuputonga. O nisi whaalapo tuputonga ua tele tangata e nafa mai lātou au isi foi ua amata ona tā puni puni.
I ta'alonga, o filifilia le I whaate au Mitchell Santner e a vea makapiteni for le Black Caps e suitulanga ya Kane Williamson. E lua se lau fast full tolu ta'alonga whaavamalo wa ta'aloi Santner I le awa New Zealand. Mai tō maulo na tofinga pe o na filifilia ai o le ODI ma le T20 po o ta'alonga I tailua sifulu over. E a matala na taitainga I ta'alonga o le T20 ma le ODI e ta'aloi ma Sri Lanka I le whai unga o te sema ma le amatanga o Januari. E a matala ta'amilusanga o le T20 ma Sri Lanka I Mount Maunganui I le asolua sifulu valo te sema. Tala fauia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae ao. O tātou tala amatana o le tai ao, le sifonga lau mua, pe ona tāpenei na Sabrina Kasiano. Tātou tala mai Sāmoa, le sunga e tāse Salam Sam, tu e whafonga I le tūlai wa le tau nei le whapabonga. Sifulu minute, o te ai nei le tūlai valu, o lo tātou iei pe proklame le atal tai ao, o vai atu I whawhato le tātou ofisi whasala lau le angiangi mali o le savili. O ma angi malo si mai savili le tai ao, e loa atu lava I le whewa I o lau la au amari. Ya ai tau tua nāre saunga le mūrunga le wala o e foi nao le asau ni malanga I Sāmoa manuia lava whainga malanga o le awhenga I mautou ina ona I whamanatu atu le tātou tau tua ma le pokalame ya talavai talavai ma ia te pena le lau whainga malanga ina ia tau numa le manuia ma manatua o le au vai atu mauri lunga o le tele foi upenga te whailangi wa tele atu tangata malanga I Sāmoa e leilo loa wa ave se resi ato resi ia o lesi ia ua folele ua ngalo pa u passport I mlai valele ia o le tau su e solo ia ia o tatou tala no so ia vaenga I tapenanga o whainga malanga I Sāmoa mo le me whairole ave se resi o le ato resi e moni le tasi lau fa so ni tai o fa manatu masani on tato fa manatu vai se me fa longa I lau atu ia pe fa matamata tele teipo la se tu langa fu le fengo fina I lo I lau atu pu e fo le atu lau atu me sina me fai a me se au me vo yo kula ye ave me o me ai ma pena moli Sāmoa ia wa e tu so uma atu te mini mo fa tau uma mai I le fuanga tasi o le si va ngale le sa uno tasi o passport sa o li ya e wo foi ngalu I siaki lai tono lo atu le ye mau atu le malai vale le ya wa ngalu passport I fal ya marutua ya si atu le 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 tu my passport le le mau tino tu langana ya ma ye istaka ta fa to tele to malanga ya istaka te to ta sit pi to nga fai mena lol meno la rota ngata ya malana ya men ya ola fura na I tickets ya va no fo ya ta hotel ole tu vole le tate fasilingi I vaenga lilo lo passport I mle vale te lo pole ma fuanga le no lilo lo wana pa wal time e mai fa full time le siaki ai sa ole le siaki le ave ole le ofisa malanga siaki le yanto tu le tona nato wa te lo e ma sani ona ni e ma fu ona ni lo passport istangata ia ole le e o ma fu fa pe o si seni ni sila o si seni estalia si mata mai le sila mata mai le vaenga I le si seni la si seni ai le tu fa le todo tofia yo passport tu todo le ato fa to ase ia fa fu te mi siaki ai sa o le to no lo le le si ba fu akar ia anga ele no ele tau sanga no na fiu listi na su on passport ia ai to mo muni to mo ai lungo le no fo vai lei ia me foi le ole fa tingan le se me la fa il passport le fa le fa pe vole le fa ali ali jero sit seni na fa manatu atu sa ole ole wata tu ia il time pis ia ali lo la va fa pe ia on fa le tu no foi le fa nga malanga malo ma se la foi il passport ta o to ile tu la vo le lo tu la lo o sai ba wal o sai ma va lo bale va leli moi ele isi se tio pa fa le tu ai ia lava le te me te anga e malai va lele sia kai ato fua pauna o le sina tu langa tuaina na fa nga solo malanga ia ono lele ato fo lele wa ba fatele ato mo tu la pena lele yale le sia ki mo tu langa na ia ili alu malanga ia le si va nga ta u mari me o fo lele tau fua ato o le malai vale ai se fua fo lele lo fale o le lo fua lo fale Mela le
sauni no ini se ainga malanga e va ei fualo la mo ito watu ya atu lo mama volele tulunga ya va tu sili le kilo a veces le simena a veces le simena ya e o atu lai o ya na tu atu ai lunga le fuala itai alu le ato al mela le ole fa mo se fu itai fa tu e pura tanga tai le tapene no na malanga wa ile tatile ya vuta o te tu lole ya i fainga isi ainga a ole tu tau ina i faingo fi ma vave le sto la ulalo mo meo la ulalo mo meo pe patuisi lai tonu ma vainga mana ya wa le yale le tau no tu tai ya pe mla vale le ya tu atu le atu lunga alu le atu sa oli va tu va na yo fa malatu io ya wa we ta lo fa tile le tu tu se ta do balanga ta o le te mi ala fa malatu tu pe ya ina sia ta ma eu ia lava tele o ta pele balanga dictate ya ai ale ta te mal malama le mo me tupu sa oli ainga mala fa pena ya mesi ane nei vai taimi mo le vai aso mo ila to le asa ni malanga va ai fo ile atu tupe ma ile tupe io ma ile tupe au le fo ni to e te lan tatu fa tu fo ima va le la pata inga le tunu ya taimi fo ila fa tau sa tina tina ma sani no vai vai ngale mar no tala no ai fo va san te ni me va san ni me le mo le aso le atu e mata ulia la le vai taimi nei o Sofia fia ia wa milo fa atasi tangata yo fa atau ma le au se ato ma le au vai ngole le alu tu politito fo le po fele la sa vale to tangata e fa ia tu e ta ilo fo le sa le sa mai ia ta mo Usain Bolt fo le o Jamaica pe tu sama le sa tangata nga oi pe ata mo e mala watu sa oli me na no na vato ina no fa manatu manai tu alalo ia umaloa mana yane le tu tono tama ato fo le na tu la tono of al tenga me vena le ye pulia wa tina ye pulia la tu ila tu ana nei fa manatu langa tu me fa pena ua tau tu nai uni tu so ato fo le le tu uma kan me va nga pena yo mo ia na e ta la mas furu na tono ya ai no na ba le fa bala tu le ta si tu la gor se le ni ia va ai foi peppa fa tu bu le ai te li te u le va tu tonu va le li le wa le te no fo fa tu ia mar tu la ile mala tu mala fio li pule ak topa ia wa ba tik pe si va ngole ia a fo na wa se fa tu bu no peppa ia matua e po Sāmoa le tatu te anga i lai buli fo ia whaftai fo i le ngā lue fo i tatu malai vale li Sāmoa lai whai anga lue ngā na uso la tau ia ia ono le sasi o le whatu whai tau whale leia ia tūlango vai ngana ne i ne i tau fiei o ini sio tūlanga i le ia whisilingi e fo i whai tau whale leia wan maa leo tatu pepa nei wha Sāmoa toi wha Britania a pena vore na tutari umai ia o wane ngalo vai ngana wai isa la tupe o tūlanga na pia se ia pe te le wha maoni fo i tūlanga o le wha tumino pe pana pe pōl whale Ia o nei wha manatu le wa avatu po kalame a matara ni tai au una e manatu wai tu a tele le la ta pena nei aso abu iau tau tai au ia male a luatu wha ingola vai aso ia e malanga i Sāmoa ia manatua ia talavai talavai ia nei matua tausi pe a wha pe o nai wha ingai malanga i Sāmoa tātou e la umana losi lea yo manai matua ia manatua la talavai langa o whaifu ia sitanga tau o fuala au Sāmoa ai au ai vai fo mai whale ainga ia ta pena fo ila tu tala vai ma vai fa pena ia ma ave tama fo ile fa pasi e tu le namu la ta o tama na mari ta ele para la so le sa o le yo ta fo ia le fa na ile tino tamiti e pui mai le ai namu ia wa so le o le la popo o namu sa mo pe la popo le New Zealand fo le ali o la popo o namu vai fo se wi o chia to ida bal betua ia tonu se wi o chia il bala ba le woni ngalo tulanga la wai e la tu tau napa i mea nai bulbuli ia maritu sa va vale atu ia ukirani i malai vale le tau ile lo fuanga lo faatalia ia tu langa va le ia le feo siwi o tia tu ina malu betu e toso i la ua na tonu wa ia vaenga malavalanga e tau ona tapena i tatou ia wa fo i whainga malanga ia ma ono sa ma ono sa i pe afa pe wa tuaila wa o iluma e wa ia stangata sole le mauli ono sa i e vai tu lo me antu tu fama sa to sole ma tu ato levanto fainga luenga nena luenga ko le bia le vu le tu si mele le to no passport fu ye na yo kilani
ya le fosi al me o so le si awala fu le Ia. ya tawal buli fu le awa fu ni fai rei tangata fai ngā ruenga Ioe, sa o le. wale ya lava le te a lava te bi fu le fu le ya pe luai tu lawa le vana e bla va le Na. ele se me pole Me tonu ana le fai atu e fu le atu le fale na lu. Wa tasi na vai ngai te le na fu le na so na fai nei tangata fai ngā ruenga e fu atu. Le lai fu atu ala fa mai ia sorry lo over fa mai. Sorry, a over na fu o mato fale le a to le kilo e chau sei vai to fu e me fa pena. Ia wai o fu le tupu me fa pena pe o na le ta pena le ia tu fale. Ia le fa inga mala. Ia na tu lo o via fu so lo le fa inga luenga. Ia vai asi si te o lo ka le ia wai. le o risa bo. Le alu le Sāmoa e sa o i ta fia. Malo. Ia o le tai au. Ia fai mari le tai au. Boli. Ia o si malu ai o le tai au wa le malu lu tato. Wellington, polisi. Polisi. Alo i fai pula. O e vai. A tato la i el pitonu le o lo ha ta ma pa ha ma le tonu le. A fea ne lo na ina fa lo na sunga ia piva le ota. Mala ia. Le tele le lang fu tato to tua. Ve vela la le panikeke na. Tabala poto la ia. Au e ia le na. Ma le pai fala la. Ia uba. O le panikeke na mo na lua panikeke e tifa e lava. Balia. Na lua panikeke e fatu ese mai wala va ni tai au. Tu se polisi tato i le poru ai panikeke la wagala yo. Balia foi de. Ia ai tu watu ai no fale. Na tu lo vai na ta tu tu tausi. Fasili tamama tina. Ale se tau mafa te fia inti ai ni tai au. Ia fa pena falawa mai ala so ngafua de utau me la stofia falawa. Mire sui se la tamo sta e pe il tato vola pista ngata foi le malanga Sāmoa. Ia talo fala. Aro ka tsima mari. Sai fo maluia. Maro sai fo ngia. Le tai au ngia. Wa mai au kilani. O manga ia ro po kala me o mai lo i o me de le ka foi de a Luisa Sāmoa. Ia. Ai sa vadia ku ai sa ngi ki nga me sio ko ngai ko ke mai ngi wa ko de mai ngi ku ke de o Sāmoa. Bolu mo ta mai. Mari me ma sengalu Sāmoa era un coupe au kasi nga ma no de tan coupe. Ne ka o ngi mari lo sa ia sa vadia o me po aka. Pe sa vadia ku ngi eu que não quero ir lo ya me tan ma o le me ia esa o le me so Maria ala o ka o le me ru te arikas pero ia o sa lo de bate de o le o ka que la o te o de que mo o so ia o le na pasa más ia pero o sa de foi me lo so de fin ko so esa o sa na fa ya sin ki o ti o so de pero ele vem com ele se ga o wa ni ti lo de o ile ko yo o ki ko la si se o o sa o ri ki a ki wa ko la sa sa o mo ele no de o o pa no de ya Vai tu la rungia pe fori mai to se fulu tanga te na mai tu le o vale le a. Wala ko tomaro, o tomaro na que le o pe se inkia, wa ko ko o ko e que no o e que no le mai sin e ku le me, ku le me e fue le o se ko ru le a. Isso é dia. Que não nada, com som ia. O cara vai pescar cá. Cara vai vai cofa e Joli, vale ya. Joli. Para la cama ya le le ya, voy le pedir me estoy pidiendo cu y da lo. Bueno, pues no me de otro dando y que la cuide que era. Cosa sa uma cosa mire muy de hoy son y hoy de. Aí passa o soro da outra. Aí eu nem falo aura. Sudi. Ya, o moneda, acho que eu que cosa eu tá para ver campo. Me hoy no. Eu vou colocar o mais eu vou deixar cara por pai. É com Sudi. Va. Sudi. Eu não era com o era o
Ai Sauli. Mana ya. Ia, so. Ia. Ia, wala maul mea. Mana ya. Ora winga si saina na sa mo tu lei oi. Nana to ta mo oi o longo fa pe. Lo ni ala tu fai le vai nga o ofisa pe. O le tangata le na o le tu lei mai so le pista. Pe a to va ta fo pic show le sa wi fo le ta long pi vo le fa pe na o mal tangata le sa fa. Kala nga fa pe. O mo ka sa wa yo ka. Mana ya. Le la wa mi o ngi ale na fai o United. No. Tata wana sa vali mai pe wana e. Iya. Ja, lo fio foi e sa nei ma tu malanga. Ia na ko hoi fa no va ine o nei wa I si ma ko la o ngala ko. Ia ka ko ia ka se. E mo fora ta wa I ko marka wa po le wote de si se le ko. Wa malo no la o fenga no ngia. Ni tau sang. O malo no o lo va ko fa ko wa ko pe pa o mo le ko te ke I mo le Christmas I mo go sa fo. O ko ko. Va tai. Lui ya so ia. Ya lo fatu. Ya lo fatu. Ya Moi vai le I te. O kirang. E le wi o tia ai ta va ta polo. Oh. Vai lai. To soli. No biga utiri vai se ta va ta polo. Fe va I tolo vale vale. Ya ai le ropo se be fo. Ai te no etas. Sa oli. Ya o gala I la to ito tele malanga to tele. Wai e sa ofia to ba to tele la to ye sa bi se tanga tele to so to I le lo tua. A te no la mari. O le fai mai urungi o le ta vale pista vale tapo. Ala uilo. O le lifi. O le lifi. Le lifi foi le fero I solo tonu le tama I lifi foi. Sa ola e le lifi le la tu mana fa ani foi le tau to so mai ia. Ia fa por se Ia ai sa oli o tu so pe tau te ye foi lita. A ba baule be. Ia ai a tu foi tato gate foi. E tu mai o le luas fulu ia o fulu boliva. Se tu lata mai foi il tasi lua tu ia a tatu. Ia bai se foi la te bilet tu ai kiu foi le passport. Ia sa oli ia tua u bela da tu le tatu batu. Ia se wala na wai. Fa tanga tu la lo tu la fondo mo tanga ta ba tu wala tu ia be se la tu ia fa tanga to so tu to ide malo betu na o te vai tu isi te bo tu ba bala inga le bala ia sa i mo te la si tu le a ia tu bala vale ia le si tu foi na ma nei foi ma le ta tu malanga tu nei Wellington ma le kai stete le malanga o kila le malanga Sāmoa ia fu le ia lava le taimi fo le te rua tu ai ia e anga I o malanga vale le tele ina ia lava le taimi ta pena ai ia I te fua tau nu le va ia le lava le taimi e alu ta pena I on malanga vale le tele e me se lava pe ave nei matua io e ve ba fo Eric e fa ia ta va ta polo Australia io ringana sa tu so fo ila ia ma Malo
Ya, la watu sfafia fianga nei. Malaia. Ya, vai foi manisi o nanga fa lau do. Ya, tatu tatano foi le ni tayao il proclame atal tayao ya se te fatalo fatu sivainga lea. Ya le sunga ya teo tonufi ma teo, ma foi eri fatalo fatu. O lupe piliati fatalo fatu le ni tayao se ferini wawa. Ya fa pe le sunga ya oili silea. Ftaringa le vau, tole. Mano le vau, mani fo ni asa ngā luenga, pāli sina, te tere lava le mafta mai, e le sunga tapua I to whaiono, ma lor sa fua manuia, a talo whāti fo I le whalitua e a Parise, a whalitutulu, ma le sunga e a sau vau nila, tofa, ma lor whaftai le mafta mai, whalitua e te sia Cristino, talo whalava te sia manuia fo ni tai au, o Rachel Sifa, ya ma lor lau malanga tu fua I Sāmoa Rachel, o Lucila tinei, talo fatu Lucila, ma lor se fomnuia, fale li popoli, e le sunga va le mati, ma le, ya, le la tatu o se whaafia fianga lea, vai foi le taimi o le tatu poklame, ya, o na whangasoro tu le toi, luas fulua minute, o na talo lea, o le tula iwa. Dalawatu a Jaisi a Jing, ma lo lava le mafta mai. Sunga saulo faea, talova saulo.
mai le taimi o whai ngā mea alofa o le Kirisimasi. Ma ua saunia le Digicel se whaapitoa e mawhai ai ona e manu malo i se holiday package e o atu i le tolu afe tā lano na tau. Po o se telefoni fo o le Samsung S24 Ultra. I le ngata hoi lea e mawhai ona laki i le afe tā la cash. O nei mea alofa e mawhai ona wha amanui nai o e pe a laki li se i le Digicel. Pe a lafo sau topa ape luas furu tā la pe sili atu fo i ainga i Sāmoa. Po so se atunu o le Pasifika. E te anga wa fo i pe a lafo sau se leni le mai cash i Sāmoa e wha o ngā iei le ClickX. O le a whaia le se i wha apitoa Kirisimasi le aso luas furu walu o te semba. E iai ngā o le nei wha apitoa. Manuia tele le Kirisimasi Sāmoa alo whaanga mai le Digicel. Whaasila si langa tā ua. E tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la whono ua saunia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga i ai i le Sāmoa Capital Radio e re tau na lafo mai lau whaasea tustusia i le tuatusi Limatasi Man Gavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai te alu .moresi@samoacapitalradio.co.nz e re tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whai ialo ia lau whaasea i le openga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Malo whaftai o leo ua toe se fulu ono, leo toe se fulu 5 minute o na tālo lea o le itu la Eva. Ia, o poklame ata o le tai aolo tātou i pia. Mauri o le nama ia ne tātou telefo e Savelina. Ia nei tangata fo i o le atunu o Vanuatu lea muafia o lava i o lātou aina ai panangarea o lo poloka i fiti. O na e fōringa mai e leo te talaina nisi o malaiva alele i le taimine i le atunu o Vanuatu. Ia meise fo i lātou le i Australia. Ngā luanga whaavai taimi. Ia ele o mosea vano e anga ia i Vanuatu ona lo po a fianga o le a le wha. Mafui, ia. Mafui, ile mafui, sorry, ile mafui. E sa o lei tasi wai o se tala wha no e lei stangata Vanuatu lei teimi o nofo lei. Mata te fo i le nei tala fo ina a fia nafi. Ia. Ia, si tasi fo i o kilani. Fatua a mau atu ta inga ina o te lei mai ia lai no o fiso ta inga. Ia. I mara tua a tua lei lua sulfai tu la lei se mo tu sia ia tu la o fiso ta inga. Ia. Si wanga na la to i me vele le satellite fo le Starlink. Ia. Ia na ma fai fiso ta mai faf. Ia lei se ta ta va tu te mil no fo lei. Ia ai e pe ona isi tala ta mai le pe la so la file la fa ma le pe si fu man fa i la to na ma uso i fu ma o la so na fi a le wo fa ma mai fo el pale bia o le sa ave pale bia o va tu to sango vai ia wa si tia o lana foi no mera la wo o tu ia i lona i lo le fa i lo mai fo le to ni si le si fu ma liva ia la to o lo su e penis ma lu temili ia lo ga solo pe tu la su ia wa e to tele la to lo i la lo di so fale ma ele mo faina au mai temini fa fta i ti na mo waifo la so i fua vi ele tu avuni se tala fiena ia ai o lo to le liu batato va le na lo ia tu anafi ia wasa tau te ele valu anafi le fiafi o tau i Vanuatu len sa nei telefo ale tau du Caledonia ia o fale tolu yo va le du sila so avisa va le ia le al military du sila so a fer wa il pare bien la tu ere au yo be tau no o ia le wo foi be fa pe Vanuatu le la tala ta mai le au o le tu fo le ta se fa sta ite ia me tu pu va le ia feo ile ele ngata Pasifika e mai se le tu langi o le afia fo le taimi i la wailunga le ea ona mawhaile ona toe foi ia ma o tu lau ele ai le isi tala fo le wa te tu lau pa se va ia o le ese a tala ngona pe te whalangone i se va ai alu toe foi mai ia wa ta tele yo ata uni va fo i alu a fa mal vale le ia fa mal lua to le tato pasese ai mai se ta mai e pito mai luma le o te va tu fio o Sāmoa ia ta luai ona oni afianga i le afi pito i le tu ta vale ia le mele o le ato fo i le tato vale le ia mo Wellington
Tele lopo ata langona. Tangi mai le lura le timina. Ia oila ala ina tangi mauri tangi ona o fio Sāmoa pe tangi ona. Fio Sāmoa mai bolora tu. Te tangi o. Wa o te tangi. Te tangi pe asa se fasila wa pena. E le ngata o misielo ai ngale Sāmoa. O fio o ai te vai ai. Ia o ai ngene New Zealand. Ia mala utangi muli. O ni palva. Tu sai te fiwa se lo mai si be ai Tu va pela le tati so. E te fiwa te neno tas. Au te mo ini. Ia. Tu te fiwa te mai. So, okay oi. Te pisa le feta talo te palva. We mali. Ja oli. Ja, mai ele ia se si ta tu ele ini langona fa pena. Pe a saul fa si silanga ale pilot. O le ala ato e fo ile vale. La sa fa longo i la fa pilot. O te no pilot. Pasi mare onu. Tai ono be ile ver pilot. Ma tai vo ile o sa ole ia. Wala ta lol belia. O tala ia sa ole ia belia o la lol malanga. Ya tu e fo i mai wale. Me sa va ia New Zealand le. Ya sa ole ia. Le se te mi te le. Ama tu fo ia ta fo ia ti fanga fo. Ia. Ya, le le trau fai atu tala tafia o istura vulele eu te lo te telefia o ai a me wata vo i se va le vo i al ai pasi a pa au pola so ya wa atu le o mo vo se e mai no vai fo i le ya o te lo le o ai so ta tu le tu ranga ai o me na e pe ona wale o la ya nei tangata ia na tu o fiso so ya maluta vai ya o sina fa le tonu le te minei le mamal swa vai le fa nga ye le lava fu wa tu fa nga bai fa for fa ba ye van wat ya to te ta ta ia ma no yo ava tu to ya e talusia ta tu talu pe wa o le mai diso fa bombonga ma tu fi tu te smart tolu le malo sine na ir ma fu ya a van wat le sia tu no fu le fo we nei me o ma fu sia tu no o ma sa ni me o ma fu ma tu te oto le Você sasa ia o plate Ja. Avan watu lungo le o plate Australia le so wata mata tu le so na. Ja. O sasa Australia le la lo van watu le fai ma. Me malu lu e vole. O sasa te lo por sasa por le alfa. Ja plate o plate. Ja, na. Ja Australia. Papa fo ye. Ja le ma fuana. Ja malo angale mai. Ja ele katai I la ya mai pe ni show. I la tu la su ya tatu pe mo wat io ya o me u tu pu me leva I te mi wa tatu tu la te as fia mari se foi le o le te le o la ta ya te o te le o la ta itale sona e mo mai ai pe fa pe o le la sa pe na ya la ta inga yo fai kirisi masi se no foanga foi le io la le sona le o le sona le mo mai wa le o lu so ma fui o le sona mua la utu mai te au. Tasi, a wane a velo a inga I ni no fuanga fo le ye ni fale maulunga. E putu e ni fale maulunga. Wa tu te le loa le fa fo se ma fu. E o le si va inga mai. Tasi, a wane a velo a inga I le tafanga. Ona wa alu lun ma fu. E mo mai a auto e nga lula tu te le o lunga le. Vai fa pena. O le si vai nga fo le sona le mo mai. Mai tasi si le no for fale. Tu no for fale. I te ua a faina ia pe ona mana ia lo fale na I fai no tu ta mo I fafo. A wa to no fanga fo le ni fale fo le maulunga ma vai fa pena. Ia le lo ha metu. Te le o le so no le mo mai. Wale fale mo lunga before wale matafanga ia le so le no for ta Vale ia tolo lima lo vale we si va so tolo lima lo fatas toli wani le so na wa sa le ia Mauri ia se mai ala na na fia tal no ia le pepe ia vale ia po amara me tu foi le fai Sāmoa ia ona fanga so le tatu pukala me matala tatu ni na pe a matala fu tala Sāmoa te le
lo fa fonga pele tau tuari si fonga lau mua o lau mo tātou sa tainga ma le whiunga lau pepe tala ilene. O le whaatono tātou company telefone titi South se fesile atu ta malo po whiale il temi nei. Talo whaatu lau whiunga lau pepe. Ia, whaafiro i atu lau sunga mai awa. Whaatalo whaatu fo i paanga tātou po kalame tono le lau mua. Ia, o lea ua tu sa atu le tātou whaatanoanga le nita e au i asau i le vanga tonu le iele vai Moana Resort. Aui. Ia po ioi, ia po le vanga tonu le fai mai le vanga le tu asau o i le pito vanga tele o le palolo Sāmoa. Ia le ala ta te wawa ia tupe watai vai si palolo tele e. Mana ia, malo whaatalo whaatu no whiunga lau pepe le nita e au. Mana ia, ma nino le ia lau tala noa mai teimi nei lunga le tātou tautua. O hama le tau le tātou atunua e meise le nai tua i le tua sau lau pepe masawai. Ia o talo masalo lena matutanu mai la solua. I savai. Ia e vevela le la. Ia ai alu ama e faifa ia ma pa una i tinunga. Ia le la pi mana ia e te mumu ai le la ia timu mai. Ia e te nofonofo ai nai fafu a wala fo to malu e lo tino. Ia le fo la o mato o mai ne ia sau. Ia tamana ia le la nafi le o malama tao ia Paolo lava le aso. Ia le ala ua nofonofo atu lunga tonu ala sami mana ia yo la to DEC lunga sami hoide. Ia le o serve mai breakfast ia le o sau le popo o le esi. Ia o le pancake malsiamu popo le tato. Ia le malkoko lisa. Ia o mto mana ia i lava la mtango ni tai au. Ma nei a tele sole. Ia waftai o nai me te watu nai e manuia mai a lau whionga fo i male a inga ia me se fo i nei whanau fia fio fo i ta whao. Il mo la sau vai nei taimi mo te risala fai lau pepe e intangata o malanga atu ia i atunu i fafo e me se fo i tatu o Sāmoa. On mo to tele au o tangata le wanga i mai a sala fai mo malolonga e me se fo i tatu malanga mai atunu i fafo. Ai ole mea mua no matua i au mata ia fo i mau vava ai e. O le tele o i lato fo i o fai pisinisi sa vai. Ia o leo o sau ia afe atu i nai i fusi. Oi, o le mea vanga mo mua. Ia o nai le Adria's Cafe nai sale longa. Ia o nai maua ia kofi a tātou ia fai New Zealand. No fai atu le fionga va e lua le fai alfa kofi. Ina o kala lau moka voi le faksoli. Isi lia ko lau moka le lo moka ia fai New Zealand. Ia soi va e lua fa mai yo. Ia ranga ka pasa vai. Ia o me mo mola na tātou i fifi kofi se na mo New Zealand. Ai sau sale longa. A fe sa o le Adria's Cafe. To a maua o mai na kofi se na te manao iei. Ia, o matou ta vale foi le matou feo ai, na matou mai rent mai jet over. O mo meu van i andai fou a voi o te reiva i New Zealand. Lea mau i sa vai, mai mau te lea mai sa matou ta vale lunga va. Ia, le ua mai mau ia le van ia ofi uma ia matou malanga to valu. Ia matou ai comfortable le leifo. Ale la o fa to telo business. O mo ta fa to i fusi o te ilo vai to le sign take away. Ai a fa tunga. O le car wash, o le take away, ia to iei ma le immigration advisor. O tatano atu si uso nai o naina, e whamen whama vai malana ngā luenga i le lua tau sanga talua i safa ia onga whamkanga luenga malo. E wha mai wa mai lo son ta maa saulo e tausi. Ia saulo au ti tilo pola sana me whai a mata le car wash, so e ma take away. Ia la watu malana immigration advisor. Fa mai la lantala wa tele atuan tupe o mo temine nai lo temile fa o ngai ma fa ngal ngai ile ma lo upo la na yetala o le to tele business fa fa sa vai tele for te mau ai ngai fa na fa ye ma na te encouraging to tele tanga ta sa vai le upo to yo mai ni fa ye business ni ma na ia tele na tala mo na tanga sa vai ya sa o le ya o tele for business na tanga te chotas ia i le moteri sala fai ia talo yo no tata mi lo pepe ia o mai ia po la una tatu community phone ia ma na fo ia stemi ia mo fistato li poti mai na ia e lau fionga na manino le mai lau talo mai ina tatu moteri sala fai like tiata li poti tatu titi south
awana o tatou se ia Krismasi le fai ila solusu val. No wingo le vai aso le la stona il vai aso le fatinoi. Ia fai forta pokala mila song fua pa te we uso te fainga ruanga. Ai mai ia vili mai so le o fiu fatali oi. Ai o le aso le na o le. Ora fala wilo ai tatou le ia tatou winners. Ia pe o le autor malanga le mai se vai. Ia se fa mautu tatou falo lo mo tatou talo fa vacha. Mana ia. Fia lava la le ua vai atu. Ua tele a faloloi i le vale le saumui fasale le anga le fuo o mali tuatani. Ia. O nai e tatou faloloi na sale aula o le ua i foi faloloi sa fotu. Ia fa solo mai e lava e matua o feedback anai faloloa. Ia. Ua fia lava ua tele talo fa vacha e sau. Ua tele fia la tau seus. Ma pe o fai ngofi tangata le fai a whatau I nei tono nu. Nai lor toi o sa le longa. Mo ilele. Ia pe yo le whala umatu o mai asau. Ia o umawhana se tu le whalolo le mua stoa ia sau. Ia le la matu a ngai atu whale a lupu le stato whalolo le iei. Ia pa fai o whalongolongo mai nei a tatu pa anga tono lau mua. Ia. Ia e va vea le lafo mai o le talo whawata ngai whalolo ia. Awa nai maua le lisi lungo le tatu website. Awa whatau ngole. O Christmas. Le toi tau ona yo ai nga ia pia se li poti atu na tatou malanga fata milo lo fatino nei sala fai. Ma na ia tele la uri poti la pepe mai se le fa fo mel tatou tenu. Ia au le songa fua la le la ma usu mai fo fata tali atu po fele la e tala no mai ai. Ia mai fo tatou report am natu na e fia na tamai tin mo tele sala fai. Ia ai manuia la fo ia tau maftanga le tai au. Ia, ai mai se fo il fanga solonga fo fanga fo nei aso. Ia te le vai ane le tamana ta ua tau atu. Ia, o le fape se o ua atu le asparele ia pia. Ia. Ia no walu atu le vai. Ia ai te le tu sama ua ma tu foi. Te mina ma fasile te neti an man no foi. Ia. Na tau mai o pia no foi. A le fota alo ne ua mai sa vai. O tangata sa vai ma o ia so. Manuene aso na pepe. Ia, whaafetai ki soifua. Ia, soifua. Na whiunga na pepe tala ilene. Ta malo ala ai melana isi o ia sau. Ia, mana ia fo i ole tau. Ia, leo tātonu le tu la iwa. Ia, usi mai al whafonga. Ia, tātou tala mai Sāmoa. O te tue whātalo whātulu tātua tunu I le isi wha o poponga le nei o telefou mai Sāmoa. Usi mai al whafonga. Wa te tala ni se polo keti ale whale mai wha I tu malo whai lalo, na wha tupe mai ale whale tupe laulangi, ia pou po senke te tawhiei a ao le mamanu le atunu e auto wa ane le whale mai, o whale le ta ua malvaenga mo le tu mama, ma le tele o nisi vaenga wha le leo le whale mai wha I tu malo. Peita I le sauni ngā lotu na sauni e le wha whiangainga o le fio anga, na ia toe te talo I le fionga le minista. O le ua ato le tausanga talu o na whaia le whaai unga le minista Malaka Peneta, e tu I nātu ia fionga le tausia o ia whale mai, e tu I nātu le selenia I lātou. Lea sa aveanga I konkarante sa ngafa malwhaatinui no le ngā ruenga, peita ia o mai le so, ele I aise selenia o maua, na whamalulu le fionga le minista I lana saunuanga au tū, I le fio anga ma le sunga le whaafengainga, ma ia toe whaamalo si au atu I le pūlengo le whale mai whai lalo, ina ia whaatino vaenga uma, ua mai a ona pasia. Na mafuli sui usa fono le parlemene lana fōle tanga muri o le nei tausanga, e lango tua le tū la fono tau whao fina fōle sia, I le whaawaina leo se restala mo I lato umai whaia lato no ngā tupe, I so se whale tupe I le atunu. Sau nole fionga le minista o tupe na I fōla sia le tūla fono tau whao fi, o se tūla fono wa levon fe fuli sai lona tūlanga umai malu pui ai, mai o na lui tau le whati nonga. Peitai, o nisi o fesiri na fesiri ngia sui o le mota, e whaamala malama tili ai vaenga o le tūla fono. E whenga tātere lo mafo whauno malama lama. A whai whatino le mea le la whai mai nei. Le avea matulanga e si tia ele te mao aingo re tunu. A whai e si tia, te manatu na singa vaenga, ono le tūlanga le nei. O la whai o e le long le taimi le nei, le system le lai ei nei. O na iei a la tu asita. A whape sui lo pasia tu la fono rea. O la tau fo i ana le numela fo i nai tasi, e long fo.
le winga le nā o taufi. A whapea la o le tū mau ale nu mela o la tau e long ni system le iai nei. Toi sui le pēa pāsia tu la whono rea. Tu mau le nu mela. Whengtā la na o malamalama. Pe whape whea na si ti alta mau ainga. E ui ro whapea mai e tilo le tūlanga ia whaiti tia le risk. Ana winga whaiti tia le tatongi ai tāla fuleanga se tūlau. E moni, a whai o le na o sina vaenga o tamau ainga whai na si ti ai. O te fia sili fo i lau saunoanga le na whai mai. E fesosoani le nei tangata fo. Ina ia mawhai ei o na mawani no ngā tupi. E whawhewhi ona fesosoani ei le tūla whono i tangata fo. O lele i ei tutonu o le. O le register o na lele maua se long. Te i ua. Whaalongo mai tuona whaapele a saulo e le stala la na long lea. Lua afe tolu afe. Ua whaingo fia i loa na maua hava noa. E su e wa ai ele bank po le lei o na tutonu. Ai longa o le aunga tonu lea o le tato tula fono. Ai mea tāpena ai ia le policy ma le tūlanga regulations. E tau foi ona tātou tilo. I le tūlanga le consumer protection. Ina ia manino e whai. Ina ia saunga le mū le tangata o lea fu ia latue. Mana o mia se sele. Ia saunga le mū fu le tangata e ona le tupe. Ia o le awha pe ona tu ina mai o lo knowinga. E tataua ona iai se tūla fongo in place. E pui ai. Ia le tangata le apo le consumer. O le awha pe ona o atu e whaatino le longo. Toi sila ili ini tūlanga e sanga pui ai le liki. Po le liki aku kua o whamakalanga o le ngei kulafongo. Ia e meise le manukia o wa ele ngaka o lela ai loa umai kakowi nei. Ia a o le waku la le i fafo. Ia e ke savali aku ala e whiu ngai mai. Ia o fia malo i whahalea e wapa i lai loni i wa fia loni. La le wa se i le a se. Ko i ngā mea whape ngā. Ia o leo a kako malamalama whaafikai mo le whaamalamalama le whionga le minska. Ia ai o le wa ngā koe whaamalosi au aku. Ia ele ngaka la kaunga kilo i se kulanga wole pui mai ia. Whaasala nisi. Wale a liki ai ngai whamkalanga mangi mea whapea. Ngai le iseo ngai ko u whapea ai. Awa kaunga whakulanga i la lor kula fongo. Ni whaasala ngai pui ai. Ia ngai kako ia ia waku woe lua kolu ngai whangu ia. E o kai au po iwa e pei o le kulanga ngā leka ke pole ika. O tolu Paul Fontanga Albane mene, sa ia toe usuia e le masino Februari o le tausanga faulua felua se fulmane lima. Ua whaamautu mai e le whiongo le komsino le tanga luenga o leo, a ua paaulongo i tino Filipo. E silia ele lima se lau leo ia ua whaatulanga, e ngā lulue pe tiu te le whaai ungo le nei tausanga, i teimi whaingata nei e tu o lalo i pia lava le malo, i le atino o, ia tautua nā le tele o whaala lawe mai le tele o tausanga umawai, na o lava ina mawai so i fua. O le whainu mera pe o na tā ua, e au fiei malala o molmtanga luenga i le motu tele i sala whaimanu i tua i upolo, ai ole to tele o le au ngā lulue, o le atiu te i ofisa pito i sili o na pisi, ia pia matuana i mato. O tala fawia mai Sāmoa, manu ia tele ni aso le tātua tinu, whaasoi foia. Tala falawa le whaapoponga mo mua tala fau mai le si ufonga le lang mua mo le nei taia o le asas fulu iwa o te se ma lua fe lua wha.
Ua toi whaatua i le taunu o ato le fisosoani mai le vaenga lavia i New Zealand mo tangata o Vanuatu no le mafui e talawai na toi fo i mai le Hercules a le militeli ma le puipui ngā New Zealand e mafua no se lapata inga o se afi na i le fofuanga tulau ele le vaenga fisosoani New Zealand e au fia ile auti nei mo mafo mai whaapea inisinia i le valu tolu se fulu le poana poi Port Villa ma le se fulu tone le mamafa o ni mea whai ngā luenga beita ina ta ue le puipuinga na toi li liu wha malo si le wa aino mea i New Caledonia o na o le wha fita hauli o le tai au nei le toi malanga i se isi wa alele e ave le uta ma le pasese ma toi wha au wau e Vanuatu o le tai au nei fo ile ana malanga i nisi wa alele au fie ma se wa afo a le militeli o le a ave le au whai ngā luenga le vai fafo fata se ma se Boeing fitu lima fitu e ave se ai tu risi o lo polo kai Port Villa i le au o nei na ta we Brendan Nally o le fence o lo iei umalawa mea whainga alwenga ma mea mo mia le vaenga la vea e mo ila tau mo aso pia ma le sfulfa e au fiei ma mea whainga alwenga e sa ile tangata i o lo masalomi o lo poloka pe tau mea ila lo so longa o ni fale o le itu o ave e le wha mua o le wha saole o le tele o soifua ma o le a whaongaina masini whirelei whaatontono po drones mo sa ilinga e te le lava le sila fio i la tau ia o filfilia mo ngā luenga la vea i le ngata i tutono New Zealand whaapea fo ia tono o i whafo e au fia i masuina fsosani ngā luenga toi whaaleleia mai le mafu i kalai estete pei ona sauno le soi o le fence e fitu tesi ma le tolu le malo si o le mafu e le ana lulu i nai Port Villa i le asolua ma o lo iai popolenga o le iai o nisi o tau mia pea i lalo o solonga fale na si itia le numero tangata mali liu le to o se fulu wha e le tae au le asolulu ai pe to olua se launa tonga fitia ona o manuanga e to olua ni tangata anu usaina e whaapea o lo o au fia i le au mali liu pe ona ta o le ampasa saina i le Reuters. Ua fia o i ainga tangata whaingaluenga whaavai taimi mai Vanuatu sa ngā lulue i whaato anga i New Zealand o lo poloka nei fiti o nei le itoe amataina whemalanga inga ilo lata ua tunu o talu mai le maafue na ta ua e whaapea ono tāpuni a pēle malai wa alele whaavau malo i Bowerfield sa i au lia le asa to nai. Wa li potia e whaapea nā fo ile tūlanga o lo oa a fia tangata whaingaluenga whaavai taimi Vanuatu i au se tālia o na Sāmoa mua lava il whaalauloanga le tāpuni ngā malanga mo Vanuatu. Sali potie se tasi o tu stala le le teo New Zealand le Pasifika le silia ma le valu se fulu tangata whainga luenga whaavai taimi mai New Zealand na tau whaatulanga la tau whalitali malo eno no whai nandi fiti. Sali potie fui e whaapeo le to o tele o i la tau nei e le i maua lavani fiso o ta inga mao la tau a inga ma e le o mailoa po o saunga le mo. Ua whautuaina ta mai te ole anga i atu universite ma o ngano whatu maulu tau sanga a sau. Ina ia whaitu pui e te ea tuai le whaama i ole whiwa whai ai. O se whaama e ta atele mai lua i tu ai ngase o ngaonga e tutupu mai ai o le meningitis. O se sia mai a awhiei membrane si e kawa ai le whai ai. Whapea ma le septicemia. Po le sao fia o se sia mai le toto. Ma whaaleanga i nai. Talo mai le tau sanga i lo afis fuluiva. E to o tolu se la wonos fulu tangata na fiai ma malili waile to luas fultasi e to alima e malili o mai le meningococcal B i tau sanga te tasi e a vele to lua ile nei tau sanga talo mai le tau sanga e lua vis fuluiva e to tolu se la wono se fulufa tangata na fiai ma malili waile to luas fultasi e to alima e malili o mai le meningococcal B tau sanga te tasi e a vele to lua ile nei tau sanga o tangata Maori ma Pasifika e pito sili ona la matia mai le fa mai to se la wivas lima mai le to tolu se la wono sfulfa sa afiai e pito to tele lava ila to mal ta isfulu lima anga ile ta ilo sfulfa tau sanga le mat tuana afiai ile nei tau sanga na fa alie se tau si soifuana te fai le pol kalame o tui pui o le fa mai o le fiva fai ai le University o Tako e maasani ona si se ma tua matamaitia onga ona e talitono lavanisi o lea ua pui ila to ile vale ta si vai vatasi male luafe male fito na amata se polo kalame pu umoto i pui e tali e toa ile wha mai pipisi o le meningococcal B le ana a fiele to ono a fe se lau. Mamali le waile to olua se lau ono se fulu e folinga mai ele o lava le manga o tangata ona o le vaila au na ngao si ele a vai tau. Sa fe so sani e tangata ile taimi o lea wha mai a ile wha pe mawele pui ngā mō le o langa a toa pe ona sauno Alicia Talford. O ta mai tia na whai o la tau tui pui le taimi o le wha mai pipisi muli ai nei o
lea ua i le vaenga o tupulanga talavou, ua pito sili o na lamatia, ma ua fautua ina i lātou ina i toi whai o lātou tui pui pui. Watu ina atu se fautuanga le matanga alwenga le soifua malolo ina, i tamaitia onga ina ia whai o lātou tui pui pui, a o le iulu fale atu universite maisia o onga maululunga. E tai se lau 5 fetala o le amau e tangata ta itasi na sawaina a o laiti i le fale mai le Lake Alice na tausi e tangata ia fianga le mafaufau be mawhai fo i ona o lātou talo sangaina se wha masino tuto o tasi e whaia se ilo ilonga mo i lātou ta e to tasi na whaia le minista o na whamalema ta upo Erica Stanford le wha sila silanga i le awa uli o le asolulu na wha ilo ai le wha anganga e se le malo se vaenga tupe o ato i le lua te simaleono valu miliona ta la mo le polo kalame o taui ona o se na whaia le whale mai le Lake Alice e te tauna o atu le whai unga o Aparila wa mai ona filifili tangata ta ito tasi le awala e tutongia tuwai le tupe na Sāmoa Stanford o le whai unga le lua whelua 5 e tutongia i e tupe o le atau 5 ina fo i e tangata se whaato e senga fau tusia mai le malo e matuata o tino i sāwanga na whea ngai mai e tangata mafisosoni fo i ai ina ia maua au nanga i langolango mafisosoni ai ia i lātou na maua i loilonga le komisi so e sāwanga i tamaiti lalo le tau singa le malo e whaapea le to'otele o tamaiti mai le to'otolu se lau ono sifululua na i le Lake Alice Unit i le vao le tasiva fitulua ma le tasiva fituvalu sa waina. Na matua o fole lo ia sele Judith Collins i le amionga se whaamasino nga whaito malo malana paanga na upulea ngai i a vawasa mana i a Winston Peters ma isi whaipule o le New Zealand First i se whaatasinga na whaia le Northern Club i aukilani le masina talwai na lipotia le Post sa iei le whaamasino Emma Aitken malana paanga David Kohler i se pāti mo whaamasino whaito malo e le kalapo e na ulu whale le iwala uliaina i se whaatasinga na iei le i pale mia wa vasa mana ia mawhai pulo lana vaenga whaapwhai na lipotia le Post te whaapea na tau mawhai whaamasino Aitken e ulu whale le poto a whaisa saunua ngā wa vasa mana ia masa ia wala a watu e whaapea i pepelo wa vasa mana ia ai pe whaapea fia fo i ona lātou whaatanga ina saunua whaapea na tua ia le pāanga le whaamasino i lona polokaino le awala e uia tua i whafo wa vasa mana ia a o ia tu ua le whaatasinga malafo fo i eini upule tala fia ngai na te ena ina le paanga whaamasino Aitken tu ua inga o lona polokaino le sui pale mia whaapea ma upo na lafo e sa ia ta utino i le tala fia ngai le whaia po le lafo ni whaamatalanga i lea whaatasinga na tua ia fo ilo na lafo ino ni whaupunga ia Casey Costello whaapea ma le whailau tusi o le pāti na saunua le lo ia sili wa umana tala noa le whaamasino sili matau i ai le matuali italiaina o le aitu ainga o a mionga mai te tauna whaia i ai se ngai o inga. E to tele tangata o whiangai mawhainga tai tō langa tau tupe, na te ena ina la tau tālu sanga moni tau mawhaile nei tau sanga, ma o le lapata inga wha lapa tupatonga o lo tu whaina tau mawha, wāti leo na ma mawhale a venga ia la tau au onanga, o wha maumonga na wha alaulo ina atu le leite o New Zealand, i lalo le Official Information Act, na wha ali ai o le ono pasene o fisoasoani, mō mana o ngā wha apitoa, na te ena ina i te tono ma sina mo mua iwa le nei tau sanga, wha atusa i le na o le tolu te simale 5% mo le pili o talawa le tasi i le lua whiloa tolu. E o fuina atu le mtanga luenga le atina enga o ngafso taipo le MSD. Ni fisoso ani mo tanga tofia ngai mawhainga tāpo o hardship grants. Ini tūlanga mo mia vave a wātau o tau mawha maisi mana o ngawha anatinati ma Elena o le tangata o benefite mawhaia na tālo sanga. E ono se fulu food banks po au o nangai whaatau tai le Salvation Army le atunu o e tu whaina tau mawha. Na tā ue Sonia Cameron o le pule wa aia le saunga le mo tau mawha mo le Salvation Army. Sa wha awa wana lātou talia ina isi tangata na le manuia lātou tālo sanga mo fiso sani mo wai tau mawha. Na wha alia e Cameron wa le talia ina le malo tangata e tālo sanga mo tau mawha ai ua tutuli atu i wha lapo tuputonga o lo o wha soa ina pusa mea ai o lea foi ua le to i wha tupe ina il malo ne i wha lapo tuputonga. O ni si wha lapo tuputonga ua tele tangata e na wha mai lātou au isi foi ua amata ona tā puni puni.
I Ta'alonga, o Filifilia le I whaati au Mitchell Santner e a vea makapiteni for le Black Gaps e suitulanga ya Kane Williamson. E lua se lau fast full tolu Ta'alonga whaavau malo wa Ta'aloi Santner I le awa New Zealand. Mai tō maulo na tofinga pe o na Filifilia ai o le ODI ma le T20 po o Ta'alonga I tailua sifulu over. E a matala na taitainga I Ta'alonga o le T20 ma le ODI e Ta'aloi ma Sri Lanka I le whai ungo te sema ma le amatanga o Januari. E a matala ta'amil sanga le T20 ma Sri Lanka I Mount Maunganui I le asolua sifulu valo te sema. Tala fauia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai ao. Malo whaafatai le whaafonga mai leo se fulwala minute o te enei le tu la e iwa, mo le whaapoponga o tātou telefon, whaaponga muli muli le tu la se fulma le lua, I leo le ia maise o tātou tala mai Sāmoa. Ia, toi whaamalo atu le taimi le tātou tunu, malo lava le mafata mai tonu a inga, e maise fui tonu whale whai ngā luenga, o lau ta avale le te whai ngā luenga le taimi, ia no na whaamnatu atu pēr, o lo whai si mase e se o le wala I tātou ne Wellington ia no fai mata ulu te mu nei taimi le susu e fo lunga na wala ia tau na per saunga le mu ia me se la to ia e o le vanga le kiliva meli wa pe tasi na nga luenga o lo opisi le taimi nei ia mana tuar saunga le mu ele au te fo wa top ma fa top kiliva ina o meli tangata ia ona utulata fo ia krisimasi ma tau sang fo ia ele fa mo ele saunga le mu ia I vaenga foi o lo e wia nei taimi va pe foi le wa taxi ia vaenga ia lo foi le upa o le loli o le pasi ata lo fatu nei tai ao ma lo le foi ia foi la mal fa auto nei taimi ia o fa manatu masani la foi taimi fa pe nei la to foi o le asauni malanga ia I malanga mamao ia nga I foi au kilani e fai ia sofia fia ai ia ma ainga ma fa nau ia siaki mo mo ta avale ia se lau pasene ia le tape nei na lau ta avale ia ai le tu ua foi ainga fai malanga ia I au kilani ia pe malanga mai foi vaenga le au kilani nei Wellington nga il to tele I Clay State ia manisi vaenga o New Zealand ia po nisi foi atu nu na to te ala ai to te sauni to te fainga fai malanga ia po vaenga foi le I Brisbane nga ila to I fair I Sydney ia tatele io o Australia au te fai atu mau tele tangata te vai atu e drive foi le pe o I ta vale anga I Brisbane ia mai foi Brisbane anga I o Melbourne ma Sydney ia ai fa mana tu per sa ngale mu no wala pisi e fo ma na ia le fautuanga tasi ta o tele ia me sia le vai tau ma lo longa le tatu anga I tuai ia sa ngale mua ia fa aututa mo la so na filena tu fai tu fiso ta inga istasi fo yo o te mali I longa I tu longa ta pule tau sa ngale mu no ga sami ma vai ia wai tau tele sa ngale mu vo pe fa ia ga tu ta fanga mo pena e pe o le sitasi na le so na le we mo mai fo ile nei me tu pu nei vai tau sa ole e we le mana fo ile o le fale al be tu nei fa go di tu sa io o le fale fu ta fefe me ni o ma fu o le fefe o le si o vai mai ma fu ta mo le time ia e foi le au mai ele atua lo tama fa foi le me tau no fa ia e fa nga ile lo tama fa se tu lo no fo le fale ma au tilo tinale ainga ma au tilo tamaiti a ole la va au tilo tinale ainga ia halu ta fa Vale ali e tu sei o le fo na le te mo ti no ale le no fa na te ye ma ia sa te le so de le mo bel fa go le tu sa kala tu ye le ga ba fu ele ia o biola tupu ia ele lo ame tupu ia pe e fu ini wa le vai tau nei tatu tu Sāmoa mari o le vai tau o matangi ma fa body le la tatu anga ia tu il fa unga tau sanga ia taro sia ia uni to ia fia sia tatu tu ini matangi ma fa ia mati munga fo ile vaenga la sfia le la tatu anga ia tu ia sa ba le fo tu ia wa e na mane me o fia nga ai tu por fa vlave o eta uala ia ta elenga I vai ale na mari o na fino ta milo mai ai le vai le ale na mali wa le na ma wele o la sta si fo yo o fa na university te nei I lo hat o I fea Avalon no ta milo mai lai le mo mata le vai na sole
Se le tele se vai. Ele tele. Le ta ele pato. Ele ta ele se vai. O le tula fela o tala mari. No ta milo mai le ulina. Ile walana. Le ti o a fai ma o ta mai ti fo le o ala to ta fa fo le ma o vai. O ta milo mai na ya inga sa ina. Ya la ta fa o ta mai ti wa nga ista mai ti la va tu sa le valista mai ti nga ya la ti a peta i di ma pe. Ala fai le fal tala. Ole me tot fai le fal tala la au fa pe. Woi tu ti a pa ula la au le te le i di la au vai nei ta mai ti la tu ti o le vai. Ole tu la ka model la. Ele foi ni pa vui e ni au paole. O tu vai vui le e tala le tu la lo fonga le. Sa. A bertuol o tato le tiona boboa fa sa la mai le fa si silanga le fia fersona. Mo. Na o yai la wa fele pakale le fia fersona itas. So le ai nga si pepe jabe titile li batu sa. Marti na le tagi a we du gole ka pak. Ya wale o fe wale to wale o il fale le la wa avertilo te mediti. Ya la e ta si ai o il pakale tu la ka vo le ya ta vo si si pule ga lu il vai le. Tau nei se pa vo le. Vai se awala tu la ngani. Ya ai sa oi. Ya. O la fa ta la vo le ai ala galo ya fa da wi fe. Ya o tu la ngala o sa le buan me ma bir te bi dei man batala. Mai se ana fa na uai. O ta mai ti ai o ro me yo pa ka fi ta fi. Ya le mata la ila tato ya na pe o ta fe va ngani. No le sa tu pul fa lave. Ya o mai fo i male fa manatu male tu ala lo le ya ne tu na na fa na te mi la o ta fa. O ni fa el me na ta fa ta mo e ta mai ti o ta mo e ta mai ti o fa pe. Ale fa mai ya va ai o sa wona fi o va tu ila lo la o na ma to lu litina va le fa fa mai di lo po ala to ta la le fa o sa o ma fa po ala to ta le po fa pe. Lo po isfatture caresia. Poi ai ma tu la sa oka va la unga mai o va ai a mi falture. Vato le liolo vati io tala le. Ai te lo sa li lo to ga tala va peda. Ya ba tu a lu le wa ngalo mal fa na u to fatta fau. Tu sei fatta fatto bit. Ya ala va do vo li fai si tu. Fatto no e ta mai ti pe pa ula no la. Ya. Me vai le bella. Ya esa olle ya si a wole. E ora ba le ta foga ba lo longa ba tu la pe la el pakka ba. Ai vo ile le ya fai ya el sa ngale mu ba la tu ba ti tu na fa na. Ya di se tu la bio. Ai ya ba fai ba batala. Tu sole fa so batala vo ile. La al warta do ba fai poi lei fai alla batta ti fa da sa wa fa pesole poi ya lei lei fu lei lotte tina lei la lolla una poni se la to ainga poni se le caresia lei fai tan no ngala ya ta tu na sa ngale mo na fa na u le la ta to ye fu te mi os fia te le fo ina nga ya inga I sami ma vai ta ele ya fa ta ele fu fa na ma le ya tasi ya e la fisiri de fisiri o e fa ngai tatu fa tusi le ila i poru i poru fa tusi library ia o tele ana ofia le fa nga ia ai le si time no ta pasi atu ai lumo ta pasi mai fa pe ia le time te fe I la ta u se fa tusi le wa ala la ta no tu mele o lo o ye se fa si la ngolo fa ga so le te minni la to na fa ngai le fa tusi le ta to poru fa tusi ne Wellington ni a faina e alu ave si tusi tua o te mini wa tau te fa fo tusi tusi fo I fai tau mo la to fi fai tau tusi lo tano tu ale o te lo to tele le ta tu pa ngai e ma futa mai lungo litio le ma se fi fai tau tusi o ta tu pa ngai le se va fai tau tusi ale la va tu tala mal ele mai la le ta wa tu fa tusi o tusi na e tangata to ina o matua na alu fa wa alu ave tusi se furtoro tau sanga na ave I tusi ta se iva fitu fale na ave fa fortusi de le fatu atu fa fo ni mas furtau sanga le fatu fa fo tusi o le laki na o le teu le to ino tusi o le tono la se fitusi le mai tala fo ye mai
ai la toi voi tu si voi ave tu Salvation Army ma ave voi fa ai ma voi foi la ila pe por tu si ali alfa tu si le la tu ala tu fa era tu fa foi mai fa tu si le tu manda tu si lima su tu sak si va fi tu fa ia le sona tu sangan ave se tu si ia le fa tu fa foi ia tu lo fa ia o lima su mo tu tu sanga taluona le tu fa foi tu si ia o le vana le tu mo biele ai ona wal tata noi ona lua mai fa sila la tu ia tu lo e pesa oi au tu lo la ini si la tu le fi fa tu si o fo tanga te fi tu si mal ia tu fa foi tu si library te bini ia le library la Sāmoa le ia pia i tana le watch fai mai a sola ua onga ia pia te le misi tu ua le onga ia o matamiti na matua onga o ta farm market mai pankeki a ua fa tu soli ia fai tau le tusi ia ta vai se ori na tu no tu mata ia ta tu no tusi tusi kobi po tusi eu amo tusi fai tau foi tusi eu tu isso ia na ia fa foi tusi la ngai tu toni sole ta to ia sala tanga te tupe na ta to ia o mata ia ta tu no fale tusi le tu no tusi ele o le ngana o le tusi o mata iata le ai fai tau le na ta o fale tusi e tusi tonu e te alu fai tau le leima ai le lo watu e mata iata le tonu le tusi ana e alu la ia le o sa onga na fa nga ino le fale tusi ia fa pe na e alu mani ma se tusi na te pili ai foi le termina ve la ai te ia mo te fai tau ia te fa foi tusi amal ia va le ia va toi le timi ni ta tu Wellington ni fa tusi Wellington ni ia mo fa si langa mana ia tamare fa vale le fua se fa foi tusi pe ai no fai tau o isi na mata ia ta ele ia tamare o le va to lei e tasi le tanga na mata ia ta le tonu tusi ele fai tau wa langa fa apertania ia pule tonu tusi ia poi fatu ia o mata tusi ia o menora tasi le mata tusi o menora ia fa talo fatu ia Sevelina ia o Sevelina ia o puana fatali tasi le fa mata tusi ia o malo tu manu ia malo ia tene le o masi fa ai wa va to tele le o mata tusi ai le fa tau ia ai malo lava tele le mata le beri starter tasi tusi fa tau tu spa ia mueva ile fa me ia na tu spa ia fa tau sole e se alo tatino pe fa tu sais ta ia so va bulinga foi ia sa le ia sa o va ai si fa nga ta tu ta ai a foi a ma tu fa na wi fi foi ia na fa we na ia tu si fu ia fa na wi te mi le ia nei sala wai e sala tu pe o tu si na ale ma le mai fa si langa nei van tu si Wellington mo ila tu na ave tu si nei tu sang te bine te fa foi tu ai ia na mana ia fa pe na o mana mata ia ta nei tonu tusi ia te fa foi la ia tusi o fa tus ia ai mari o le na mai ta tu telefon ta o te le vainga le mo nei fa na ia le asa uni ha investe sa o mana ia ta ona fai ta tu tui o le afoi o le fifa fai ai ai mai se la ta tu pasifika mana ia yo le fo tuanga le tas ia awai esa o le ia wai ta tele uiloa nis a mesi ano fuanga ia nga I fa na no fo I mo hostels wana fa malu mai lunga ina mo fa na ie tu fa na ie tu ia fa na ie no fo ia inga ya no fuanga ie o no fo I vo ia ese mai ainga te le yo fa mai o pese na sa o le ai tau no fai tui na e wal pui ia le na ia tau tu na fa na ta tau la sa uni ia investe mana ia le o tu te mo ele onga yo umana fai lo tu yo le fa ina le fia fai ai e me se la ta tu yo Pacifica pi o ta tu e tele na fia fa mai le ya ai fai maria nei ta yao awa nei fa tu peina ia fu le fo pa ke te vai aso ia pe a lo tongi pili me fai fa tau ia o fa ka vo yo wa tau o barbecue le sina fa tau o pasi vai do wall bed puchan fo le alo tu loli le tu so be fa tau kana ru te bili pe o te le me ai ia na ai mana ia foi wa le o vai aso for Christmas mana ia foi fa te fa tau ne vai aso ia o tu vai aso le ia o umar pis wa te le foi no pis vai aso le ia ai pule o fa ngolo tupe
ia wa maua ia na mawhai atu ama longo atu tātou tunu. Ia ai pule a oe, ia mwhaiti whaatau wha manifi vanga vo lele ole rata tongi pili tu pili e whaatau vati. Ia, anu me tau. Ole me tau na vati tātou pasi sau niuni mo le Christmas. Ia. Teu le le. Si ole tamale le ia avai atu tina. Fo lele alu whaatau mai me vali le tina. Teu tina. Ia por tina fo ia vai atu lai mana fa au lelon to lua. Ia alu whaatau mai vali se matua vali to ina ia e o tu Christmas wa. Malai Malai fautua ka tas. Ia to so malai lo fautua ka wai sa o le. Ai ta wo fa bo pili. Fa mo pili wai le vali mai vali. Wai balbana era vali Christmas era fia lotu. Bole lotu ia bola tu fa sau dinga timin. Ole si ole va so bo ya no aro umata sa fo. Ia I me tu longo le. Tu longo pili e ton. Ale fa mai male fale. Ia, to e lua ia vai aso e tu mole tongi mai ia vai ngale o fai spi hai no fale. Pa mo bela. Tau ona fa mo. Mari. Taimi o ia nga sa o le alo to finga sa ia I le talo Christmas. Christmas. Sa ia se o tata fo le il fale fo I fale het malo. Oi ele sa skill. Pule le fale. Pule fale malo. O ulai tu sa tu ma rimeo se fai le sia vanoa. Le sia vanoa lo faten malo. Oi. Wa pe lua ea pe tonu faten malo no tu. I fai gol matu tala. Ai oi. Ia foi o le no fatu version tene ia o le na tofi ele fai au fa Josefa. Ai fa Maria lo na fine. Ia. Tofi fai au fa Josefa fa Maria lo na fine. Lo na fine. Ia. So matu tala o le Christmas. So la tau sangala. Po le valu lima po le valu. Yo se falta malo. Se fa pe yo rota. Tenga la matu tala ma. Mo ya la tala. Paulo tala le se asini. Toli. O fi asini pe to tolu le wali ina o fi asini. Ia. Ai musu. O fa tu fi o tala le ta tu le se asini. La te musu le ti ela Maria le pa tu o la wali. La na ya no si ibari. Sorry. Ma we ave ya lo fi we wali asidi ya wo si ya si ma to fe fa mai ma na ya ne mai si se la wali le fa asini fa le o te alu ma ta imari o le tara Christmas le si asini le la o to fi le tu ai le la o il pul fa malo le si ava no il fale ni ya wan ofisi dia tu fu a fa me tu fu o ya sa fa ma koi ia o ia la no ofisila I po le ale le pulu na no mana ia puli pano ia puli pano pule pulu muro ai no fatu fu e tau ne alo no ma fa faule me o le pulu muro na me o pulu muro na no ia ai fa mai la o fu le o fiu su se fo se timona fo le fai na e off ia anu lo fa no I mai le o mu o le si ia le si tinana o la to nu na lu o mu o ya la ia tatu tamal talana la to Christmas pero yo ale o ya so o fa kana le o ya la ngai ele ono he rota to ele ono rota o ila ngai ile le o le la si sa u ya Mari ia Jerry o ia Jerry no fisili le o le tangata la na Jerry o te iloa tangata na tau on fa asini tatu tala o langa wa te le patua e la te le patua Jerry ma na ia na tusa vai le ia e la kai le fengo fi to finga na mai yo te iloa no iloa yo no iloa o la utalina fai mai te fi alu ai lunga te le yo le le watuale ai ma sa vano me wa tumu yo me wa lo fo fai tau tala le mas no fo na le fale o manu ia le na fascino ya Josefa Maria le mana ya asa ola Maria chefa asin mana ya o te ma fa ya si fa herota le po risati ya I folio ele mana o tana le Christmas ele mana mi tanga I le o ya le o le woli pe sa fa poni lu ya so o tanga le te mai fa herota tatu tala o aveau na ma aveau okay malanga e foi le paule leo ya o te mana o fa
fa maria ia ifo ia e kama oe Toli. ia lela to fia tu tanga tato tala ia o se felina vaoa ia lela fai ma fale tu o le pulo le fatan malo o isodi ia o lupe piliati ia lela fai ma lisi ma koi ia o na ma veau lela fai ma Josefa oi mai foi ma Herota lela to fia tu mo tato tala Sakaria le ngungu ya watu ata le se su mo Sakaria se ia o faavale le fua so le faalongo mai le to fia tu ia tato faavale le fua ia o le si lea tamala lea lela fai ma au na Herota tamale o faavale le fua ngai ula vale tama ula vale ia o menora menora lela fai ma ngelu le mai ia tula ia ina mala ia au ia lela fai ia menora ma ngelu le mamu woni ngalo le mamu ma meu aso valu lela fa le mamu ia a se lela ia lela o susi tara petro lela fai Maria sorry ia a se su atu Josefa na fai ma sui Maria le fua le leo tangata o tama o lela o molta to Josefa o le vao to lei ia le vao ia sauni mai o foi le fai Josefa a fesili mo mortina le ainga pe fai na Josefa wa e fai foi misa nei me sole io ia sole le wa pisi mai pentanga ta o ile o lupe mata sila o te mana o fa mari o lupe mata sila o te mana o fa o Sakaria no ele o ngastanga o Sakaria ngata file mu foi le ia va ia tu tamai o lupe mata sila sole ia o misa me fa ia le tato va Maria tam fai mai pestanga ta fia a tato talo fale ia walu pe foringa la vala o martina la o ia tu la telefon se tato pesere amor vai foi não sai mai la o tu tato tala
Senga Christmas i male sunga ya Isaac Pula ina ua toe se fulu 2 minuti ana tālea o le tūlae se fulu leo toe se fulu ono tāre se fulu ia o le proklame o masaniai o le te vasaluino proklame o le lalolangi o so nei e le fionga ia la wano ati lao tāre sultasi ia o na toe mafuta fo le fianga se filoi ia se pa ia le tūlae se fulu malua ia o telefon matala mai Sāmoa ia mwhanga solo to le fulu tātu proklame se pa ia le tūlae tasi ia Mari. Malo, male, so e utu vai atu tasi. E isi, tu eriva aia isi, so iei tonu tala Christmas. Yeah. Isi characters ia tu eriva aia, lo wo atu. Yeah. E ile. E ile se urina o mei tau whao po i sakari. Se fara ia masa pakuka, ele na viala tu, ele tala Christmas, e ser tala lá, ele se fara ia masa pakuka. Na tau la tala tama ia sakaria, ia walanga sakaria. Ese sakaria, na ese sakaria ni, we vai li. Ese sakaria na. Pero tau langa le tano tuai. Ia na, ia el talo que se mais ele se tala na sumaliu tatu tala le. Ole si to fingo tala le Christmas e male, ele sapeta. Ioi. Wai pe tele fio Maria e. Na. Mane foi ele sapeta e wai. Na tonua. Le uso Maria. Ia fa el sapeta lola Eric moe. Ia ma fo Eric. Ia sau ia Eric moe se tu langa tu oi. Langa ia fo ia tangata fo ile langa le o mai tala tu pa ia. Ia. Langa ia fo tangata le tu o le mkuka le no fo ali o herota. Sa oi. Sa oi. Ia, uma foi isu e tu se fai ma fale tua o herota. Me uma teu fa ma. Me uma teu fa ma ia tumu le tala, wa tumu le tala le fia tangata mata. Ia. Ia. Ma le ia soli. O ia na io se fa ia so. Ia. O la o se tau su tu tangata fa Josef falta tu te va tu se wali ia mai fia Josef. Iri ono Josef. Ia. Ia ngai. O be tau le le fa na va tanga se tu fingalo Josef. O Josefa. Ia, o ania na va e mono. O tangata e loto maulalo. Ia. Ia o tangata la le la pike Josefa tatu utala. Ia. O tangata e loto maulalo. O tangata e fa maoni. Ia. O tangata e alofa. Ia, a feite le alofa i ti. E ile te bi le basa salo i Josefa ya Maria. Ia. Na e acting al partner. Pe le te basa salo ia. Io. Maar tuorto maar tuor lang pa ia. Na tonua. Wai tau foi ni va ngana i tau na le men na ni. Ia, no tau masal salo. Ia, no tau masal salo te mina. Ia, na lua ia o foi le wa fia ile nganga pa ia. O fa mata loto me te. Mai sefa. Na la se me na le ma. Ia na. Ia no angelu foi. Tole. Ia. O ni apa au vole le angelu. Ya. Sau angelu ya Josef miti angelu anga ilolo mamoe o feo angelu umana no angelu. Sorry. Umana angelu ivala ya Josef angelu o le miti angelu o le mamoe tasi ala angelu. Tuli. Wa lia. Sorry. No, so le stau sangana na o stau sanga muli ya le talo kisimas. Ia. No nana fa Josef ilo wa fa Maria le fino fefia. Okay, sorry. Yo. Yo na. Le ni stau sanga na fa angelu ai. Ia. Ia. Sa o pule fa tan malo. Maria, sorry. Te le o to finga so. Ia, ala wali ia le se wali te va tu le tam fai mal tatu le. Yo la tu na sa fai mamo. Wala nga sa ye fai mamo te fa le mamo. Sa. Oi. Tu so belle o tes. A fai talo o la somaliu e lo pat. Io. E le tai que tu o tala Somaliu Mari le va tu tala la Somaliu. Wa sa Yesu. No, sa Yesu o tala ya le o foi le o. Veto meu te fa buia ya we. Wai tau saka uma o tala Christmas tala la Somaliu. Tala lo tamiti e ya lo pat wai istanga te re mo na to finga isi tala. Ana o le ese amle matma o ngasa. Ia. Ia le se ia tata Josefa. Sorry. Na tu tu pe ya mo ole tata fo le tu mau. Ia. Ana o le ese amle matma o ngasa le se ia tata. Io. Pero va tu mo pontu o isi fatu a mai le tala Christmas. O isi le fa ngai le tala asmaliu. O so se tala la fa longo mai longo litio e la pat.
So se tala. Ai ale o Yesu o Josefa. Ia na. Le matou nu e fiu le su e se Yesu. Wai la ka le si e fiu su e se Yesu e fa Yesu. E a mi mai a ia pia te la te fa Yesu. I maftanga au tala vou. Ia ole na. Bale ia. Ia ole tatou tara na Christmas. Bale ia. Ia alea se uma se la watu le o lisi o awali ia o lisi tatou mamoe le wei. Le la se i mai le tūlanga le tama le o whaavale. Le la se i mai le mākoi. Le la se i mai le fita. E mai e teita ia mamoe tono lafu mamoe. Ia ole na, Mari. Ia. Ia le vaenga na mi telefo savilina. Ia. Mana ia fo iwa mua na ia tupe a fo le tau ia nei tangata ia sa waina. Sa ole. Ile fale mai le o le Lake Alice. Pia ola loon motu sau te ile fale mai le. Tu sa eva ai le fale mai. E ser male ia fu le ia a o mea na fight tonu. Le ia tu lo al favor berta tu tu tangata ia la spaka wi le tisema. Fai ngai wi va pena fo mai na ngalu na fale mai. Ai se lauli basu wafe se lauli basu wafe. E ila takata o mata tu le one news and nothing. Le fia fil telefone le fia fi. Yeah. Ele na tere tere ila se lauli basu wafe. Ai o la ye inicio la tali ila tupele. Au le tino tupele bana o tama lo le ana afi tu la ngani. O miliona, lunga miliona le tupe. Yeah. Bai la titi tele le afo se lauli basu wafe le. Ia. O le whaanga ngal malo lu su lu miliona tala. Ia. Ia. E tau ia. E tau ia me le lau vai tai se lau li musu waf. Po le ale le tupe po le ale tu la ngol fai numeri. Le ma fai whaanga lu ine tangata ni na ui e tonga sa wanga na. Sa ole le. Mea na ui e. A o fo le mai fo ima au nanga na. Ia. O le lato bata fai o fe so soani tangata. Ia au fa sini fai la tu la ka yo ngai o le so wai no tangata. Ia. Tailo ia oi ia ai we isi na tawi pe le te le ai tawi o se me o ye ai tawi nei tangata ele fai lo tato tu la ko se vai o tangata ni na wi esa wa ia sa o le ia tar si ole na mai ni tato telefone sa velina ia nei tau tu pe fo ia wa fo nei tangata sa o le ia tala na mo po le halte le tu pe 4 miliona ele ma fai na ese ile ila le sa tupu mai ma afia nei tangata ia ile la to fo yo langa to ia vai fa pena balo le si telefone ta si le la mai sto ino wa wasa sole i fa pe o fa masino molon tolu o la panga o le fo ma sole upula fai upu la fo upu di upu de mo fo si sui par mia wa wasa so ia talo fai ava wasa ato ina ye pe ari upu ari tala vo ele ano to ina vo ai ona ngai o inga se fa masino le la wa le fa ilo ele fa ngau le malia lo ia silia a New Zealand ia ele ta tau i se fa masino i stula nga fa masino ona fai ni la foga fa pe i se ta yo se vai fa fai au se sui vol malo ia o be ai o ta vai terminal por kiki na sa ole ia o le langa na ma le soi fuanga lo ia e fe atanga pe maululunga pe ia te misa se fo ima ia nga mo e fo ile sona taua pe fo tatou ia ele o te telefone statu te mi le o te valu minuta ta le o le tu la se fulu ia ai mori ele tala le no va tu ele tama fo ile le o hika Elliot le sa ta alo tatou au le final ile NBC le to e mai le tatou au le tatou Hawke's Bay le fo sai le o peleki sai le Hurricanes sai le Chiefs na malanga la e foi male tama le mai le tausanga le nei to e foi mai New Zealand le sa ta alo i Farani wa talepel tangata ia me foi tu wa na Hawke's Bay tu wa na me to tino manga oia tu ai malonga Jesse o peleki le tala la ta te ofo o le mo mai o free market o Australia le Jesse sta mali le no winga nanga oia tangata o malato i Australia le la ai pe ya le wa to e sa ta inga e mali tangata le na fata winga mai le Jesse mai i free market tu so tangata le la bata lo tu fide ala le so la o tangata le na alu tu so tangata o se collecta tangata lai tu sei o ia ga o ia mai le au ia o tangata
Tata ia le au e fa tau meo. Mana te loa ia ofu i turango me to tino e. Na tau il ofu. Ba salo lo il ofu lea. Ia. Ba ai tu ofu. So ofu la sai di ia go pa pe la takatero hika. Elliot. Fiso tai mai lo ia hika ale. E tau i fiso tai. Ia ale ala tau so e hika ia tu la go ofu ia. Ai si ave fo ira si ofu stas. Ofu na alo bala au Australia, Kanata, England o isi au. Al umma ia bana ofu fuchon. Ia sa fili ba ke tio ki Australia. Le ia di si no te ofu o i fili ba ke. Na. Ia me siri na wa mo fo inai na fo vaenga ia wa fo inai tangata ia tau e fo la tau tinga ina. Ia. Ia o mai ama tatu pokalame. Toli. Ia ai to tele al tatu tinu le vai tu le utam fai mai ni la tu fingo tala mar. Ia e le si tala le fiso tai mai tuo. Ia. Ia si ma fide le fa so mai tuo. Ia. O le felo po la lo to figa il talo la tango la langi fo fonga. Atam. Ele ia so ia sa. O ile fo fonga la lang. Ia le na atam mo ma eva or ngata. Ia. Ia le ngata. Sa ore le beli mai tu so de tambai tu i le bai o gat na e tu figo gat. O le lila na meli mai tu. O to finga sa ia tala na fo fonga la lang. O le ngata. Ja, ai malo fa. Ba ta si. Ja, mal. Tau fa tu ta total stem. Tau na fa tu. Va ve mai na wori ia le wala wa tu la to ingo. Ia o ia tatu o le lile. O ile la wa sa le solfa nu tatu tala. Langa e solfa nu tono pa ma mo pa le e fo le fa na wi yesu. La fuma mo. E solfa nu fo le tu li mai ma mo ton. Tau na ale o tae au tau fa tu wai tau ate tau ale o tae au tau fa tu tatu tala le uli ia tau na iwa hanga umole o tala tau na ia o atu la fia la so te atu rotu la sao i la so rulu o tu tala ia na ia fa longo mai o tau ia le lo vel tala ia o fa vale le fua ia o le ua me mai fai ma moe tono le fale povi ia te ta se to finga le misi tas ta te fa matala ina tala u le narrator mata fala na o ia te vai tu ai wole ta vole le e ana folo sanga vu e fai ma ia fa tino mele ia fa pe to inga na fa pe ia ona ami mai lo he ro to inga ta fa pe na ma vela ele ia ngai ta fa lo inga fa ia te fa matala tala fa mai o le taiao nai saua ma le taiao nai samana e mau so le to fa basta ngate fa ia le ta lunga le tala le le onga le tala ia se numara su estanga ta ia o tau fa tu tala ta au pe ia fa tu la ta tu tala ka pakare i ke no skik i pori no ia le fa fonga mai ta tu vai ngai la ve tala tamale o le vauto lei ia fa vale le fua ia o se felina lin se nava le o mai soli o yo tanga tala na pele leile fa tala ta oi herota ia te se uma fa langa ma koi ia tanga foi le tino la titi se na to i le foi le o ya na ave fa ange ma tu mai lungo se me ma lunga foi le ia na ia o stofiga na o le ngalo fa tala ma le onga ia na ele mau tu apo yo se fa Mario tatu tala fa to amo wa ka paka ta o ia tatu tatu tala ia o te tasi malo wa mai al tatu programe atal ta yo le nganga na nei programe ia i vai nga ta u fo le tau ti tal no ai le telo time tatu programe ia e mo fo sina atai vai nga fa pe ia le nganga mo lunga la vai le ia mo fie tatu tno ia au tatu ta pena fo ile aso mo le aso ia mi fo le ta wa mai atu e maltato programe ia ai manuia lava ne ia so fuanga fo ia le tiu te faiva tangata lava ia ana ngā luenga ia la tatu mafuta pe se pa ia le tu la e tasi le fia na nei ia ona tali fo le tatu fa sala ngai Sāmoa ile sunga ata sesa ia tau tu mai se pa ia le tu la te rungo tatu penga failangi ia le o mai atu tatu programe atu ta mo le atu fa tai tele lava ta sultasi
Whaatasi mai le isi a Jerry tapu mana ia po ia lea la whaima. Lea wafo mai Jerry na whaima asini maru tatu tala. Mana ia, tai. A lea la ua mau se i filifili po o Menora po o Susi Tyrell le whaima Maria. Mana ia. A o le vau tō lei. Le vau, fisili mua mwero tō lua pe te onu sefa. La ngai whai fo i misa i pe a whai tatu tala. Ia ai tatu mafuta pea se i pa ia le tūlai tasi le fia nane. Le aulia nane. Ia le la vatu nai whaafia fianga nei. Ia on te pena mai lera pokalame o le lalolangi o so nei. Manuia le kirisi masi Sāmoa.
si ufafonga o le lau mua. Italiai, ola o tatalo mana tua pea oe, ilene kirisimasi, ewi na faingata, elevaya, ola o ata.
Watatanga sei nei lau fatu o iawe tafia ba ai atu ai atono e ai se aso e tali ai o la utatalo mana tua pea oe la upele ilo ulo toe e malingi loi mata le mana mea se I fai mai se tala ta via fusi atu ma opo mai oe e mali e ai lo ulo toe le nei kirisi masi o te mana tua pea lava oe Time yo aso fia fia le aso fanao o Yesu le Mesia le taunu unga lea o maluenga I umale manuia aole au fatali pea Besa wa fea le mana mea Atonu e ai se aso e tali ai o la utatalo mana tua pea oe le mana mea ilo ulo toe e malingi loi mata le mana mea se I fai mai se tala tafia opo atu ma fusi mai oe e mali e ai lo ulo toe e nei kirisi masi o te mana tua pea lava oe le nei kilisi masi o te mana tua pea lava oe le nei kilisi masi o te mana tua pea lava oe
ke lope o mo mai ha i ba lo si o le te tua si po le tua malo ia te tu sa pauta to ia va tu ia le lo le ta tu tala pe o na ma san ai le aftai ia o le nei o tātou tu vai manuia mai lo na lua nei o vai aso le nei masina whai o le tu sanga. Le masina o December e pe e whaatini lau mea i aifu o kuanga whai le te leo ainga mo tangata te kutasi. Ia ai moise ai fo i o kaupani mo pisnisi ai whapena i o pulenga ma whai ngā malo awa o le masina e tau o runga i ai ngā luenga whai o le tu sanga a tāri mawai. Ai sili o na tāua nei mai taimi mo le lalolangi kerisiano i le whaamanatuina leo le aso Christmasi ma le aso soifua mai o le pepe fau o le wha o le tanga o le lalolangi. Mo sio tātu o tunu o le vai tau ho le nei o le tūsanga e tele ina tuu i ai whaatasinga ma whaalawelawe whai o a inga. E mai mautinoa e tō tele fo i la tau ua malanga. Ea pe o le a malanga ai e le ngata mo pe asia sia inga masani ia so fia maso malolo ai ina ia awai ma whaatasia tu i whaalawelawe ma mea whai a inga. Ia e pei ona ta ua o le tātou Paul Kalame nei ho ia so ia o le tu ina tu mai i Sāmoa nei o lo iai nei nai ta ua fo i mana i whaalawelawe whaale a inga ia ai maua la manoa ta pena i nai le whaapoponga whai ule nei o le tātou Paul Kalame mo le nei tu sanga o le lalolangi o aso nei, pei ono masani ai asporai le te kasi. A o pisi ai lalo tātou i tūlangi fuafuanga whaale ainga, ai moise o sāu ni ngā masani, e whaai longa i le soi fua mai o le li whaolo le lalolangi. Ma le anga atu i aso fia maso malo lo o le a whainei, ai pangalea, o vevesi pea ma whetawa i isi vaenga o le kelaupe. E pei o sa sae tū tonu i le vā o Israelu ma o na fili masani. Ai mai se fo i o le taua alusia mo Ukraine. E pei o nei whaalawe ma ngase a malo. Ua mali liu ma whano ai le soifua o le whaitau fia se lau ase o tangata. Ma e leo iaini fōringa o le awawe o mai se taimi e uma ma whaai uina ai. Ai peia ona o tātou moli mawina, o nei taua ma vai a inga, e le ngata ina mau ma waile soifua o tangata e totele. Ai, ua matua tele me tō tino ma mea o ngā ua wha leanga inai. Mai ua ilonga o nā whaina ai ma le tamau a inga o tangata. Ai maise o le tele o tunu o loa fia ai. O le foi ua whaina tuai ma tātou i nei tūlangi e le kelope, i le si tai lea o le tau o nisi o loa, ai mai se lava o le sua u ma le pensini mo tā male. O le vai aso foi ua ma vai atu nei, le ana tātou mōri mawinai i le swinga tele o le pulenga, ma le whainga malo i le atunu o Suria, ina ua tuli e sea ia le Palestine o Bashar al-Assad ma lona au ainga. Sao lātou pulea, ma le Sāmoa le nei e tunuu mo le 5 tau sanga ua mawai atu nei. O le a o atu i ese whaamtalanga i se teimi i lea ho i swinga tele i te tonu o le tunuu le nei o Suria. Ai i le anga i atu i le whaiunga o le nei ho i tau sanga. O lea ua savalia nei le lua o tau sanga ato toa, tālua na tūla i mai le taua i te tonu o Ukraine. O lo si le fia fōi e le mamadu lau whaafonga o le nei taua, na mafua ina ua osa fo ia e Lucia lo nā tunu utua oi o Ukraine. Ona o le manao le li Palestine o Vladimir Putin, malana whai ngā mā lo. E toi whaafoi atu i le pūlenga Lucia, e nisi o ele malau whanua, ia ua i lalo nei o pulenga ale malo tuto tasi o Ukraine. E pe ono si lo fia, o lo iai le taitanunga o Putin, ma le pulenga o le malo Lucia. O le tele o vaenga o Ukraine, e pule ai i a Lucia, e ui ina ua fia se furu nei tau sanga, talu o na malepe, ma whaata ape, ia le uni so o whaatasi o malo ko nisi, ia sa whaingoa ina o le USSR,
ia po o le Union of Soviet Socialist Republics, po o le Soviet Union e pei ona sa lau silu fiai I tau sanga I tele o mawai. O le tau a Ukraine, o whātula I mai ai, ia ni fesili o onga e tu sai ma o penga ma le malo si anga wha a niukilia. O se ripoti I le newspaper wha alwa o malo o le Daily Digest, sa wha amatalaina ai, o nei fesili, o ni fesili e whainga tau na tali. Ai mai se, o le tūlanga pe wha amata e mawhai o na toi o Ukraine, I le tūlanga I longa sa iai, I lona umia leo ni a upenga maro losi wha niukilia, I aso ua mawai. E pe ia ana silo fia, o swinga te tele ua tūlai mai nei, I mata upu wha upu whai o mā lo, I lea vaenga o le lorolangi. Taruaido sa wha inga lusi o Ukraine, ma le wha ai unga le au pālota o Amerika, e toe filifilia mai Donald Trump, I le tofi pele stene o le United States, o se tūlanga o loo mata I tūina ele mā o mā lo, ona o a fianga I le nofo le lei, ma le file muai o le lololangi. O tā pena pena ai la ma sauni le whainga mā loa Donald Trump, mo le tau aveina o le pulenga o le malo tele o Amerika, ia Januari le tau sanga fau, lua afe lua sifuru lima. O le mea mauti noa, ua whenga I nei le malo Ukraine, mani whaai unga whainga tā, e tusa o lona toe umia, e o le fausia lea o nisi ana o penga fau wha niukilia. Ai pei ona tā ua, o suinga te tele ia ua tulai mai nei I le vāwhea roa I o mālo le lorolangi, taruaida o sa whainga lusia o Ukraine, ai whapea ai le toe tula I mai o Donald Trump, I le tofi pele stene o Amerika, ua atangi ai le lave ma le whainga tā tele o se whai unga whai a le pele stene o Ukraine o Zelensky, ma lana whainga mālo, e tu sai se la tau whainga wha amai fau, e winga I le malo sianga, ai maise o mea tau malo losi wha niukilia. Mōre silfia, a ole I malepe ma wha ata apeina le uni so wha atasio malo komunisi, le USSR, I le vai tau o le afe iwas lau iwas fulu e pei ona ta mua. O Ukraine, le tasi leo atu nuu sa au pito I tele ana o penga wha niukilia na iai. O wha maunga lo ia, mai le wha alapo toga e wha ingoa ina o le Nuclear Threat Initiative, na ta mai ai e whapea, o Ukraine e tu sa maleafe iwa se lau, lao wha inga wana mea tau wha tonu alo mamao wha niukilia, ia e ta ua I le ngana Peritania o meo nuclear warheads. Aele ngata I lea, e tu sa male lua afe ono se lau lima se fulu, aga iatu I le wha afe lua se lau, lao wha inga o isi ana penga wha niukilia, sa wha mautu ma tufa solo I nisi o ona territory, I le taimi tonu lea na tu ma oti aila na whainga ma lo, I le tau sanga e afe iwa se lau iwa tasi. Pei tai, sa vave lava o na la whai ma wha atua nai ele malo o Ukraine, I ana penga wha niukilia, ina ua maua lona malo tu ma osi, mai le uni o malo komunisi o Lucia. O le whengainga e whaingoa ina o le Budapest Memorandum, lea na malie ai I a tai ma le pulenga o le malo Ukraine I le ayu Kiev, e la whai a la tau mea tau wha niukilia. O aia inga o le lava fo I whengainga, le Budapest Memorandum, na ioe ai le malo tele le United States o Amerika, whapea ma le malo o Peretania tele, e la ua te whaia ma whaatino ni puipuinga whaapitoa o le saunga le muu o Ukraine ma ona tangata. O se tustusinga sa lo bia le newspaper e ngo o le Daily Digest, a le li profesa e ngo ia ado Summit Borda o le City Street George's London University, na ia tawa I whapea
O le taimia no so fo ai e Vladimir Putin, ma le fita a Lucia Ukraine. O le taimia le nā na soli pala ai e Putin, ma le malo Lucia. Ia inga, ma tuutuunga o le whengainga le nei, le Budapest Memorandum, e pei ona tā ua mua. Sa whaamatala ina fo iau ili ila na tusinga le nei e oda, e whapea, o le mea ua o iai ia Ukraine, e mawhai o nā ngai atu ai le lalolangi, i se la asanga whau, mo le toe whaatu langai dai, mawhai anisi a inga, e pui ai, ma pulea le lei, le ngau singa o mea tau whaani kilia. Mai atonu, o se tūlanga tāla whengai lea, ina ia mauti no ai le saunga le muo le tūlanga tūma oti, o so o se atunu. Nā tā ua i fo i o boda, i lana tusinga le nei. O le o sofa ia e lusi o Ukraine, e ui ina ia inga whaapitoa mo lona puinga, mai le malo le United States, whaape ai, ma le malo pere tā nia tele, ma le tau mawhai to atasi o Ukraine e pui o na tangata, ma lona sa o le tonga. E mawhai ngofia ai, o na toe la ngai le mana o mia lea e Ukraine, o ni a penga, mani mea tau malolosi whaani ukilia. O le matau pue winga i le vausia o a penga whaani ukilia, ma avea o se tasi o wala e mawhai ai e se atunu o na mauti noa lona puinga ma lona saunga le mu. Sala ngā lata mai nei e le Palestina Ukraine o Zelensky, le ana ia whaari ai i le autustala ia o ke topa. Ua uma ona ia whaailoa le atu langa i le Palestina Vitfilia o le malo Amerika o Donald Trump i se la ua feilo inga lata mai nei. Sa whaamanino ai e le li Palestina o Ukraine, a le o le fausia o ni mea tau whaani ukilia a Ukraine e mautino ai lona saonga le mu. O lona winga, e te tau na sa ili nisi ana paanga e awala lea i le ofi atu i le tonu e avea masui a wai o le whaalapo tonga fo i le nei tau le puinga o le NATO. Sa manino fo i le whaaringa le Palestina Ukraine i le la ua tele ranga ma Trump, o ma loa ma tunu o le NATO, e le oa a fia ini taua i le taini nei, mai o loo soi fua ma nofu file mua la tau tangata. O le mafuanga lea, e manatu ai Ukraine, e le tau, o na ofi atu i la tau i le tonu o le NATO, e avea masui a toa, ai e le o le ngau singo ni a penga whaanikilia, le tali o la tau whaakita auli. Pei taila, o nei sau nanga le Palestina Ukraine i a Zelensky, ua tele ai ma le mau manatu, ma la ngona ua whaalia nisi e whapea, o lea ua lewa lava na ngai le whainga malo Ukraine, e fausia nisi a lātou mea tau whaani ukilia. Peita i ane sa toi sa unora muli i a le Palestina o Zelensky, ma i e whaamanino mai ai, e le o fausia nisi mea tau ni ukilia alona malo. Ai o le winga moni o na whaapunga, e siri atu o na saunga le mulo na tinu, pe a avea masui a waio le NATO, nai lo le fausia o nisi a o penga fau whaani ukilia. Ai o le tu langa moni lava o lo iai, o le toi filfilia mai o Donald Trump i le tofi Palestina o Amerika, e ono mawhai una telengese ma whaatu waiai le avea o Ukraine masui a waio le NATO, a o tau mawhai le Palestina fau le United States, e whaatino ma whaatau nuu i ana fuafuanga e whaumai le tau le neia Lucia ma Ukraine, o se tūlanga e whaingata mō le malo o Ukraine o na alofia. O le lagona la o le awata mai i tūlanga wha le pā whialo rai o malo. O le o te maua i le taimi nei e Ukraine, ia le tūlanga le leisa iai, na o le whaatelitaria i le taimi e avea ai i la tau masui awai o le NATO. O le tele o aso talu o na toi whidifilia e Amerika i a Donald Trump, mo le tofi Palestine, o le atilia i leo na tatau i maloi sifo
ona talia loa le tausanga a Ukraine e ave ai masui alo ia o le NATO. A le ai, e siri lo na nofo sauni e talia le toe tula i mai o Ukraine o se tasi o malo e iai ia le malo sianga o mea tau wha niukilia e pei ona sa iai i aso ua mawai. Ia a e o le ase i mawai foi le vai ngau le tātu tala ia ona toe wha a wawa tuai lea pe a te liwai. A rupa pēra ni wha. Ile toe whaawa wina la o le tātou polo kalame. O lea sā na te nei pei on tātou mori pa wina fo i whaasara launga mai whafo. Si sila iai i televise, e a ma whaasara launga i le tio, ma so te inga televa wawe. Na whaamuta ai i se fo wale le fita fita mo tangata te ke le 50 mo na tupu tau sanga o pulenga le li Palestine o Bashar al-Assad ma lona au ainga i te tono le tunuu o Suria po Syria i le tulangi sa sae tu tonu. O sinatala pupu e winga i le neia li o Bashar al-Assad na whanau mai o ie le ai o tāma seko i la su sputasi o se tewa i le tausanga e awhi iwa se lau ono lima. Mai na vea o ie ma Palestine o Suria mai i le tausanga e lua awhi ia ona whaasolo mai i lava lea se ia o nei ina whaato i laloina i le fita te te ia lana whainga mālo i lea sāna te nei lea so varu leo te sema o lona winga ua lua se furwhātou sanga su soo o vea o ia ma Palestine o le mālo o Lucia. O Bashar al-Assad o la te ri o le tangata ingo ia Hafez al-Assad lea sa avea ma Palestine o Suria mai le tausanga e awhi iwa se lau fitu tasi se ia o ina mariu o ia le tausanga e lua awhi. Le ngata o ia o se fita ai sa o tau ina foi i le Palestine le nei o Bashar al-Assad i lone tona mo le tofi whaafo mai. Pei tai o le awhi iwa se lau wiwa whaa ina ua maliu whaafo sei lo nauso matua o Bashar al-Assad i se whaafelawe tau ta amawe. Na whapeo na toi fōia nei o ia i Suria e suitu langa i lo nauso i le whaatari tali lea i le taimi e tu laia i le tofi Palestine o le tunu u e suitu langa i lona tamā. Sa urufale o ia i la aunga whaafita fita le malo Suria ma sa i e taita iai lo so whainga a Suria i lona atu no utua oi o Lebanona i le tausanga e awhi iwa se lau iwa walu. Ai o le asas fulfitu o Iuni i le tausanga i lua awhi lea na avea i loa o ia ma Palestine lona se furuiwa o le malo o Suria i na ua tu malo lona tua a i le asas se furu o Iuni o lea lava tausanga e lua awhi. O le maua nisi o tangata suusue i mata upu tau upu whai o malo na whaali ai e ui ina Sāmoa ma le lei pūlenga ma whainga na whaafoe ai le malo Suria e le tamao le li nei o Bashar al-Assad. Ai sa mai te wina le taimi atoa o na no fo inga lea ua whaamuta whaafo sei nei e le fau vale le fita te te e. O ia o se tangata sa tele ina ita ngia ma le fia iai tangata o le tino o mai o ia foi o se taita ai sa pule ma le sawa ma le whaale kea ia tau o isi tangata
e te ele ni tūlanga onga sa hadi di mai na ia sōli palai nai ma le a mana ia le a ia de tau a isi tangata le tunu e ui ina sa whaailoa e whapea o lana whainga mālo ma lana te ita inga o se whainga mālo e whaamai i tali tanunga whaale lotu. O le mena o iai to tele i la tau sa ngā runua i tūlanga tau fi sidia i le fita ma le whainga mālo tuai na whaamai e whaamalo lo fo'i ai sui atu iai i tangata e langolangoina Bashar al-Assad ma lona au ainga. O whainga whaamai fo'i tau le tamau ainga i teini a mātau le nopo inga Bashar al-Assad sa ilonga o nā whaina ai ia le soifuanga o tangata rutele ona ua tele ina umia e tangata o lona au ainga ma le tu ainga e tupunga mai ai o ia le mahalosi ma le pawa e pulea ma whaanga yoiai le tamau ainga o le tunu o le revesi la ma le taua le whaingoina o le Seda Revolution i le tonu o le Padona ia Februari o le 2 mo le 5 le ana mafua o le tangata waleina o le palemia le Padona i le nātaimi o Rafik Hariri na whaamalosi ai i Assad e whaamuta le no foia whaamalosi e fita sulia o le atunuu o le Padona. Ia mana tua fo'i o atunuu nei e tua oi. Ia mai o ni atunuu a lapi e tua oi uma ma le malo o Israelu. Le mafua i le tele o le mauwevesi e o mai lawa i le taimina e i le i tūlangi o le kilope. O le tausanga e lua afes futasi, na whaailoa ai le United States o Amerika, whapea le Uni o malo Europa, a toa ma se vaenga tele o malo i tonu le liki o malo Arabi. E whapea, wata tau na whaamawai mai i a Bashar al-Assad ma le tofi Palestine o Suria. Ona o le whasio tio o tangata e to tele i le taimi o te te e whaasanga i lana pulenga i le whaalawe lawe hoi leisa whaingoina o le Arab Spring le ana mafua maiai le whetau waai o tangata o Suria lava latau po o le Syrian Civil War. E tu sai o whaamau maunga alo ia o tu ito mai o le tau o le nei e tangata o Suria lava ia na whanau ai ma mali liu i a tangata e tu sa mo le 5 se lau waru se furu afe. Mai na ta ue whapea o le tolu se lau ma le ono afe o i a tangata e le o ni fita ai o tangata maatua whapea ai whawhine ma tau maiti. O le mori mau mai fo i a le whalapu tonga wa ia te tau o tangata o Suria e ta ua o le Syrian Network for Human Rights o le fita ma le vainga aua le li Palestine o Bashar al-Assad na o lātou whasiotia le tusa o le iwa se 4% o tangata lau tele po civilians ai e le oni te vade tau i le taimi o ia vevesi i le tonu o Suria. O le tua ia fo'i, o lo tua ia fo'i le fita Assad e nisi ngai o inga mātu ia ua solia ai tu la fono whaale malo mo meo taua e ali di mai ona whapea na whaonga ina ai le fita sulia ia o penga o waila au ona chemical weapons i le tele o ni usu whainga no la tau whaia ai mai se le whaonga ina o le waila au po le kasa o ona le ta ua o le sarin gas i se usu whainga no whaia la so rus futasi o kuso lua afi se fumoni toru i le nuu e ngoa au kauta. O se so enga fo i sa whaafoe le komisina o aia te tau a malo o watasi, o lo o manino mo iai, le tele o sori tu la fono e te tau ono mori ai le li o Bashar al-Assad, a to ai fo i mo le tele o isi so enga whaana whao mango, na whaia whaasanga ia te ia, ona o sori ngā tu la fono. Ai pei ona sila fiam fa fo vai o le masino ro vema na tuna i tunei lua fe lu sufa le ana a mata i lo na tu lai mai ia se te so fatasi
Ale fita ma whaalapo toga tangata Suria e whaasanga tawai I lo lato lava Palestine ma lana whaiga māno. E tasi ala wha moe ma le au tū o le nei tau ma whainga te ina ia whaato I lalo ina ia Pasha al-Assad ma ave se wha malosi mai o ia mai le tofi Palestine o le atino o. Ia mai pai ona ta umumua o le tae au la sala so bango te sema le ana lipo tia mai ai le ufu le atu I le tonu o tamaseko le lau mua leo suria o vai ngā au o le fita te te ia mai o le aso lo vo ilea na sola ese ai mai tamaseko le li Palestine o Assad ai lele atu I Moscow le lau mua o Lucia mai ia whaatalo sa kai nai le talia o ia o se tangata ua whaau ua atu I ai mai lona atu no moni. O la salavalea na pa uai ma le whainga mānoa Assad ina ua tau aveina le pulenga le ai tam seko I le fita te te sa tai uru ai le fau wale. O le taimi nei la I le fo ia tunu tele sa e tūr tonu o lea ua whaavai na ise whainga mālo fau. E pulea ma whaafoina I swinga ua tu lai mai nei ina ua whaato I laloina na whainga mālo Sāmoa ma le pule tutu na ia Assad ma lona au ainga. E se whaino inga a le televise a lapi o le Al Jazeera na ta wai e le pāle mi o le whainga mālo faule o ia Sudia o le li e ngoi a Mohammed al-Bashir e whapea o lea ua o mai te taimi e te tawai tangata o Suria ona fia ma saloto I se whainga mālo file mu ma le mautu ina ua whaato I laloina le Palestine Sāmoa o Bashar al-Assad. I le amtanga o nei swinga fau ma le o mahonga I te tonu o Suria e le tau mateina le tele o mālo le langi ai moise a o mālo e tua oi ma Suria I le vaenga o le kilope o lo talusia o le a ave ai ma so longa le nei fuafuanga mo se whainga mālo mautu ma le file mu I le nei e tunu I se sae tu le tonu I a usi pēr le whafonga. Ai o le whainga mālo Suria, sa whapeo na whaatonu ina I loa le fita le mālo Israelu, ina ia tāpena le lei, ia se sone tau I le puipuinga I le tūlangi sauti o Suria, ai maise o le leina tua oi o Suria, mā tu maunga o le Golan Heights, ia o lo I lalo o pūlenga le mālo Israelu. Na whailo mai le minsta le puipuinga le mālo Israelu, o Israel Cards, o le nganga ma le whaamoe moe o le neisone o le puipuinga, ina ia tāo fia ai le whaavaina le I tonu o Suria, o se whaalapo tonga ia fia I ni whainga, mani ngā yo inga tau whaamatau wha terrorisi. Sa whaamawhaina le minsta, e le mawhaina whaatangaina le mālo Israelu se mea whaape tupu, ai maise, o se tūlanga I ono lamatia ai le saonga le mu o Israelu mahona tangata. E tele no fuanga I te tonu o Suria, na o se whaia e waale le tau o le mālo Israelu, taru mai le whaiunga o le vai aso na te nei, whailo mai le fitfita Israelu, o ia o se whainga, sa whaasanga tonu I no fuanga o lo o iaia o penga, ma mea tau o le mālo Suria, e o fiai ma lai waalele, ma waalele tau,
ai mai se o mea tau whaatonu aru mamao, a toa ai ma mea tau waila au. Ona o loo manatu ma popole le malo Israelu, i le ono maua o nei a penga e fita ma tangata whaatuku whaalave. Na whailo mai le minister puinga a Israelu, o so whainga wale le tau a Israelu i le po o le solua na tenei na matua whaalenga i nai i e waalele a to fo i maisi mea tau malo losi sa iai a le malo o Suria. O li poti mai le au whaasara lau i le tonu lava o Israelu na whailo mai iai e wapea e tusa o le lua sa lau lima se fulu le a whainga o ni o sa whainga sa whaia e waalele tau o Israelu a ngai atu i Suria. E tai e li wha amau ni mai e le fita Israelu le a whainga ai na wha amau ni mai o le wha moe o ia sa whainga ina ia wha tama iai ma wha alega ina mea tau o Suria ina ne maua e le fita te e wha atupu wha alave lave. Sa wawela fo i na se e ane ma le fita Israelu i le tonu o le sone e wha sa ai fita i lo latua oi ma Suria e au fia ai ma le baunga o Herimoni ma Hanon lea e ngā uta o le ai utama seko mai o lo no fo iai ma ua no fo iai nei le latua fita i e sitasi o no fuanga le malo o Suria ua tu fua. Ai, e pei ona sila fia, o lea ele i lewa nei o na malia Israelu, ma i oe e tau fia le pāpāo whana i tonu o le panona, ina ua mawai le tele o vai aso ke taua inga mamafa, i le vāma le fita le Hezbollah, lea e langolo ina malosi e le malo Iran. Ua whailo mai e le fita Israelu, o le no foia e lana fita mawai ngā au o no whanga nei, o le malo o Suria, e le o se oso whainga, ae o se fuafuanga le tu mau, ina ia mauti no ai e saunga le mu, ia lona tua o i Suria. E tai, e te le ripoti ua tangi ai, o le o atu le fita le malo Israelu, i nisi nuu ma nisi no fuanga e mamau ese mai le laina tua o i Suria i le taimi ei. O le o whairo mai le malo Israelu lo lato talia ina, o le whaato i laloina lea mo le tuli e sea o le whainga malo a Bashar al-Assad i le tonu o Suria o te tasi o ba anga mawhana a le fili numero tasi o Israelu o Iran. Te tai o lo o whae te pēa i le teimi nei se manatu aloa ia o le malo Israelu e tu sai o le whainga malo fau le o whaawai na Suria le fo lingo mai o lo o te ita ia e le vaenga te e whaingoina o le Hayat Tahrir al-Sham o le HTS le a fuamai i whaalapo tonga i Salama e au fiai le Al-Qaeda ma le Islamic State. Pei tai, ua umona tu ina mai se whaaringa aloa ia le malo Israelu na whaari ai e le o manao i lātou i se FSS inga po o se taua ma le malo Suria. Ai pei tai, e lo foi na whaaria i le mrienga o tāwhia i nei le pāpā whana i tonu o Lebanona o le a le no whanofua i le malo Israelu malana fita te a whai e manatu ua lamatia i a lona saonga le mū. I le taimi nei o lo wha solo visota inga i le vāo sui o le malo tele o Amerika i le whale paipae ma tai o tangata te i le tonu o Suria ai mai se ai fo i o tai o le malo Israelu. Whailo mai e John Kirby o le whalepaipai Washington o whailo i pēr le vaenga o le saunga le mū ma le li Palestine o Joe Biden ma whailo iai e li poti au pito i lata mai e tu sai o le tulanga i mata upu ma me o lo ani di mai le tonu Suria ma sa sae tu le tonu o le Astofia Nafi le fo ina tu uai Washington e le faufotua tau le puipuinga o le malo Amerika o le li ingo ia Jake Sullivan mo Israelu. A ua fo ia John Kirby, le haisa afianga o Amerika i ngā yoinga le fita Israelu i te tonu o Suria. Ai o no ngau le li Palestine ma le malo Amerika ina ia mau ala hawa noa tangata o Suria e whaafoi ai ma tai lo la tō tunu i se whainga malo mo tū. E a whiai tangata uma
mo le anga ia tu i luma. O le whawale ina o le whainga malo su via i vai aso ua mawai tunei, ua whaamuta whaafu se ia i le luas fulwhātau sanga sa tu la ia i le foi le tofi Palestine o le tunu ule nei ia le li o Bashar al-Assad le asa sui tu langa i lona tama na avema Palestine sulia i le tonu o le tonu se fulu tau sanga i se fawale na taula muai ia tangata te te ma le te fita i salama a le whalabo tonga o le HTS. Lei maua ia se so sadi mo Assad ma lana whaiga malo ma ia na paanga mawhana o le malo le o Iran papea ma le malo Rusia i le taimi na fau wale nai lana whaiga malo ma ua sola tuai nei o ia i Moscow e wha uhai. Ai na whaalia mai e whapea e ui ina ua mū ma whaalenga ina le mao te tele ka nofo ai le li Palestine le nei malona ainga i le ai o tam seko ina ua susunu mo so fo ia e tangata te te ai o le mea moni lawa e le i mū ai pe whaalenga ina ai ma le oa malona ta mao ainga sa whaaputu putu i le taini ubi na pule ai e le nei au ainga ia upu fai ma le whainga malo su via. O lea ua whaamautu nei i le tonu le ai o Moscow i Bashar al-Assad malona ainga lo o lātou mawai le pui ngā whaapitoa mai le malo Lucia e ui ina ua lipu te mai le tau mamau ese ai o le li Palestine Lucia o Vladimir Putin. Ai hui lea e pei o Putin lea ua mawhai ai o na sola ese atu ia le li o Assad ma mawhai ai o na ia alofia le whaia iai o ni mōrianga i le mausoli tu la whono o lo a awhia ai o ia. Ai mai se o le mai a o te ngata te te ia te iha marona au ainga. E kai o lona whaasau ina mai nei tūlanga e le o se mea tau mōwhie au ai mana o mia ai se vai ngā tupe tele. O le mea moni lava e ui ina ua whaato ila loina le whainga maloa Assad malona ainga ai o loo tele pea le oa malo lātou ta mao ainga mai tau sanga i 50 sa o lātou pule ai ma taita ia le whainga malo a Suria. O whaalia whapea o te mao ainga o Assad malona au ainga e iale manatu e sili atu i le tasi le piliona tā maa. O whaamau maunga le maro Amerika, mo le tausanga i luafe, lua suru mua, na whaatulanga i nai le tamau ainga o Assad, e le wao le tasi, ma le lua piliona tāna. Mai, o le nei vai ngā tupe tele, o lo vai vai ina le wao Bashar al-Assad, mo lo na uso e to tasi, o lo na tua fine to tasi, whapea o na tausonga, ma se ankol e to tasi. Ai, e le o manino mai, ia isi vai ngā tupe ma aseta e umbia ma pulea lana whanau e tō tōru. O lo o masarumia e siri atu fo o iu na tele, ia leisi ta mau a inga o lo o nā tia, o na sa wha aputu putu wha alilo lilo, i le taini umi sa pulea ai le nei au a inga le atu nuu o Suria. E tele, ia ni kaupani sa wha awaina e Assad malona au a inga, e na nā ai a lātou tupe malo lātou te pāo ainga, mai e whapea o ia whainga, sa māsani o peso swari malo si ai, le malo o Lucia. E tele nisi vaenga o maua nei e le fita fau vale, e pei o na taita ia le fau vale leo o whaato i le loai le whainga malo, e atani ai, le matua mawa e o le tapao ainga o Assad, malona au ainga. Ma e ui ina ua tuli e sea o ia mai Suria, ai mauti noa, o lo lava ma tutoe lona tamau ainga, e whaau wawai lo lātou soifuanga, i le tunu ese ua whaau ua nei i ai o Lucia. Ea ai usi mai pēa le whaafonga.
ia a tonu whaalawa i, whaapau i le tātou tala e tusa o vevesi, ia ma vitaua inga, ma le suinga o whainga malo, i le nai tūlangi o le kia lope. Ota o le tātou polkalame whai u le nei o le nei tusanga, ia a tonu whaanga ia nei a wanoa tu fue mātou te o whalofa atuai i le tāpo inga si o tātou o tino e le ngata i Aotearoa, ia ai uisi foi i whaenga o le lalolangi o ia i le tātou whaase le launga. Ia mātou te o whalofa atuai tau i ngā mangia fuafuanga uma, ai maise le alo atu i le asa Christmas i le whaeunga le masina, ia ma le angai atu foi i le nātou sanga fau tua wherus fulima o loo oli mai. Mātou te amatu foi vai marui puenga i lau tāpo inga pe a whaisa. Ia i se whare tonu foi o le tutua ma le au unanga i le neitu sanga o le atari mawai. Ia e poto ale tutai a se le atu iama e pei o upu moni e le tino. Ia e mātou te wha moe moe. Ia lofa ma le anga le leo le tapa au le langi. Tātou o ria muni ai a so fia o lo o rumana i nei. Ia ona toi wheilo i aila mea i le tātou por kalame le nei i le tau sanga fau i le manuia ma le anga le lei o le tātou ma te sili i le langi. A taimo le mātou a wanoa tu fue, lofa te lea tu foi i le pionga i le pule a sanga ma le tātou au ngā runue. Ia manuia foi i a le whakeifianga i le whaiunga le vaiaso, ia mo o tau i nā, ia tātou wheilo i le vaiaso pe a malanga mai. Tele atu ia molo mātou a wanoa. Whaftai tele lawe lau fionga le wano mo tāpenanga le yaso e le ngata le tau sanga ato le tātu polo kalame. Whamanuia le tu e le yaso e mesfuria i Sāmoa le vai tau. Ia tāna soifua le lofo le tua le vasfou ia tāwhelo ia ia manuia tele le yaso wha soifua ia. Aloha tai whapenau no whai ia aloha tu wha soifua ia. Soifua ia. Tātu polo kalame na langi o aso nei. Whatau teia le fionga la wano ati lawa. Tau alunga foi por kalame nei mo le lua fe luas fulu mo le whaftai tele. Ia, lele. Tu le teimi leo to e sfuru tasi minute o le tā leo le sfuru mo le lua, tā sfuru mo le lua, whapoponga o tātou telefou. Whauau nei tātou whawhiwhianga so whiwhiloi o le hauauli po le nei tai au. E tā lo sfuru lua whafonga nei tātou telefou pēna whaino atu. Mo le tuelo whangam whambianga mo le tunu watoa, no whatfoi mo fui matoa, ia manuia lava le yaso whaftai tele lava, anga le lei i le tunu watoa, i whiamu ngā luenga o whenga ia i le tō tele, ia mese nisi o tāpena whainga malanga, manuia whainga malanga. Amo
Si ufafonga o le laumua, o luia le Kirisimasi. Tatou no folele, matatou mafau-fau, e sula a whanau mai, te tatou sa umi-umi, mawhaatare-tare lea liti, whaamama uma o anganga, o whanau mai o le tama, pepese leo tele, wa whanau mai o le pepe, o Yesu lava leo pele, le alofa e wima ese, awane ingalo, to atulia matatalo, o lau mealo, pasili atulea, ile pulu alo pulu ripano. O le Kirisimasi lele, i tau sanga umata i tasi, e whaamana tuinai, Yesu malona whanau mai, e opo atu ai me alofa, tangata uma i le whaaula, e langi ai poki o ni pese, e awalo whatu ai i le pepe, pepese leo tele, wa whanau mai o le pepe, o Yesu lava leo pele, le alofa e wina ese, awane ingalo, to atulia matatalo, o lau me alo pasili atulea i le pulu alo pulu ripano. Tatou si i whaatasi, o le whaaketai i le langi, ina ua uria mai, o le nei Kirisimasi, le aso whanau o le tuku o le filemu, le alii o Yesu, le whaaula o e tatou, pepese leo tele, wa whanau mai o le pepe, o Yesu lava leo pele, le alofa e wina ese, awane ingalo, to tulia matatalo, o lau mealo, pasili atulea, ile pulu au pulu ripano. Whawhiwhianga se whiroi nei taimi o le tae au ina uono minu te te nei le tū lai se furu mani tasi, toi whātalofa ma toi whamalo atu le tātou e tinu, ma lo lava le mawhita mai ala le tautua si whonga lau mua, le tasi ono te si ma le tasi whamoi lau le tio whalongolongo, o lo e mawhuta mai whaafonga mai tono lau maota ma lau lawa, po tono fo e lau ta vale o lo ki mai ai lau le tio, a o e whenga iai mga ruenga i lunga le ala le taimi, ma lo lava le mawhita mai lunga fo e tātou penga te whailangi, whātalofa ma toi whaafelo e atu le taimi o le tae au, tau tua mwhaafiafianga si filoi, ale si whonga lau mua, ea si ipa ila fo i le tūlai se fulma lua, te pena mai sa vrina kāsiano, o le whaapoponga muli o tātou talafou, i le tūlai se fulma ni lua. Iau i lātou fo i wa, angai fo i a wā fo i a whai ngā whaatau, mai se fo i o tongi ngā pili, ia i taulang whaatau, mana tua pe o na matu le tua lalo, mana whamanatu le tai ona nei la, ea tautua nālau saunga nei mu, ea me se fo i ia taimi o loo whao ngā ai lau tupe, ia o loo iai lava tangata o loo mata i atu le taimi o nai te alu e tongi lau whaatau, ma le taimi te savale i lau ta avale, ma le taimi te alu i lau ainga wa e alu whafu ma le ta avale, ea iai ia tangata whape na e tuli mata i le mea nai te anga iai te ua sa tia fo i ia lau ato, ia po oe fo i, ea i tangata o loo fia feola solo le nei taimi, ea e lama lava tamana i taimi whape nei, ia i mamata i fo i le mea te anga iai. Tātalongo tu pēma se whau ringon nal tātou pese, pe ona tātalongo tu fo i leitai au, whamanatu atu, ia ai pule lava oe.
Le fafianga pesang for Christmas mal te mai ya tara au male solo male pese wa faingo ina Christmas fia ya emoni le ya pese Christmas fia lo no winga o le fa tau a le sa tupe fia a le sa me alo for Christmas fia a le se me ai lunga lau fia a le fu stanga te sia tu lo fa le yaso fia a ye fu stanga te la ita mai ate o fia tu ia fia nei aso. Ya, ale vo ini tangata vo lele fia ia te nei aso fia. Yo tu ia fia me o malava nei aso. Tatou te au lia Christmas o lo o maua pea e i tatou le fia. Ya, sfur 5 minuto te nei le tu la sfur martasi. Proclame o fa fia nga sui filoi mo le atu. Ya la le tau tu ala wala le o le sifonga la mo Wellington. Tasi ono te si male tasi whamo. E wha pe fo i le mai moanga male tapo inga mai tono o maota malawa o ki mai ai lau TV te lele na. Ia po o lau telefoni tono whare whai ngā luenga. Ia mai moa mai lo au le tele le taimi le tai au. Ia le tato upo. Ia ai malo lava whaaftai te fo i le ngā lulue. Wha malo atu ngā lulue i la toro ngā lulue le vai atu i whafo atu. Ia e pe ia o le tūlanga sa e le talo le tau. Mai ana le i la mo tātou lawa ia Wellington ia iei teimi e wha malu ia to ulu ia timunga inisio teimi ia su fo i mase se le wala ia tautua nā le saunga le mu ia le whiawhia i fo le tātou tino o le ngata i whainga whaatau ia e maise fo ia o pili te tongi wa te tauha ona wha mua pili te tongi ia ona sa soa turu lea ia ma whaatau o le Christmas ia ai o le nei taimi, ia le la wha asoro pe wha whiawhianga o pese, se i pā ia le tūlai se whinmane lua, ia e manatu, o lo o manuia o mani tātou atunu, o le ālau ngā luenga nei whai nei taimi, ia po le nā fo i e te mafuta mai tonu a inga, ia matapena lau whale, wha waule te wina o lau la au Kirisimasi, ma lau maota, ma lau malawa, ia e wha mahatango fiai, ia lau maota, ia o tā pena te fo, ia wā fo le Kirisimasi, ma le tau sanga fo, ia ai nei whanau, ya fa mo pele saunga le mu ma le soifo maloloina tau foi on siaki le fale mai la tau po le fo mai ya i nei foi aso ya pe fa pe e na ese appointment au lava nei misi nei appointment o le time nei ya ua su nga ta ua fainga ta lava ona toi moni appointment le time nei ya poni appointment foi vave le te mana o mia vave ua fainga ta ona toi mo le time nei ya Fato a moa le tele o poi me i le tausanga fo i Januari po Februari. Ia ona o le tūlanga fo i lea o le uti o fo mai o lo i le taimi. Ia e sa o le lei au fo i ne i tātou whaase a pe tuaina moni appointment pe avili atu. Ia ona le mafua angare na ua uti ia fo mai. Ua tau le heini fo mai. Ia i fale mai ma unanga fo i e whaafare mai i tūmālo ma manu te tas. Ia pifo i mātou i porirua. Ia, a vili e tule appointment nei whato amo ia le whaiunga i Januari le tausanga fo. Ia se wa aila iai. Ia anai ei au nang fuilele pei o whale talavai. Ia nai mwhai fwoi ona ia nisi fwoi o tonga fitinga nai. Le fwoi na watu i tātou tautua le na masina. Ia mana ne fwoi masina. Ia au nanga nai te alu te fisili le whale talavai. Ia poani latou au nang fuilele pe amna o mia soani. Ia nisi fwoi o tonga fitinga mwhai ona whatanui nai latou. Ia ia fwoi au nang fwoi lusu whai tu la. Pea whapea ua ia isi sirai ngau matua ngase. Ia, ana ia le hanga ina, ua le tuai ana, toi moni apoi me le taimi nei. Ia ona ua le lava ia fo mai. Ia ua le va inga o ngase. Watalo vatu le, watalo vatu sunga polo sa talivui, malo lava tali, le nei tai au, malo fo ile, ua mai anga luenga le nei tau sanga. Ia, tamaleo antele lima, antelea, ya, manuia fo le yaso, tamalei na amata, mea la fila aluatu fo le nei tau sanga, o le sui a tatou, tau fo ina isi suinga le olanga. Afa pesa fa le tonu mai ai Januari tau ma le taimi le, wa tau na isi suinga, tau na amata ane le tau sang fo ia Januari, ya wa isi suinga o tatou, si le yastanga tau le suia pe atu ia to ile loto, tamale o tali ma tamale o antelea.
O le vatele na lua ola le olanga na mon me o le tau le pua malafo. Le Pacific Love. We just want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year to all the people of Sāmoa. Waokoyetaimi fa'a manatuina ole erisimasi itatu pepese matatu pati pati wafana umai letupu otupu oia lava navalo ia kolona imoa oia ole mesia. And I'm love, 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 Kirisimasi. And I'm love, 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 kako ole happy. And I'm love, 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 Kirisimasi. And I'm love, 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 kako ole happy. A Merry Christmas, while the whole town was sleeping with the stars shining bright. Mary's baby was born the first Christmas night, born in a barn with the horses and hay. If you were the king, would you come this way? The king of creation had come to earth. Your tattoo, pepe se etalia, oh ya le tupu o tupu o le vile mu. Useme a alofa, ilona fiumai, ulima pata se ma pepe se mai. And I'm love, 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 Kirisimasi. And I'm love, 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 kako ole happy. And I'm love, 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 Kirisimasi. And I'm love, 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 kako ole happy. Ia se mea rufe a patu mo oe o whanau mai Yesu o ia leo leo mamoi o ia foi o le mesia fai mai o le tamana balo ia tatu pati pati a ke Kirisimasi wow Merry Christmas all the people of Sāmoa around the world celebrate this special day and have some fun together shaungi mai kako weather let's party with your girl it's happy time you know si mai go a gospel Love, 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 Kirisimasi.
Manuia le Kirisimasi Sāmoa, si ufafonga o le laumua. It's Christmas season, so there isn't any reason we can dance on Christmas bugger. Here's sleigh bells ringing, everybody's singing, dancing a Christmas bugger. Christmas trees so holly, make everyone so jolly. Love just fills the air. It's a wonderful world for the boy and the girl, dancing a Christmas bugger. Merry Christmas bugger. Let's dance, let's dance, let's dance. Everyone so happy. The air is filled with men. What's the sweetheart kissing as they dance me for me to do? It's a sign to behold from the young and the old. Merry Christmas bugger. It's Christmas season, so there isn't any reason we can dance on Christmas bugger. Here's sleigh bells ringing, everybody singing, dancing on Christmas bugger. Christmas trees so holly, make everyone so jolly. And love just fills the air. It's a wonderful world for the boy and the girl, dancing on Christmas bugger. Merry Christmas bugger. Let's dance, let's dance, let's dance. Everyone so happy. The air is filled burning. What's the sweetheart kissing as they dance for me so tough? It's a sign to behold from the young and the old. Merry Christmas bugger. Merry Christmas bugger. Let's dance, let's dance, let's dance. Everyone so happy. The earth is filled burning. What's the sweetheart kissing as they dance for me so tough? It's a sign to behold from the young and the old. Merry Christmas bugger. It's the sign to behold from the young and the old. Merry Christmas bugger. Ia te whatalo whatalo pa imolonga le tātou tunu le nei vaenga le tai au ina ua tōi se fumale no ne minu tunu tale le sula sumale rua. I le tau tōna uranga le tātou wana le tasi ono te se male tasi whāmo le nei vaenga le asa sumale ivo le nei ia o le tātou whainga malanga masina se fulma le lua afe lua se fulma le wha ia le tātou wholaunga Sāmoa ia i le tā whai unga o le nei masina o le nei tausanga ia o le a tātou tau mawai atu ai foi ia ona tātou anga ia foi lea ia i le lua afe lua suma le fitu i lau wholaunga Sāmoa ia ma le lalo langi atoa i le whai unga o le nei tausanga
le nganga le loto maulalo ma to tio falo fa talo fa tio pa ino lungo de tato tunu yon tulanga fa lope ye tato fa fenga nga taulangi ma lato fa le tu e so se fa te fa taulanga nga ta fo ile o fa le tu mtau si sa o le ma loso le tato atunu ia ma ila to lo nga lu ia ma so se tasi lava ia lo fa pena no fa fonga mai to tono la ta vale ma so se mainga lava ma to tio falo fa talo fa tio te to le nganga le loto maulalo ele whangarino fwy tātou whawhenga inga tātou to mama tina mātutua. Ia olo whapena ia o na whaafonga mai tu tono mauta malawa whare tangata mātutua. Ngā ta fwy leo ia o whale mai. Ia o ngā ia waila au matonga whitinga. Ia au hale ola mare malosi. Ia au hale whenga ia i fwy. Ia i o tau whaiva lo filimo le whautua ina ma le tautua ina o lo tātou atunu. Ngā ta fwy lea ia o la tau tapo inga o lo manuia inga luenga ma whaiva o lo atunu. Ia o lo whapena o na tau sini oa ili whai unga nei tau sanga. Ia ngā ta ilea o ngā luenga o lo whaatino le aso ma le aso. Malolo ngā lue malolo sai mo le te ngā ngā whaftai te lewa le usa ia Mari le ngā te fwy le usa ia tasi tūtolo wa ia de la ua foi pito la au ia le tautua ino lo tau pa ia mo lo tau ma malu le tai au se ia pa ia se taimi o mau mali atu ia lo tau au na le nei Jeremia tapu manaia le ua tātou whira i mo tau le nei taimi se ia pa ia foi le a ua ulia na nei ia matulanga o tātou porgalame wha ngā solo pei o na iai wha mani e atu le tātou atunu ua tuai mai le vaa ua tuai mai le vaa sa o sa uai ia ono tūlanga fo ia nei ngā ruenga lai ti sa whaatino ni le tai au ia ai o le nganga mawalunga ia o lo o maua pe o tolu soifua lau le lei ngā ta fo i leo le malo se whaatino ai ngā ruenga ia mai i heil taltonunga o le atou wha maangaro le au na nei Christmas ia le tātou wa ngai atu nei Christmas ia ma le whai unga le nei tausanga se o te momoni atu le nganga le wha malo malo le ngā lulue malo le unsai malo tau watai malo le wha malo losi nga iyo nga ia tala lisi fa fine na le mato pitonu mai o tato nga ia le chop iyo nga ia nga buenga le taimi nei ia wa o teilo o le alata mai ia fa ungo le tausanga ia o taimi nei o le atuli ai fo ila le pisi ma over isi au fa nga buenga ia mala vanga ia mawala to nga buenga ia pe ona tato tala noa ia puti le nga buenga iyo mawala le nga buenga iyo mawala ta fi maulo lo tato wa ai le taimi nei tele ngā ruenga ia ua lusi atu le taimi nei ia lusi atu foi la mana ngā ruenga ia fa fela na tausilo a inga masiau fana ia ma lo ngā ruenga ma lo sa ia te o tola tu ina tu pene tato fa fi fianga le taimi tali tu le suma le duan tu ina tu le fa poponga tato telefon ia ona tato wa ngai tu pele tato fa fi fianga ia wa o le ua le ia tato a por kala me masan ia o lawa matar Christmas mil tau sanga fo ila tau ia e fatino ina tato por kalame ia tato ia tato te Christmas ia ma tato tau sanga fo lungo de tato wala leo malo le ngalo malo le sa ia te tau ia say hi mai ia e talo fa lava ia say hi mai matu mai lunga lo o mai ngalo nga fatino nei taimi le tai ao ia o matou i nei Wellington ia o na ma o le tai ao faatimu matou le nei tai au ia ale ua vai atu ia ua tau maua mai sina langi le lei le taimi le nei ia ai o lo iai fo le maloso le savili manai taavane o loo feoaʻi lenei taimi ia o lesi vaega tāua o le ua silou foi lugo tatou auala ua tuua le tele o aʻoga le fanau ia malolo ona saʻi iā te outou lava natala ia le alu atu o tatou faafiafiaga ia inisi vaega logologo pui alia pero tatou tunuu ia ona tatou talanoa loa lea po o ai le Maria a o ai le Iosefa pe ona tatou nou faalogo mai o talanoa toe le vaega le ana le la le taeao ale isa tau maftanga ia o le tatou talamasani ia ale isa tau maftanga tu lunga ia inu le vai paipa fa malostino o le ale alu atu tatou pes fa malostino o le Kiwisimasi i le nei taimi
para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena.
fa'ama a umakuya ua fa'ama Alleluia Osana Lanu Baba Ua Fio mai le tanga Fa'alomo i le tanga Le tuia i lo loto La usavua i le tarata La usavua i le tarata le file as I feel my I tulo na se a e alona winga ia io le file as I feel my I tulo na as I feel my I tulo na Alleluia Osana La usavua ia tala Sandama Alleluia Uafana Magnesia Wapa Ainga Fai Oia Ola Tamana Bando Ia Lea Semea Uteo Foina Tu Ete Wia Ilo Wala Famoa Yesu E Ala Uala Utetu Ina Tu Fatima Fosa Uyatao Ia Yesu Ole Manu Malo Wapi Amai O Aimau Yasa Oloto Tu Uwalon Mamal De Langi Lunga
Toi whaatalo wha tol whaapoponga o talafo mai le si ufonga le lau mua mo le ne iau au li. Na pa ule tamau ai ngai te tono masina e tolu po le kuatalo na tolu le tau sanga na whaali ei whaamaumaunga le ofisa whai numera whaamaumawina New Zealand. Le tasi pasene na pa uele au te lenga le tamau ai ngā New Zealand mai ona vaenga ese po le GDP. I te tono masina e tolu e o mai le whai unga o se tema o so o mai ma le tasi tese ma le tasi pasene. Le ana iei le ilo ilonga i le isi tolu masina mua mua atu lona winga o toi fo ile tamau ai ngai le tūlanga whaale e tono e to sai ma whaamaumaunga po o le recession. Na tōlanga tolu le tamau aingo New Zealand mai atunu e tolu fitu ini whaatu sa tusanga o tamau aingo le lalangi po ai atunu usasili ona le lei i le lua awhi lua wha o atunu ui e tole OECD tūlanga mo mole tamau aingo se pānia i atunu e le lei o la tawatina enga o tamau ainga i le lalangi pito iai ai alani Denmark e leni ma Italia sa whaatulanga ina tamau ainga le GDP po le au te lenga o tamau ainga mai vaenga ese o le tūlanga whaatawa inga i maketi o Sierra, o le siitanga o le tau o le soifuanga, tangata i le ini ngā luenga, ma le maulunga ato tupe whaalu mai tupe mawawhai ngā mālo. Sa whaisi mālo si ato ngā yo inga alfa tupe whaaleo leo New Zealand, pe a fua i whale tupe whaaleo leo a isi atu nuu, i le si i le ilungo pasene tulo i tupe, ma sa whaina i le tamau a ingo le atu nuu, ona o lea ngā yo inga pe ona lipotia. Ena o Finland, Latvia, Turkey, ma Estonia, e mawalunga i le tamau a ingo New Zealand. O whaopopo ina le malo se le vaenga whaia Māori, whaavai mai lunga le to ono na sui i tutono le pālemene, i ena ofi mai le whainga pālo ta tele taluai, maolo o wa aie wha malo si a tili, a lātou au lango pe ona wa aie le hikoi po le solo tele, e te ele pile le Act o le Treaty Principles Bill. Na whaali ei wha maumaunga, o le lango mo le vaenga whaia Māori i le One News variant, ma le Taxpayers Union Courier, o lo o whaopopo ina i le tolu pasene, o atua i le 5% ma le 5% na sauno le isi taita ilo vaenga whai depi ngā reo wa peka o lo avel wha momoe le ave esenga o le whainga malo so whaatasi o lo iei nei mai mo umiele ngā lurue whaatasi mai si vaenga whai i le itua ngai ua talia le te pāti Māori le whe awa kingi tu heitia mo Māori o le itu malo i le masino au kuso o le suilea o tū maanga whaalia pe ana sauno ngā reo wa peka mai mawhaina atino le tau longolongo i le tau sisi le tō whamamau o le tasianga po le Unity ma loto matala isi vaenga whai ma isi tangata ua lātou vavai ese i lātou mai le National pe ona saunoa le tamaita i whaipule. Ua laki le i whaasala ina le whale puipui le whaatono se company au ke lani ona o whainga whaala atua i tau ufonga o ngā luenga sa ioe Max ku mai ona molianga o le tau pulepule whaatasi maisi po aia manu malo i tau ufonga o ni polo keti mo whela ua inga ina ia awai ona whaia ni whaatau vanga o le taimi mo o whaisa mata upo whaapel whaamasinonga i New Zealand ia whainga whaasolito la fono e ono masina ua nofo wa aiai lua se lau i tō lai whaatino i ngā luenga fsoswani au no ma se tutongi, ma whaasalaina fo ilana kamupani le 5 se la wafe tā la, ona o ngā yo inga tau pule i ngā lule whaatasi ai maisi, e ala ilona la fonga ni fe autos tusia, o le amatanga o le luafe lua na ia whaia ia ngā yo inga i au kilani, na whaalia le komisi, e mata i tuina po mulimulita ia pise nesil tu la fono whaatawa inga, o le whaia whaapea o kone karate whaatupe e le atunuu, e toi whaapopoi fo isi tau i tangata tutongi la fonga, ma le tamao ainga o New Zealand, ona ua whaatuatua na iai i tau wanga tāla whea ngai. E tū la il whaamsinonga ia o ke topal tau sanga a sau, se isi whaatonu sili malana kamupani e tali i molianga i lea lava mata opo. E to olua ni tau lele analoka ina mamolia mai se so enga ini fe autos tu sia tau whaasisei au kilani e sisifo. Na loka ina ia tangata e to olua le vaya sona te anei ina uso ina leo se fale Henderson. Mai la lato so enga te leo Operation Cargo sa ngā lulu e whaatase leo o waite mata. Ma le mata ngā luenga mata upo le loto i fale. Na whaalia le satini so eseni o Ryan Bunting. Na mawani SIM cards mani telefoni whaapeni la au malolosi la lato so enga.
moenga o ia whainga whaasolto la fono sa au whieni whi autos tu siei telefoni whiawe ina lafo mai le whale lea na su eina na tu siei le hai mam whaapei whainga tau whaasei te o ngā tupe o le Netflix sa tau mwhai whaasei nai se tangata na whaalia e banting na sila fia leo leo ngai o inga tau whaasei a la fwoi whi autos tu sia na sa whaatulanga ina ni vaenga e tau pule ina whaatasi ni solto la fono ai whaangai tangata lau tele la tau te whaatino ina a la tau ngai o inga e lua se fulu ma le lima sfultasi tau sanga le mātutu o tau le lea o le atou la i whaamsinonga whaito malo wai tākere e tali i mōlianga. E ono a whetala o whaasala inai se tau le a Canterbury o nei le whaatasi o nā lula na masini sua palapala i le nofuanga i no nofu matu ufuai se whaapotopotonga o ni Black Beard Carls o ni manu lele no nofo lata i le vai ma whaaleanga tuai mo lato whaamoenga. Beto samale se launi manu lele nā lua le masini a Clive Gordon i le loto aolo na whale Belfast i le masino no vema le tausanga talwai na se atu ele au whainga alwenga le mitanga alwenga le whaasao i le nofuanga ina ua au ia yes tangata mamawaini manu ua mamate ta ei mafua o manu mafaleanga ina o latou whaamoenga o manu lele nei e na o New Zealand la vai mawai o lo iei fo ile popolenga ili ono whaititi o nei manu lele ile lumanae na talia le whaasao lele i loa e Gordon o ia manu lele o ni manu e puipui a peitai o lele ano le puipui ngā mea ola e le o se alofanga mai le itasi fo ile taimina whaia e lea li ilana ngā yoinga sa whaia fo i malona i loa na i oi Gordon i ona mōlianga ma whaasala i nai leono a whetala. I o atu lawa ili se lau a whetala i whaasala ai. So se tangata i whaaleanga ina manu lele whaasao ma o lātou whaamoenga i lalo le tola fono le Wildlife Act ta si vavalu tolu. Ua whautoina ta maiti o le anga i atu universite ma o ngano foto malu tau sanga a Sam. Ina ia whaitu pui e tite ea tuai le whaama i o le whiwa whai ai. O se whaama e ta atele mai lua i tu ai ngase o ngaonga e tutupu mai ai o le meningitis. O se siama ia a fiei membrane si e kawa ai le whai ai. Whapea ma le septicemia. Po le sao fia o se siama i le toto ma whaaleanga i nai. Talo mai le tau sanga i lo afis fuluiva e to o tolu se la wonus fulu tangata na fiai ma malili waile to luas fultasi e to alima e malili o mai le meningococcal B i tau sanga te tasi e a vele to lua ile nei tau sanga talo mai le tau sanga e lua fes fuluiva e to tolu se la wono se fulufa tangata na fiai ma malili waile to luas fultasi e to alima e malili o mai le meningococcal B tau sanga te tasi e a vele to lua ile nei tau sanga o tangata Maori ma Pasifika e pito siliona la matia mai le fa mai to se la wivas lima maile to tolu se la wono sfulfa sa afiai e pito to tele lava i latou malta isfulu lima anga ile ta ilo sfulfa tau sanga le matuana afiai ile nei tau sanga na faalia se tau si soifuana te whaia le polo kalame o tui pui o le wha mai o le fiwa whai aile University o Otago e maasani ona si se matua matamaitia onga ona e talitono lavanisi o lea ua puipuia i latou i le vaole ta siva i vatasi ma le luafe ma le fito na amata se polo kalame pupu o moto i pui e tali e toa i le wha mai pipisi o le meningococcal B le ana a fiele to ono a feselau ma mali le waile to lua se lau ono se fulu e folinga mai e le o lava le mala malamanga o tangata ona o le vaila au na ngao si e lea vai tau sa fesosani e tangata i le taimi o lea wha mai ai le wha pia mawele pui ngā mō le o langa a toa pe ona sauno Alicia Telford o ta maitia na whai o la tui pui le taimi o le wha mai pipisi muli ai nei o lea ua i le vaenga o tupulanga talavou ua pito sili ona la matia ma ua whautua ina i lātou ina i toi whai o lātou tui pui. Watu ina atu se whautuanga le matanga alwenga le soifua malolo ina i tamaitia onga ina ia whai o lātou tui pui a ole i ulu whale atu universite maisia o onga maululunga. E tai se lau lima se fulua fetala o le amau e tangata te itasi na sawaina a o laiti i le fale mai le Lake Alice na tausi e tangata ia fianga le mawhauwhau be mawhai fo iona o lātou talo sangaina se wha masino tu to tasi whaia se ilo ilonga mo i lātou ta e to tasi na whaia le minister o na whamalema ta upo Erica Stanford le wha sila silanga i lau aulio le solulu na wha ilo ai le wha anganga e se le malo se vai ngā tupe o atu i le lua te si maleono 8 miliona tala
la mo le polo kalame o taui ona o se na whai le whale mai ale le ke Alice e te tauna o atu le whai unga o Aparila wa mai ona filifili tangata ta ito tasi le awala e tutongia tuwai le tupe na Sāmoa Stanford o le whai unga le lua whelua lima e tutongia i e tupe o le atau lima ina fo i e tangata se whaato e senga fau tusia. Mai le malo e matuata o tino i sāwanga na whiangai mai e tangata mawhisosoani fo i ai ina ia maua au nanga i langolango mawhisosoani ai ia i la tau na maua i loilonga le komisi su e sāwanga i tamaiti lalo le tau singa le malo e whaapea le to'otele o tamaiti mai le to'otolu se lau ono sifululua na i le Lake Alice Unit i le vao le tasiva fitulua ma le tasiva fituvalu sa waina. Na matua o fole lo ia sele Judith Collins i le amionga se whaamasino whaamasino whaito malo malana paanga na upulea ngai i a vasa mana ia Winston Peters ma isi whaipule o le New Zealand First i se whaatasinga na whaia le Northern Club i aukilani le masina talwai na lipotia le Post sa iei le whaamasino Emma Aitken malana paanga David Kohler i se pāti mo whaamasino whaito malo i le kalapu e na ulu whale le iwala uliaina i se whaatasinga na iei le i pale mia wa vasa mana ia mawhai pulo lana vaianga whaapawhai na lipotia le Post te whaapea na tau mawhai whaamasino Aitken e ulu whale le poto a whaisa saunua ngā wa vasa mana ia na sa ia wala a watu e whaapea e pepelo wa vasa mana ia ai pe whaapea fia fo i ona lātou whaatanga ina saunua whaapea na tua ia le pāanga le whaamasino i lona poloka ino le awala e uia tua i whafo wa vasa mana ia a o ia tu ua le whaatasinga ma lafo fo i eini upule tāla fia ngai na te ena ina le pāanga whaamasino Aitken tu ua ingolo na poloka ino le sui pāle mia whaapea ma upo na lafo e sa ia ta utino i le tāla fia ngai le whaia po le lafo ni whaamatalanga i lea whaatasinga na tua ia fo ilo na lafo ino ni whaupunga ia Casey Costello whaapea ma le whailau tusi o le pāti na saunua le lo ia sili wa umana tala noa le whaamasino sili matau i ai le matuali italia ina o le eitu ainga o a mionga mai titauna whaia i ai se ngāio inga. E to o tele tangata o whiangai mawhainga tai tōlanga tau tupe na te ena ina la tau tālu sanga moni tau mawhaile nei tau sanga ma o le lapata inga wha la putuputonga o lo tu whaina tau mawha wāti leo na mawhale a venga ia la tau au onanga o wha maunga na wha alaulo ina atu le leite o New Zealand i lalo le Official Information Act na wha ali ai o le ono pasene o fiso soani mō mana onga wha apitoa na te ena ina i te tono masina mo moe iwa le nei tau sanga wha tusa i le na o le tolu te simale lima pasene mo le pili o talawa le tasi i le lua whiloa tolu e o foina atu le mtanga luenga le atina enga wanga fisota i pole MST ni fiso soani mo tanga tofia ngai mawhainga tāpu o hardship grants ini tūlanga mo mia wawe a wātau o tau mawha maisi mana onga whaanatinati ma elena o le tangata o benefite mawhai o na tālo sanga e ono se fulu food banks po au o nangai whaatau tai le Salvation Army le atunu e tu whaina tau mawha na tā ue Sonia Cameron o le pule va ia le saunga le mo tau mawha mo le Salvation Army. Sa wha awa wana lātou talia ina isi tangata na le manuia lātou tālo sanga mo fiso sania mawai tau mawha. Na wha alia e Cameron, wa le talia ina le malo tangata tālo sanga mo tau mawha. Ai ua tutuli atu i wha lapo tuputonga o lo o wha soa ina pusa mea ai. Ai o lea fo i wale to i wha tupe ina il malo ne i wha lapo tuputonga. O ni si wha lapo tuputonga ua tele tangata e na wha mai lātou au isi fo i ua amata ona tā puni. Tala fauia mali si ufonga le lau mua mo le nei au auli. O te tue whātalo whātulu tātua tunu i le isi wha au poponga le nei o telefou mai Sāmoa o se mei an whaafonga. Wa te tala ni se polo keti ale whale mai wha i tu māloa whai lalo na whaatupe mai ale whale tupe laulangi ia poupo o senke te tawhiei a aole mamanu le atunu e auto waane le whale mai o whale le ta ua malvaenga mo le tu mama ma le tele o nisi vaenga wha le leo le whale mai wha i tu māloa. Peita i le sauni ngā lotu na sauni e le whaafia ngai ngā o le fio anga. Na ia toi te talo i le fio ngā le minista. O le ua atoa le tausanga talu o na whaia le whaai o ngā le minista Malika Peneta. E tu i nātu ia fio anga le tausia o ia whale mai.
Ai tu inatu le selenia I lātou. Lea sa aveanga I konkarante sa ngafa malwhaatinui no le ngā ruenga. Pei tai o mai le so, ele I aise selene o maua. Na whamalulu le fionga le ministai la na saunuanga au tū, I le fio anga ma le sunga le whaafenga inga. Ma ia toi whaamalo si au atu I le pūlengo le whalemai fwai lalo, ina ia whaatino vaenga ua mai a ona pasia. Na mafuli sui usa fono le parlemene lana fol tanga muri o le ni tausanga, e lango tua le tula fono tau whao fina fol sia. I le whaavaina leo se restala mo I lato umai whaia lato no ngā tupe, I so o se whale tupe I le atanu. Sau no le fionga le minista o tupe na I fol sia le tula fono tau whao fi, o se tula fono wa levon fe fuli sai lona tulanga umai malu pui ai, mai ona lu itau le whati nonga. Peitai, o nisio fesidi na fesidi ngie sui o le mota, e whamalmala mātili ai vaenga o le tula fono. E whengata tere lo mafofong lo malamalama. A whai whatino le mea le la whai mai nei. Le avea matulanga e si tia ere ta mao aingo re tunu. A whai e si tia, te manatu na singa vaenga, ono le tulanga le nei. O la whai o e le long le taimi le nei, le system le la iei nei. Ona iaia la tu aseta. A whape sui lo pasia tu la fono rea. O la tau fo I ana le numela fo I nai tasi, e long fo. Le winga le naro taufi. A whapea lao re tu maua le numela I la tau e long, le system le iai nei. Toi sui le pea pasia tu la fono rea, tu mau le numela. Whengtala no malamalama. Pe whape whea na si tia alta mau aingu. E uiro whapea mai e tilo le tūlanga ia whaititia le risk ana winga, whaititia le tatongi ai tāla fuleanga se tūlau. E moni, a whai o le na o sina vaenga o tamao ainga whaina si ti ai. O te fia fesili fo I lau saunoanga le na whai mai. E fesosoani le nei tangata fo. Ina ia mawhai ei o na mawani no ngā tupi. E whawhewhi ona fesosoani ei le tūla whono I tangata fo, o lele I ei tutonu o le. O le register ona lele maua se long. Te I ua, whaalongolongo mai tuona whaapere a saulo e le stala lana long lea, lua afe tolu afe, ua whaingofia I loa ona maua hava noa. E su e wa ai ele bank po le lei, ona tutonu. Ai longa o le aunga tonu lea o le tato tula fono. Ai mea tāpena ai ia le policy ma le tūlanga regulations. E tau foi ona tātou tilo. I le tūlanga le consumer protection. Ina ia manino e whai. Ina ia saonga le mū le tangata o lea foi ia latue. Mana o mia se sele. Ia saonga le mū foi le tangata I ona le tupe. Ia o le a whapea ona tu ina mai o lo knowinga e ta taua ona iai se tu la fongo in place e pui ai ia le tangata le apo le consumer o le a whapea ona o atu e whatino le long. Toi sila ili ini tu langa e sanga pui ai le liki po le liki aku kua o whamakalanga o le ngei kula fongo ia e meise le manukia o wa elenga ka olela ai lo mai ka ko ni ya a ole waku la le fafo ya ke savali aku ala e fe o nga mai ya ol fia malo I fa ale e va ila lo ni I wo fia lo la le mo se ile a se ko nga me fa pe nga ya ole wa ka ko malama fa kai mo le fa malama nga le fia ngal minska ya ai ole wa nga ko e fa malo si awa ko ya elenga kala kama kilo I se kulanga bole pui mai fa sala nisi ole a liki ngai fa kalanga mangi me fa pe ngai le se ngai ko fa pe ai awa ka nga fa kulanga I la lo kula fo ni fa sala ngai pui ai ya ngai ka ko ya wa ko lua ko ngai fa ngu ya o ka ya ko iwa e pe yo le kulanga nga le ka ke pole ka ika. Wa tolu Paul Fontanga al Parlemene, sa ia toe usuia I le masino Februari,
o le tausanga faulua felua se fulmane lima. Ua whaamautu mai ele whionga le komsena o mtanga luenga o leo, a ua paulongo I tino Filipo. E silia ile lima se lau leo ia ua whaatulanga, e ngā lulue pē tiu te le whaai ungole nei tausanga, I teimi whaingata nei e tu o lalo I pē lava le malo, I le atunu o, ia tautua nā le tele o whaala me lave mai le tele o tausanga umawai, na o lava ina mawai soi fua. O le whainu mera pe o na tā ua, e au fiei malala o molmtanga luenga le motu tele sa la whaimanu I tua I upolo, ai o le toa tele o le au ngā lulue, o le atiu te I ofisa pito I sili o na pisi, ia pia matuana I mato. O tala fawia mai Sāmoa, manu ia tele ni aso le tātua tunu, whaasoi foia. E ole nau mai atua tātou telefone nei vaenga o lea wauli maua seisi whaopoponga I lona I tūlai valu I le tai au asa lua se fulu o te sema I le aso a tai au ia le taimili nei ia mo le tilenganga le whaftai te le lava ia I le tuafini a Sevelina Casiano ia le tausala o le tātou ala leo ngā ta foilea ia o le susunga ia ta se Salem Sam le tātou ala leo Sāmoa ia mo le au ilina mai foi o tātou talafou I le nei taimi ia au hale whaafonga mai le tātou tono ia malona ngā lulu e whaatalo whatu ia maua sale o lo penona mafuta mai I Tacoma, Washington le nei vaenga o le au huli o mai o tau le tūlanga le malulu le tau aisa ia le tau aisa le tau snow o lo iai o tau ia tau ina ia manuia tele ia lavsa ingo nei vaenga le aso ia la fo taimi o lo iai o tau nai Tacoma alo fatu mo o tau le nei vaenga le aso malo le ngā lulu malo le onsa ia te o tau o ngā ta fo lea Faata lo fatu fo ile tua fafine ia sina leo. Lo pena na mafuta mai le nei vaenga le aso malo le ngā rurue malo le sai malo le tau ngata I whaiva lo whiri mo le nei aso ngata fo ilea o ngā ruenga whaatino le nei taimi. Ngata fo ilea fata lo fatu ai fo ia whaasau vau. O lo pena o le mafuta mai mori atua no whaanga ia ile asa whanau o le tina ia mama le tu whasau vau ia ua atoa i le vanusum le tasi tausanga o lona soifua I le aso o lo whapena o na mai mai nai Brisbane Australia ia tau ina ia manuia tele le atoa ngolo amu ia o el tina ia ua atoa vanusum le tasi tausanga o ka mana ia I le ola ma le malosi ia o le mea lofa le li o lo tuina atu maua pea ia le maftanga fia ma le mawhanawhana ia ma mātua ma whanau ia o maua pe o le tina le ola ma le malosi ia ma mole atoi foi ia lo whaanga le tātou ala le rusi fonga le laumua manu ia tele ia le atuanga o lo valusum le tasi tausanga le tina ia mama le tufa sa uvao ele nei vaenga le aso fatalo fai antele liva io le va pe io sa o talo io la o a matari ki wisi masi leva la ia wa leva io le awali io wa leva na mata mai ale fia io tolu de fava ia so tarwa la kusi on tamaya io e pisi solo a ia mato fuile linga luenga matulanga fatino io au tamaya io wa leva na ki wisi masi mata usanga fo tamaya io la wal want to lesi Sāmoa io
Ia malon ngalo malon sa ia tau nga ta foile ia ole talivui o lo pena mafuta mai le nei vaenga ole auli tuna to te tatu fa vianga ia mole ngalo malon sa i malon tau ata ia te o tau ia ole al programa vai aso fo ia fa pene fu de lava ia so ia o tatu malon lo me tatu ngaluenga ia ai ua tātou a mata foi o na whaamanatu le Kirisimasi ma le tausanga fau le lava iaso ia a o le tātou ala leo e wha au au pea le ai se malolo ia e no motu i le tātou ala leo ia tātou te a au pea i le vai aso fau ia ma tātou tu ina atu foi a tātou programe o le a sui atu foi le tātou programe le Kirisimasi ia i le lava iaso i le ola ma le malosi ia ma tu ina tu foi nei lo faanga a momoli nei tatu lo faanga io va ai po ai momoli o lo faanga io momoli o lo faanga se te pele yai momoli o lo faanga se sa ele si yai momoli o lo faanga se sa ai tala futu pe ai io momoli io momoli o lo faanga ya la tausa e tausa mi fu ai io Mamoli ono faanga ya ila tausa foile le whaanoi masi mai, whaanoi sukai. Ai le hape o le maua mai lo nai vahenga na mai ti nai o tua oi. Ai te le mamoli ai ai walo whaanga. Sao ni mai ele vai aso fau. Malolo ngalu malolo sain malo telo tato tono la tu na tu na tato fanfi fianga vai ai foile nei vahenga le aso. Malolo ngadue malolo tau ata i malo telo le tono mai i le vai vale nei vai le aso moi o tam male sa je passi za mo ya so ya
Mai le vai mana i whawhi whianga nei vai ngā leo auli na ua awha nei le tula sumare lua i le tau tōmle unanga te tātou ala leo moe oe le ai o le moe oe le whai mai le pese o le moe oe le whai mai le pese le ai o le moe le pepe le kiwisimasi o le moe le moe ai oe le ai le o le moe oe le te moe le taimini nei le whai whi au le tātou ainga wa fai so te la wa mil na lo mo o le fai a wal tatu na e mo e mai ale la tau sanga le wa wa tu fo la o mat fo nei tau sanga ele ma wa sa ngar wenga mi e na o lo mo e sa le mo e sa le mo e fai tatu me a e sa le mo fa fanga ia tamai ti vai mo tamai le vai le le ai le mo o le mo le pepe que Christmasi ia o le tau fa mo ia le ai le mo fo le tatu le mo le tai au ia mi se ngar wenga ia fa ele fa anoi ia le ai le mo na ia ma lo ngar lo ma lo telo le tatu no e ala atu ina atu pe nai fa fianga na nai fa manatu ia le tulanga pe ona ia nei taimi ia o lo o iai pe le tulanga fo i le o le suia ingo le tau ia pe ona iai mato nei Wellington ia ma te lo fo e fa pena ni si vai ngole atu no ia o le fa mua o lo te ia lunga le taimi nei tatu ala le o ngata fo le tele ala le o le tulanga o le saunga le mu ia o le tulanga o le saunga le mu pe ona ele nei taimi ia aua fo ine ia vele tulanga o le tatou fia ia sa fia ia ma wala fo i ole a vai fo i lo fia ma e o atu ai ni tulanga e lama ti ai le soifua ia ai e tātou maua pele nganga le Christmasi ina ia mawhai pea ono tātou maua le malosi le lātou sanga ia toi au lia toi fo i seisi ki Christmasi ia i le alofa ma le anga le leiro tātou tapa au le langi toi nātou pea ne whaafifianga mo o tau.
Eli. Oi fai ngano nga pere ai. Yo le wo Merry Christmas. Ia, ole ana me alofa. Ole ana me ana fai meltina. Anu sa oi ali yang na olo moi. Ia. Ia a moi la ole ala sa me nga ma wa. Ia, a moi no winga fa no mai foi le moi. Ia. Ai wa tau na e anga i loa se sa nga wenga ia wa uma tulo fo le nei ki si masi ma tau sanga fo lo na winga le mo fo le me fel tau sanga fo ma lo nga du ia ba talo fo ia ila to ole la mo malanga tu Sāmoa le nei timing e fa talo fo le so ia sene fa le lau fai ia le amalanga tu fo Sāmoa le so for raile ia wala ba fo fuanga fa le ainga ia wa tato ia tele ia fuanga ia maporkalame pe ona tu ua ia tato ainga Sāmoa fai ungore nei tau sanga ma le amatanga le tau sanga fo ia i tūlanga o sao fai, ia o wha apoi ponga, o aso whanau, ia o asia singa, ia o asia singa le foi le ale au waluma, ia o whale tua matausi, ia matūlanga uma o me wha pena, ia o tā whaonga, o reunion, ia manuia tele tā whaonga le awhenga ima o tau, ia o le tua lalo, le tātou ala leo, ia o le saonga le mūma le tūlanga le tau olo, ia tātou ina i Sāmoa, ia ta tau lava foi ona maru puipuia, ngā ta foi lea ia o ila tau ole o malanga tu le nei taimi, ia manuia tele tā whaonga o lo whenga ima o tau, ia amu ia o tau, ia awan, ia whai ma vidi mai, ia vidi mai foi le asi tamaiti, ia ai le wha peo le vidi mai wha au tu tamaiti, sau ai masina, sina fasi, ia sina fasela ni nasi yo tau lai fa mole so ia malon nga lue malon on sa ia te tau alofa tu mo tau lo malanga i Sāmoa nga te foi la tau lo malanga lunga i kilani la loi ka lai sitete au Australia o America fe la mas vai nga lo tau fe malanga ia awar fa mana twin on Christmas ma tau sanga fo ia alofa tu mo tau ia alofa tu foi ainga ia o lo tau nga ia ina ia maua pere ki usimasi ma le tausanga fau manuia i le alofa ma le anga le o le tātou tapa au o le langi. O le pese le ala o tā ina.
o le pese mai i le RSA e whaapea, o le mea alofa siri siri, o lau fesiri, o le anau mea, o le anau mea alofa siri siri o lo e ma fau ia i te aveli tinare a inga, po le tamare a inga, po le whanau o lo ngā lulu e sosoani le tauseino le a inga, po se tasi sa ngaleanga ia te oe, e wai whaapea nā le si tangata. A o lo te me fai fa manga longa ma feo fo inga ia e la to inga me fa pena ia e fai atu ia me alo fa siri le ala o tango e ta tu le pese le me alo siri mai le RSA e ma fa ia po le ala me alo fa siri ia ile nei va en le aso morki ma si fa talo fa se azione mau o lo va pena o mafuta mai tamaia o le matua i ai mana o mia se tūlanga le wha mai no lumolo tamaia na le vilia numera tamaia i atu tamaia i a kiriva mano ngā rue mano lona sa i a te utau Tama ole kirisimasi lau me alofa wasaunia mo oe lau pele e toatasi olo alofa ele uma moau e sili sili la valea ilo ufatu Lela
Ila nei vai ngā lea wa ule mole te lenga ngare whaatai te le lava ia ile pa ia mo lungo le tātou tuno o iso se la tō umalawa lo penona mau me tātou whaasara launga le nei vai ngā lea so i mole te lenga ngare whaatai te le lava ia i lau tō a vea peo le tātou ala leo ia e whai mau ala leo whaalongo longo o au pa a ngā tū mau lea so ma lea so ia au ala wa fo i au whai wālo whirima manga luenga whaatino lo whaatau tai le aso ma le aso ia e fo ile nganga maulunga sa whaamalia ina oi le tautua la unanga le tātou ala leo le nei aso ia ai lava le taimi se ai ma ia fo le taimi lape ai fo le tūlanga le tautua ma tau te aso te fo i vai malu i puenga i le tūlanga le nei aso ma le tātou maftanga e le nganga maulunga ia o lo o manuia ngā ruenga whaatino le ngāta fo ile sa whaamalia ina o tau se tautua le au le tātou au whai ngā ruenga a mata mai lava le tai au ia seipa ia le nei taimi te lo ua whaamai ina le tūlanga le tātou tautua ia ai o lo o tu inatu pēr le ale akolo se sao atua tātou whaasalaunga i Sāmoa lo pēnau na whaatali mai fo i le uso ia tāse Sāmoa le whaawina pēo le tātou o nang aua tautua ese ia o lo o tautua mai fo i le uso ia tāse sai Sāmoa ia a wāpea le tātou maftanga ma o tole nei aso a le tātou lau tautua lava le nei Wellingtone ia mātou te whaamali atu fo o lea fo i se tautanga e mai fo i o se tū o seanga ia ua le tau tamale i lau tau sila mai ia mātou te matua atu i nā le nganga mawalunga ia nei a tātou maua le nganga le fia mo i tātou maua le nganga le Christmasi a tātou ngai atu le Christmasi o le nei tausanga ia o le a tātou whiloa i fo i le aso ata e au lona taimi masani le tula e fitu ia awa se pa ia le tula e lima le fia tai au ia le a tātou whiloa ia ina ia le a whaapau mai i se whamtalanga le tātou ala leo ia ngāta fo i loro tau au na Jeremia tapamana ia whamangalo mai fo i se tangtanga i mai fo ia i se tūmasianga wale tau tamali i le sila mai ia le nganga mawalunga ina ia mawhai ona tātou ngā rui whātasi a wale whamai ino ngā o tau ngā ruenga ia ngāta fo i leo tātou ngā ruenga whai whātasi ia i le nei aso tau ina ia manuia tele fuafuanga o lo tutoi le nei taimi ia tātou whailoa i pēr manuia le fiafi ia ngāta fo i leo le aso atai au tātou whailoa i pēr lo whātuma o tau whai wale tātou porkalame mai i le pespesenga le nei ma le tāpene ko kwaia mai le kale si eskiu i salopa i o se ngātai wha mai ai le tātou porkalame le nei aso tātou whailoa i le aso atai au whātou wha soi fuaia
ole atulaki ole ulungali o imate o la suafa sano nofo ifa amili vili le fanua isi o